Peselea o te moli mauai I mea lelei na ia whai lea wau manui ai le ngā tailo u tangata whapea lo u ainga Inui le sua malie O ana whaamanuianga A o tupu tupu ae E alo uolanga Sa o whaatawemu Ilana whaolatanga Aina ua pupula O matafa aleanganga Na o ilo atonu ai Wana o ia leala O te le I manatu Ina te whaonga ina Tawa Ilana ngaluenga Atonu alo fina ngalo Lea ia o whaia Ia maua lunga I pea Lea tua o sovi inga Tailo utangata Whapea lo ainga O inui le sua malie O ana whaamanuianga O inui le sua malie
I le nganga whaalala e toi whaatalofa ma whaafelo i atuai le pa ia maurunga le tātou atinu. O le au whaafonga i le siufonga le lau mua, le tasi ono te si ma le tasi wha mō. Ia whaapefoi on whaatalofa atu i le mai moanga i lungo o tātou wala ata, le tātou Facebook, ma le YouTube po le siufonga le lau mua. Good morning, tālofa lava. O le tātou tautua le nei, le siufonga le lau mua le foto e amtalia o le nei aso. Si mai le whaafonga, e le tātou sauringa loto le nei tai au, tata ia le sunga i le whaafengainga, Reverend Oliver Tiai, le kalesia whaapoptonga Kerisiano Samoa, i Lower Heart i Wellington, e usimaia le whaafonga. Tātou tapu i atu i le atua. E mau i le ali i le savali o le tangata, e fia foi o ia i lona ala, a whai e pa uia, e le tātia pēa ia i lalo, a wae tāo fia lona lima e le ali, tātou te tālo. Le atua lo mātou tamā o i le langi. Mātou ala whai i le fia ma le manuia i le tae au fau, whao popo i le soifua, ma lo mātou wola. Mātou langona fo i le whaanga e tia ma le loto whaafetai. A wae o loo umia pēa o mātou wola i a awa lofa o la uafio. O maua i pēa le soifua ma le ola, i teimi uma o lo mātou whenga iai ma le ola nganei. Mātou fia o atu i au luma i le nei tae ao le bibi ma le whaafetai. Mātou sa i li mnua tufoi mo le mātou whainga malanga i le nei aso. Le fitai tunga i whe au ma ti ute ma lava singa uma. E maua mai la uafio lo mātou malosi, ma lo mātou iloa, i o mātou loto ma mawhau whau. Fua i mai le mana o lo nganga pa ia i la mātou tāpua inga, ma le au whātua tua ua mātou au whātasi i le nei tai au. Ina ia mālia i lau whaafonga upu o mātou ngutu ma mawhau whaunga o mātou loto. Ma vi ia i pēa losu afa e whaababau. O le tatalo e ala ia Iesu lo mātou ali whaola. Amene. Tātou whaaftai i le pese tolu se lau, 5 5 tolu se lau, 5 Yesu mātou te whaafetai, whaafetai, whaafetai. Ua whaafetai alo whamai, whaafetai, whaafetai. Na e awhi o mai runga mamali upua puanga. Ia mātou saunga le muai, whaafetai, whaafetai. Na whai a whano mātou nei, mātou nei, mātou nei. Awa ua ngā māsese, mātou nei, mātou nei. Au loa lofa tele mai, mātou te saunga le muai, ma mātou tau whai pesea, whaafetai, whaafetai. Ua e whao
whaitawina o awhionga pa ia le atua. Tusi filfilia o le neaso, mau mai le whenga inga fau. Tusi mua la apostolo Ioane, ta upu e tolu, o te whaitawina mai le whai upu mua, whangata le whai upu e sifulu. Whaafonga mai ia whionga pa ia le atua. Whauta il silisili o le alofa o foa ina mai le tamai a te i tātou. Ina ua taua i tātou o le whanau le atua. I le ua whapea lava. O le mea lea le iloa i tātou i le langi a wana le iloa o ia. Le au pele o le whanau i tātou le atua i nei o na pō. Ai le i whaaria mai nei le winga o i tātou a amuli. A u tātou iloa pe a whaari mai o ia. O na fōringa i leo i tātou i a te ia. A wā tātou te iloa tino ai lava o ia. O i lātou mawhoi o inu nei wha moi a te i lātou. O te tasi ma wha mamaina o ia e ia, wha pei o na mama o ia. O i lātou umalawa o e whaile anga sala, o lātou sori foi i tū la fono. O le anga sala o le sori tū la fono la balea. O autou i loa foi na whaaria o ia ina ia ave e se ina e ia a tātou anga sala. E le o ia te ia foi se anga sala. E le anga sala stasi o e tū mau ia te ia. O se anga sala o le vaai o ia te ia. O le i loa foi o ia e ia. Whana ue aone i whaasese se tasi ia te utou. O le whaile ami o tonu, o le ami o tonu lea whaapei o na ami o tonu o ia. O le whaile anga sala mai le te apolo lava ia. A wā anga sala le te apolo talu le amatanga. O le mea lava lea na whaaria mai ai le alo o le atua. Ina ia wha o matia e ia ngā luenga le te apolo. O i lātou uma o e o whanau mai le atua lātou te le whaia le anga sala. A wā alo tū mau i te tonu i a te i lātou lo na winga. E le mawhaifo i o na anga sala. A wā o whanau mai i lātou i le atua. O le mea lea ua i loa i le whanau le atua ma le whanau le te apolo. O i lātou uma o e le whaile a mi o tonu. E le mai le atua i lātou. A toa mai le alo lofa i o lātou uso. Whamanuia mai le atua i le tātou whaitau ma le whalongolongo i ana whiong pa ia. Tu maua tupea i a te ia lo na lava bi inga. Nei e o i whaababau lava. Amene. Ma whauwhaunga whale anganga o le nei aso tu sama le whaasinonga. A le tusi whaita waso o le autu a vea ma whanau o le atua. Becoming children of God. O le avea ma whanau o le atua. O le ngā luenga ua uma o na whaia e le atua e ala ia Yesu Keriso. Mō i tātou tangata anga sala. Whaauta il sisili ese o le alofa ua fōa ina mai e le tamai a te i tātou. Ina ua ta ua i tātou o le whanau o le atua. I le ua whapea lava. Upu a mata ia o apo inga. Ma le whaau whaamalosi e Ioane sa whaita wina. O le whaamalosi i le kālesia ua whetosoa ina o lātou loto i le ese esenga o tā ofi. Ua tupu ae, whai ma whetena inga i te tonu o le kālesia. E leo matua manino i le tustusinga le apostolo, tā ofi ma talitonunga sa whi ese a iai le au whātuatua, ma le uruai au kerisiano. Ai manino i tala ave sa maua i Ioane, e iai whi ese a inga ua tupu ae i le kālesia. Sa tau mwhaile apostolo e wha malama i le kālesia. Ai maise i tūpulanga talabou, o ulunga ali i talabou o le kālesia. Ona ua whea ngai lo lātou teimi, ma le alia e o onga fau. Ma tfi naunga ua wha atupu ai le loto vai bai, ma le tau wha ese a inga, i le bā o le isi kerisiano, ma le isi kerisiano. O laltus tala e moni lava la lātou tala inga lea sa whai. A wasa lātou waai ma whaalongo i le upu o le ola. O Yesu lea. O le mea lea e le ma whai o na whaasese ina e se tasi le tala inga le au apostolo. Ma tau te tusi atu fo i nei mea i a te utou.
ina ia atoa loutou oli. O le moni mau le apostolo o langona ai foi. Le moni mau pe o na tusia i le evangelia Ioane mua foi upo sifuru ma le wha. O li utino tangata le upu. Sa mau foi o ia ma i tātou. Na mātou mata i lona mamalu. O le mamalu lava lea o le alo e tōtasi o le tamā. Ua tumu o ia i le alofa tū noa ma le wha maoni. O le moni mau e wha vae i le mea moni. Na lātou wa aia Yesu. Na lātou moni mau fo'i ma whaalongo i le soifua o Yesu. Sa mau whaatasi fo'i i lātou ma Yesu. Aua nei whaalua fesasi e se tasi le whaatua tuanga o le kalesia. O le tala ua mau mai e fōringa ua tuua e nisi le mafutanga. Ua lili watu ma toe fo'i i tāpua inga whaapau tangata o nu ese. Ia po o toe liliu fo'i kerisiano i utaia i tū maanga whaalotu i utaia. Whai mai le apostolo e whai upu e lua le au pele o le whanau i tātou le atua i nei o na pō. Ai le i whaalia mai nei le winga o i tātou a amuli. A wā o tātou i loa pe a whaalia mai o ia. O le talitonunga leo le au apostolo o tala i atu i le au whātua tua. O i lātou lava o le whanau o le atua. E iai le whaamoe i le lumanai. E toia fio mai Yesu. E abatu i le toe tū i le ola whaababau. Mai loa ai le kerisiano moni. A o i lātou o lo whinau e ave ese lo lātou whaatua tuanga. O la le apostolo e whai upo e whaama le lima. O i lātou umalava o e whaile anga sala. Wa lātou soli foi i tū la fono. O le anga sala o le soli tū la fono lava. O outou i loa foi na whaali o ia ina ia ave ese ina e ia tātou anga sala. E le o ia te ia foi se anga sala. O le tangata anga sala e le talitonu i le wha o le tanga le atua e ala ia Yesu Keriso. O whanau le atua o i lātou ua talia le wha o le tanga a Yesu Keriso. O le na au wina mai na te ave esea anga sala le lalolangi. O le whinaunga lea o lo wha maa losi e tuai le apostolo ina ia tū mau i le wha tua. O i lātou o whanau o le atua. Le ausoe ma le tātou au tāpua i le nei tae au. O le whi au fo i lea le apostolo mo i tātou le au whātua o le nei centuri. Ua tele fo i whinaunga ma whetena inga i nei o na pō. Ua tele whinaunga ma manatu fou ma onga. O lo wha o lo lui tau ina ai le soifua ma lo tātou wola wha le whātua. A o le wha malosi a le apostolo i le ulua i kalesia. O le wha malosi fo i lea mo i tātou. Ia tātou mana tua pea ma mau i le whaatuatuanga. O i tātou o le whanau a le atua. Ua umau na whai e ke riso le ngā nuenga. Whaafo wina ai le tangata e ala i lona toi tū ma lona maliu i le sātauro ma le tuunga mau. Ua ave ese ina ai a tātou anga sala e pei o la le apostolo. E ui e le anga sala o ia. A o le ngā luenga ua whai mō le tangata whātuatua. Le au soe e tupu pēa whinaunga. E tupu fo i fe ese a inga i tonu a inga manuu ma e kalesia. Ona o le tau mawhai pēa o le ti apolo. E whaase le mea moni i au tau whinangalo ma o tātou loto. A o la le apostolo o le whanau i tātou a le atua e ala i a Yesu, o le ua ave ese le tātou ang sala, i le wha o le tanga na whaia e ia lava. A o i lātou uma o e ua whanau mai le atua lātou te le whaia le ang sala, a wā o lo tū mau i tonu i a te i lātou lo na winga, o le mea lea ua i loa ai le whanau a le atua, ma le whanau a le ti apolo. O i lātou uma e le whai le ami o tonu, e le mai le atua i lātou.
a toa mai le alo lofa i o lato uso. O le whaia le fina ngalo le atua, whai mai le apostolo, o whanau i latou ale ti apolo. O fo i le mauai le alofa i le isi uso a tangata e pei o le fina ngalo Yesu. O la le apostolo, o whanau i latou ale ti apolo. A o i latou e tu mauai i le winga o Yesu, o le alofa, o le ono sai, o le whamangalo, ma le whelango lango mai, o le alofa, o le tasi i le isi, o i latou o whanau o le atua. Le usoe, tu mau i le whātuatua, ua uma o na whaamamaina i tātou e avea ma whanau o le atua, e ala i le maliu, ma le toi tu manu malo ke riso, mo i tātou. Amen. Tātou te tālu. Lo mātou a tuae whaafitai, i lo alofa tu noa e ala i a Yesu Keriso. Wata uai i mātou o whanau ala uafio, o suli o a inga whātua tua e ala i a Yesu. Whaafitai i lo alofa o lo o mātou mauai mea lelei uma o le ola nei. Ta mau a inga ma manuia i te tonu o mātou a inga. Mātou whaasoa ai ma whanau, ai maise fo i te tonu o nuu ma i kālesia. Ta mau a inga i le tino, i le anganga, ma le mafau fau. Whaafitai mafutanga le lei i te tonu o a inga ma nuu o malo, ma le kālesia. O lo o iloa ai le fealo lo fai, ma mātou iloa ai le finanga lo moni o la uafio. Ia ola i mātou, o tangata o lona a inga tu mau e whaababau. Le atua whaafitai le whaonga ina o le soifua ma lo mātou wola i fe au ma tiute ma le bala au wina o i mātou umataito o tas. Whaafitai fo i a mātou whanau o lau o loa tāua o le whaatamau a inga ina ai, a inga ma nuu ma i kālesia. Ai maise lava o lou mā lo i le lalolang. Mātou whaafitai ta mā, i au a fionga o lo mātou o whaitau ma i loa ai lo finangalo. Ai maise lea nganga o lo taita ina ai ma leo leo ina lo mātou wola whaare mawhau fau, ma o mātou wola whaare whātua tua. Ina nei se i le ti apolo maana mai lei. O le whaafitai sili i mea uma, whaafitai i le taulanga tō ngiola na whaia e ke riso mo i mātou. O le taulanga ua tau whāna wina ai le soifua ma lo mātou wola, o i mātou lava o whānau a la uafio. Ia tū mau i la uafio le vi inga, o le whaamanu ma le whāne tanga, nei e o i le whaababau lava. Ta maae, mātou wole foi ma whātou ese atu i o mātou se ma leu. O whānau le whaamaoni i mātou, o whanau solitu la fono ma le ana i la uafio. O a mātou upu o a mātou wa mio, o mea mātou te whai i taimi uma ma lo mātou wola, wala a wina. Tele ina le ata ngia ai lo finangalo, a ua whai o mātou lava loto. Wha maa ngalo i mātou i le ola fina wai ma le fite nai. No lo mātou whau malo i o mātou manatu ma o mātou langona. Wha ngalo foi lo mātou lolongo fie i taita inga se ma whaatua tuanga o talito nunga se o lo taipei o le tai whanae. E lo fiai i mātou i te tonu a inga ma mātou e kālesia. Lo fiai foi le ola tala vou o tūpulanga ma whanau. Lea li ie, wha ngalo tai o mā lo mātunu. Ona o lo wha mua foi i o lātou lava mawhau fau o lātou ta mau a inga ma o lātou tūlang. A ua lei loa ai le pule ao a lau fio o le pule o le ami o tonu ma le alofa. Mātou te tālo ta mā e le lilo i lau fio o mātou loto ma o mātou mawhau fau. Mātou o le atu wha ngalo i mātou li toto i Yesu Keriso lo mātou li paola. Mātou te tālo fo'i mo au wha manuianga mo i mātou.
a o mai lo nganga i o mātou loto, ia mātou malama i le winga o le whiau wha le nganga o mātou wha longo o mawhaitau iai. Wha manuia le au tāpuai o mātou a wai whatasi i le nei tai au. Ia maua pēr le malosi i le tino i le nganga ma le mawhau. Maua pēr i lea tū ma le a mio le lei. E whai masui o i mātou uma i lea tae ao ma lea tae ao. E momoli le tāpua inga, mo manu o a inga, manuu ma lea tunuu, ai maise lau e kālesia. Wha manuia ma wha malolo e o wha ta otolia i mai o le tino. Wha manuia foi ma wha mawhanawhana i e o maua i mawhitianga, mawhitanga motusia e maliu maleoti. La tau foi o whea ngai mana onga wha pitoa, o nai o mātou ta māma tina mātutua, le ali ie ia lango maluina o lātou mawhitianga o le soifua ua mātutua. Ia leo ina fo i whanau leo atu ma le fo i mai a lātou a onga i le nei aso. Pui i mātou, i le mātou atunu nei, le pesi o wha mai. Ai mai se fo i si o mātou atunu o Samoa, o le lalolangi a toa i le nei vai tau o wha mai, o taua ma whibae vai a inga. Ai mai se fo i o wha lave o le natura o lo longa ma wha, whesui a inga o le tau. Leli ie iai le mana alofa o lau o fio. Mātou te talo mo whasala launga i lunga o le ea, le nei ofisa ma le au whainga aluenga, ia wha pēr fo i whasala launga uma, a batu ai lau tala le lei, e a batu ai fo i le fia ina o loto ma mawhau, e ala i si ufonga ma le tautua le au whasala lau. Le ali ie, tātou malau o fio i le nei aso se ia pō, ma ia maua pēr louvi inga i so se mea mātou te whaia i le nei aso. O nisi ia o mātou te talo, a batu ma o mātou mana onga le lewa uma ua e si le fia. E whaia loufi na ngalo, ai le o mātou loto. O mātou ole ma wala au atu, e ala ia Yesu lo mātou o li whaola. Tu mau mai o mātou lunga, ma lunga o lau whana uma i le lalulangi atoa, le manuia ma le file e mu o lau o fio le atua le tama. Le alofa sili ese o Yesu Keriso le li whaola, ma futa i mātou ma lo wanganga pa ia, nei e o i le whaababau lava. Amene. O le nāua whaafonga tātou atino ui le sauninga lotu o le leitai au. Te ia le sunga i le whaafengainga Reverend Oliver Tiai o le Kalesia whaapoptonga Kerisiano Samoa i Lower Hutt i Wellington. I mole atuele ngang whaafteitele. E whaiei lo leo whaatauwa e whai mafonga o le atinu. Whaafteituele sunga le whaafengainga. Ia mole tāpeneina o le upa fola le leitai au. Ia e meise o le tātou sauninga lotu whaaftai mo le whaamalosi. Ala mai e whiang pa ia le atua. Tō matau ina i fo ilanga i atu le tātou atinu i ngā luenga ma whai wālo whirima o le nei aso ia mana lea lo le upu le nei aso ia i fuafuanga le awhianga iai le tātou atinuu whaamuni atu fo le nei aso i fuafuanga le awhianga iai whaafetai tele lava 25 minuti o te ai nei le fitu o le siufonga o le lau moa i Wellington e. Of
Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Fallo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the bambeao. Sufong alo mua. Atau le tayao. Ya malo le soifua lau ni lei le tātou watinu le nei tai au whaatalo whaatu mare nganga whaaloalo malei fua mai fo le toa te le fo i ngā ruenga a mata o le nei fo i tai au ia e mai se fo i nei mātua ua tāpua i mai fo i ia i le anga ia toi fo whanau i ngā ruenga o le nei tai au ia e mai se fo i ia o le tātou tautua malo lava le soifua manuia malo le langi e mama o le tautua nea si fonga le lau mua i Wellingtone i le leitio whaalongolongo po lau leitio whaalongolongo le tasi ono te si ma le tasi whaamo ia whape fo i le tātou unanga i lunga o tātou wala tau le Facebook ma le YouTube pa le si fonga le lau mua ia manatua ia na tanga e sia le tātou Facebook ia na e matamata ia le ia pe mana ngā ruenga le whiawhia nā nei ia ai malo le usu o le o tātou i le stofi le nei i o to e tasi fo i le aso to e tai au ona mai a fo i leo ngā ruenga o le neve aso le toʻatele o nisi ia e whaau atu pēa i le asto nai malo lava ia e manatu ia leo tātou usu fia fo i le ma lea fo i ma usu fia fo i tātou nei tai au le ei ma seisi o whanoa noa atu koe ia la la talo fo e le usu tasi malo la fo i le a malo si le tai fo mas fo i le fa fo anga tātou tunu mal mai mo mai malo so i fo le le tātou dia tai au le stofi ia tonu sa mnua malo longo po mga luenga sa whenga inisi mo sa o le lei ia talofa le tātou tunu e manatu na ua e whaatalofa mai a maua ia le fua ma whaatalofa atu nei taimi ia mai mo mai laha ia ma whaafonga mai ia le tātou pokalame atau le tai au si ia ua le whanoa noa o ame na tupona po ame na tupona po whaapasi ana po moi lava ia e le vise mea la e anu whaauuan ngā ruenga nei tai au le umaha ta aronga ia mua tupe a tamalan ta alona po ia e usu a tātou le malulu alo la sai fu le lei ia e inisi i la tolo whalongolong mai na amata le whaat vaveao tolu vaveao nei le lima ia ma lo lava talo ia ma tole wa amata nei le fitu ia ma lo ni le uspo tonu piolo ia nei whanau i malolonga o le te whawhaia o ngā New Zealand ia o la lo fai tau tu le million po na mai le onga le ia oi manai la wata e mo mana ia tata ulilia o le ia la wa matana va tu ai una lata mai se taimi umai lo le te vale ai to foi lo tamai ti le onga ia a o le fa la o le wa fa tau sang io
o le tele taimi o tamaiti ua le nofo o le fale e manatua e nofo lo tamaiti le fale nofo foʻi ma le matua mo e sisi faia tamaiti ia maloa le ona saʻi talusia ia ua leʻi uma le teva lea e saul faaiʻuga o suʻega tamaiti ni faamaumaga loma naʻi le paʻu maunalo tamaiti pasi ia taula na tuuaʻi lo lai faiaʻoga vale ua le o ia la lei se tautuaʻi lenei taeao paua o lea ia malo le uspo ia e se tautuaʻi lenei ia e seʻi faatalofa atu le tatou atunuu lenei taeao malo foʻi le mafuta mai malo le usu i galuega faatalofa atu i suga i faafeagaiga ia e faapea foʻi ia auauna le atua o failauga o le talalelei i so o se fatafaitaulaga ia e faapea foʻi ona faatalofa atu ia i na ia tātou mātua o tua sina o le atunuu ia o i lātou foʻi ua amata foʻi le lātou tapuaʻiga mai maota malawa ia e faapea foʻi nisi o nofoaga e pei ona iai foʻi fale o tagata matua lenei taeao ma maota gasegase faatalofa atu ia mo pea le fiafia i outou ia a o tapua iai foʻi ia faiva matiuti o le afega iai le tatou atunuu lenei aso ia o le lolo le atunuu i lātou foʻi ua tapena foʻi ma sauni atu i galuega lenei taeao ia e maise o le nao e lunga le awala ia e whaalongolongo mai tono lau taavale ia whaamuamua pēr le saonga le mu e pei ona tuu lalo to i pēr tātu tau tuu e le aso ma le aso ina ia tau nuu manu ia fo i ngā luenga ma tālofa fo ia te oe ma whaamalo atu ia te oe sa ngā lue le pō na pō ma lo lava le ona sa i te au mga luenga ia ma whai ma lia lau sa anga ia tu le ainga whaamuamua pēr ma mātala i lunga le awala ia tau nuu fo i le ainga whai se malo longa ia ona fa oilo fuanga i istaimi o le auliana nei fela fo se vaenga lo langi nei te mafuta mai ai le tau tua si fonga lo mo i lunga tatu alata po lunga le tatu app ia e fa ta lo fatu mo la tau fo i fo inisi na o mai tau atu na o malanga fo i o fo i fono e kalesia ia i fanga i nga solonga fo i fongo o le fono ia i nei fo i vai aso ia manuia lava ia fuanga ia marianga ia tu sa mo si o tatu tinu ia tau taile atu i lunga le ea ia wa fo i fai nga malanga ia o le afeanga i ma o tau i le ngata o le nei aso e whapea fo i nei vai aso pa solo le tātou poklame le ato le tāiao sina whawhia fianga nei ia o na whaawa o tuidea o le tātou poklame le tāiao. Good morning, tālo whalava.
E fa tala fatu malo so ifo o se me fa fonga ta to tala o le tau mo le ta ya o pe fa le official va ai tau o le so le va lo ia e fa mai fa malu malu le yaso o le so ta ya o Paolo astona e fa pena foi fa malu malu foi o le sale fa mai langi le tau aso ngafua aso lua mo le so lulu o le ai nei ya fa malu malu lo mo Wellington mo no tua oi fe so ya ye wingo le tau o le stofi ya e langi le tau le so fo le o le malu le so le se fulu mo le tolu o le mafana se fulu mo le ono ya le la ngona le mafana le tai ao na lo le uspo ya ona se mai lo tatou le tala o le tai mo la to e fa ngota le yaso ya mo ya fa inga faiva ya a pe o sola le tala o tai le no vai to ya le ya Wellington pe le tai nei te o le lua le vavao sua le tai Wellington le valu le tai o nei to i pe le tai le lua i la oli o le to sua le te ala tito le valu na le po li lua e o le na sua le tai le lua minute te ele sfulu lua nei le vavao ya pe le tai la tai le ono le tai o nei sua le tai i le te o le sfulu lua i la oli i o le to i pe le te o le ono na nei le fiafi ya malute le ina ya fuanga o le ne yaso tatu tunu e mo latou e lafo tupe tasi tala New Zealand mo lau tupe Australia e valu sfulu iwa sene o le tupe Amerika i le so ya le ua tala a soi te whasa watu le ua ono sfulu sene i le aso nei tasi tala New Zealand mo lau tupe Australia ono sfulu sene tupe sa mo le utala ono sfulu sene i le aso nei tala ono o pa anga tonga le utala tolu mo tolo o halu pel to malo si tonga ya tala tolu le pa anga tonga le so tu pefiti ya le ua tala tolu sfulu sene tasi tala New Zealand mo la tu pefiti tala tolu sfulu sene tu pesa mo le so tasi tala New Zealand mo la tu pesa mo e tala ono se fulu sene ile aso nei ya lo fatu por kalame Amelui atu ya fufuanga lita yao, au no familia wa soifua. O familia wa soifua, asfanau o tato email masani lavanena, asfanau@samocapitalradio.co.nz. Manui o tau wa soifua, o tau na soifua mai le yaso, po se asfanau foi o seisi alfanau. Le aso lua se fulu lua le masina o Iuni, manuia tele o tau aso soifua, wha manuia le atua ma ia wha opopo pea nisi tau sanga se tele ma utau, ia ma fōha i pea le malosi, a wāre whianga iai ia i whi au mga ruenga. Ai, mo i la toi fia whai tau tusi pa ia, i le tai au po, o le tātou tusi whai tau, kolose o lona mata upu mua, mata upu e lua, kolose e lua, a lona whai upu e lua. Ina ia wha mawhanawhana ina o lātou loto o wha so o ina i le alofa. Ina ia mau ai le o loa uma o le mauti noa i le loto matala. Ina ia i loa le lei le upua le atua sa lilo o le tamalea a toa makiriso. Ina ia wha mawhanawhana ina o lātou loto o wha so o ina i le alofa. Ina ia mau ai le o loa uma o le mauti noa i le loto matala. Ina ia i loa le lei le upu a le atua, sa lilo o le tama a toa makiriso. Manuia tere o tau wa soifua, pese nei moto. Fire.
Tala fatu le tunu fa malo atu le taimi Ismail fa fonga le vai foile le tala fa sol pito le langi ne yaso ile tala mena tupuai. Ole so le tausanga e tasiono tolu tolu na tawa na wai e le office pa ia o le malo Roma. Ia le tangata nei o Galileo Galilei. Ina ia toe suilo na manatu ilona tali tonunga sa ia i mua e fa pe mai. O le lalolangi e whaata a milo i le la. Ai e matua ave vela lava le la e o loo mawhatia ai le lalolangi. Wa vaila le leva tele o tantonunga lea o le tangata nei o Galilei. E o mai leso, o le vainga na o loo iei lalolangi in temine tu sa ima o onga e tu tono a onga ia onga i whanau mutata wa onga. E so o lolo ta amirisanga le la le lalolangi. A toa te tausanga. Mai ta milo le la a ule i tu o le la le tu o le lalolangi i le la o na o le o le nai tu o le lalolangi a li liu ese le lalolangi mai le la o na po le o le nai tu o le lalolangi le lava o alua i le terminate ia ai na tau ana wina e le malo Roma i le taimine na le tausanga e ta siono tolu i le asole nei e to e suilo na manatu. O le asole nei le tausanga e tasi fitu lua. Na matai ona me sel tu la fono o polonga i tutono le malo ingilani. O le tangata polonga e suafa ia James Somerset. Na avenan mata upu i le whaamasinonga taluai ona o le leio le vainga i o ia e lona matai. O ilan a matai lona whaataltano a mawe ese whainga whaapolonga i ingilani. E peta iane sa to tele pe ila to sa faia ia polonga tele o tangata i e whaatau atu i le kontinenta o Afrika ma nofo polonga ma faia la to fe au mga aluenga ma mafa sa whaatau tangata i a vai tau e mawai tupe o le sola ia il tausanga e tasi fitu lua na amata i o na vava aile malo ingilani e whaale o ngā ina whainga whaapolonga. O le asale nei tausanga tasi valu fitus fulu. Na whaavai a ilum tanga luengal nei o le whaamisinonga ale malo Amerika, United States Department of Justice. Na whaavai ina ili asale nei tausanga e tasi valu fitus fulu. O le sol tausanga e tasi iwa tasi na pale mai ai George Leono. Ia male masiofo ia Mary e a vea matupu ma masiofo o le malo pele tania ma ayelani. Tausanga tasi iwa tasi. O le sol tausanga tasi iwa fast funu male lua na alo ia i le malo Amerika le pese ua whaingo ina Pledge of Allegiance e whai mavi o le tanga vai o le malo Amerika. O le pese le fatuina le vai tau le tasi valu i valua e tele o na teu te unga sa iai. Na fatuina e le tangata e suafa i a Captain George Thatcher o le ami a le malo o Amerika.
O ia sa avea ma whaiaonga muri ane. A o le tausanga e tasi valu i valua na amata na fatui na ilpesi. Teu, ma te sui ona upu. Fato alo ia no Amerika i le aso le le tausanga e tasi iwa fas furu malilua. O le sol tausanga e tasi iwa fitus fulu. Na saini ai e le Palestine o Amerika le taimina o Palestine Richard Nixon. Ia le teu ngā le tūla whono ina ia tu mai e le sifuru walu tausanga o le atau e whaatanga o le pālota. O le aso le nei le tausanga e te siiva walu sifuru ma le ono. O le tālonga lea o le quarter final o le ipo laulangi le tālonga o le FIFA World Cup na tani malo ai Mexico. Sa whai eis tālonga i le wā o Argentina ma e lani. I le whātausanga i tu atu lono winga le vai tau le te siiva walu se furu. Sa whai eis e taua i le vao nei malo e lua, Argentina ma England. E o mai la i le tausanga tasiva valu lua na whai le taua. A o le tasiva valu ono lea ua o ma iai le asole nei. E o mai la tasiva valu ono, olo o iai pele vai ma o manatu o tangata England ma tangata Argentina. I le taimila le taalonga lea, sa whae ngoa ina i le taalonga le taole Hand of God Code. Whapeo le ao le tuana ia e ua mai le polo i tutono le neti na manu malo i Argentina ia e lua i le tasi. Mai whapeo fo i le skoa le tangata tauta ua leo Diego Maradona o Argentina. O le sikoa na o le senaturi le na. Le skoa i le aso ne tausanga te si iwa valuono. O le aso nei le tausanga e lua afes fulma le lua. Na ave sea fa malo si ele Palestine o Paraguay o Fernando Lugo ina wa yai a tula fono le malo wa yesolia a sui tulanga yai le isi tangata zua fa ya Federico Frengo. Tato tala na to e mawal fa poponga te masani fa tai lava. Malo va tai ule o to fa minuti tale valu. Fa fongo tala mai sa mo fa pongo mo tato tala fo le tai ao. Ya, moni. A stofi tato yai tai ao les really. Moi. Malo ale fa yo fa malo te wa tai malo non sa. Ya o tonu ya e initial tato tunu le wa le usu le tai ao no fo fuanga fa le ainga. Ya. Pena e ta ua fo itas. Ia le ua matanga solo ia le konferenisi ia le kalesemitisi manuia la whainga malanga. Ia o le masina fo ile po le vaso fo ile e ngā solo fo ile konferenisi fo ia le kalesi le worship center. Ia to tele fo ile ato le utapo ia le fo ile atumu i sa moa i malanga ia lu temne. Ia whamne ina ia la fo i pisinisi la iti tono le tunu. O le niu, o le esi, o talo, ka mu, o wha i la fo i whatoanga. Fia. O le si hoi tūle o mai tau wina te mine i la tau malanga i Samoa. Talu ai ona o le to tele o tātou tangata o i Samoa. O tau le mau e size 2. O e whālo tatu whiola ne ai e upu alo le size 2. O le winga o le tala, wani ni ia ia pualo. E lau whaanga ia whaia ia la fua. O le mo mauna la tau e malanga. O whaisi ni i tino size 2. E fau le upu le size 2. E fau ia oe? E fau le whaalo. No inga e fau le tau i tū. O ila ia mātou te ola e awo le vana ia. O pia whina nui tangata le mātou i tū. Me wale ka o le size 2 e le lopu le ui. Ia le tu maro na pepese a matanga size 2 e le lo fa sa mo. Mo ai mo o size 2 mo. Vai le tuai na o to le tele me il to tu. Le fato a to ofu vai nei ai la kapia su ia me ia so ia. No ma to fai tu vole le su e mo por ale winga o le upu. O le al fa sa mo le upu. Ai fa pena la tual parangi e se parangi ta milo so o to fai tu por le size 2 le alu to tafta mi fai ngoi nei me tu alo. Ona na. Mo ia long tala e fo la fa le size 2 ina ua fai ma o le to te tanga te samo. Le ela o le fai te just to why le tu le auto. Ia pela le tu mula le vola la o sa mo te mine. Wapi o so ia. I ta mai tau tai sa mo. E pena fai unga o le tau sanga e tu mo tanga te atu. Tai mila le nei. Ai.
Tatu o tunu o teimi nei so o vai so uma vai so me tum sa mo tangata. Sa o le O tatu atu nu ese mai palangi mai sta. I le le. O le taimi nei. Nei fo i tatu fo ma nei taimi o ye. O tangata ko le sa ta ai ana na fi nei. Ia mo. Sole, ai ta vai atu ai nei le tai au. La utu mai sa mo. Sa o le ia. Mai wa so fo ia la tu tangata nei ni usila te te vai fa pe fo so mo ni usila. Taimi nei. Leo mai la ngalo fa vai te mine pe al me fo le monto yo. Ela la tela tu mau skaili se vai mutua mo ofu. Tela tu. Ela fa yumu mo tu pulanga ta tu. Ole va na sa mo skaili na. Tamana le mo warehouse. Ole va na sa mo ale fa pe o fo so. O vai atu o ta o foi lo nga solo ia ne conference. O vai atu ina istama na to lua. Na no malanga ne va veo. E pi le fia o. La ma mo. Ela tava ai foi le tu mo mala vale le. E tu mai ala o tilo mai fa pe la tu mai pe o tina ai ngala o tu. A pe ala no ngama o o tina ai. Al tamale ma se no vai nei por lua. So le ata so le tamalo. O ta lo fatu ai vai atu tu mo mala vale le. E pe le fia lu. Ai la lo tu ai no alu le conference. Ola alu. Lo pola toi fa fo pele. Tu fa foi veja. Ese le mala yo meno toi fa fo yo tata. Ala tata ma fo o itali foi fa atali fale ono. O fa telo ya fi tau vole fo. Ya le fa atali di jo so la toi fa fo i me ni usi. Wala tai lo le ya ele sa tu pe mo. Ta lo fa le tu ma si ta ma so pe ta lo fa ngala mi si on to lu. So la a pe se le pe o si fi por lu so le ana atangi lo na sa. Ya le utale valu ta tu tala mai sa mom telefon si fonga ni lo mo. Lagi mama se fo mo lu tatu tunu unne fo ya so fo. Alo mai se fa po pongo tatu telefon mai sa mo. O si mai el fa fo. Na fer ko vanol malo Australia mal masiofo a toai mal na au malanga. Le malo sa mo el pon po. Ma feilo e toi le fionga te mai tai pa le mia le fionga fia me na o mi meta afa. Ma fatala no inisio vaenga le so tanga va la lata lavo sa mo ma Australia. E lona tūlanga le ati nae, o fiso soani tau le pui ngai fisuia i ngongo le tau, a toi ma le tele o mata upo. O le whainga malanga nei al ko vana le malo Australia, o lo whata amilo mai e atunu o le Pasifika e au fiai sa moa, Tonga, Kiribati, Tuvalu, le atukuki ma Vanuatu. Na whaia le tūla i wha alualo malu le malo le malai wa alele wha avao malo i whaleolo. E whawhelo e toi le to ai tau nu o le na fionga e David Hurley malone whalitua. O le porkalame le o whata tia mai le malanga ta amilo le fionga le kovano le malo Australia i Samoa. O le tula iwa le tai au nei, e whelo e toi se tasiwa onga le a Anna College. O le afo le se fulu e a sia e le a onga i la toe yeia fianga tu mau le soifua le senese. So ai mal toma ftanga le aoli ma le fionga te mai tai pa le mia fia me na o mi mta afa e whaia le tau mesina le tu lai tasi. O le luas fulu e te e le tu lai lua e le aoli nei, o le aia sia se tasi o vai ngar soifua malo lo ina muto tua sa fiso swani mai ai le fo i malo. Ma le tu lai lima le a fiafi, o le a whaia se wha afe al komsino le malo Australia i Samoa, e te mai taia Emily Laka malana foi au whainga ruenga i Samoa. O le aso sa le aso lusa fumalima Juni, lo afe lusa fumaltolu le afo le tula iwa. O le au lātou whātesi atui ma le fionga le au mamalu le malo i atui ma le li whano va le toso alo vile lua ma le masiofo. E whaita po inga whātasi i le malu le kālesi e whakasa e matau tu whale la tai. Ma whai uel tau maftanga le tula e se fulmaltasi, o le whaafe le fionga i le au mamalu le malo ma le masiofo, i le hola le kālesi e whakasa e matau tu whale la tai lava. Wa whamawina le tūlanga le leo le tupe whaasiri al whala popotonga o whaaputunga tupe mo le lumana i manui o tangata sa mo le nupi wha, mo le kuata mua o le nei tausanga, wa whamawina ai le se fulma le whaatesi ma le 2 miliona tā la, e pe ona au mai le report le mtanga ruenga le MPE, mo le Ministry of Public Enterprises,
Ai ua mai fo i le reporti o na whaamatu I tua se leni lau whaisau whanga le masino Iulai. Whata se mal te tala alo ia I nolana ofisa au tu mole moto tele sa la whaisa longa. Ai whape na fo I whaala pupitonga insua Samoa o lo lava lana se leni whaasoa mana seta. E to atolu nisi o li o lo tausa I lia mtanga luenga o leo. Ini oso whainga whaanga oi se lua. E au fie mal kompania le Bluebird lampa I sa leufi. Leo lo sa I lia le tasi a lii. Ai watao fie leo le tasi o la ue lusa fumal tasi te usanga le matua. Na o lao so whaia le whaleo le Bluebird il wha ai unga le vaiaso. Mato e se ai le pusa tupe te wai tupe na maua mai wha ataunga le aso to nai. Wha mauni e mai el sui kom seno mtanga ruengo leo, papali I Mona Lisa tia I keti. Wato e whaafo I atu le pusa tupe o na ele mawhai on te tala. Ai o whangu tiwanta sa whaaputo e se leni e fisoa swani e tuai ni whaala poptonga mo mia le fisoa swani, na ave whaatase la ua ia ele o toi maua. O le to tase lo sa ilia nei, sa whale pui mo mua I mo lianga lava nei o le telepe whale malenga hoi. Ao leisi to lua lo sa ilia leo maua au maia I lunga o peng te wha ilangi o la ata. Na o lao sa whaia le whale a onga le kolisi o vai maunga, ma to e se eni me to tino e wha o ngā ia o onga le whanau. Ma o te talo mai e fo il mtanga luengo leo I le antunu e pei ona maasani ai, e na ia fesoso ani atu I le sa I lio I lātou nei e to tolu. Nei wha a wawatu a lātou ngā luenga lea lofale nei, I isi fo I a inga o le antunu. Ua te ena e le ofisa silio mtanga luengo le soifua maloloina, ia ai ono Alec Ekeroba. Ne tua inga o se porkala me fau le whanga solo le soifua maloloina, e inua I lana whale mai tu maoti wha amanuyanga tau se leni, e ala le fuafuanga le mtanga luenga le soifua maloloina e a mata I le masina fau. O na wha amatu I tua inisio whale mai tu maoti au fie malana whale mai, o loo iai ia wha ata wha apitoa, e mawhai o nau lato siaki mafsoaswani mai e mtanga luenga le soifua maloloina, ngase pe a mo mia. Whai loe ai ono sa ia la ngā whalimata aupul nei na ua whaatu mai le porkalame le nei al soifua maloloina malimtanga duenga. Ona o se sootanga malana whale mai. Peitai o le taliatua sui o le mtanga duenga na whonoa le nei mata aupu. O se fuafuanga ua uma o na pāsia. Na whai loe ai ono o lan whale mai e whaitau miliona tā la se leni na whaaluina I le whaatawina o masini whaapitoa au fie ma le whaata, ai na whaatuina mo le au o nanga I tangata lau tele o le atunu. Wa whaamawina le tolu le whaava yaso o tāo fia ma poloka le whainga o whaata whaapitoa nei mo nisi o ngase. Taluai le toa ngau ngau le au whainga luenga o loo iai le to mai e whaatino ina le au o nanga I le maota ngase mito tua. Whailoa ei ono e na o le toa lua le au whai ngā luenga o loo ngā lulue i unmo toa tua. Ai e te tau o na toa ono. Na ia sau noa foi. A tonu walanga la ngāwhina ngalo le atunu. Ona ele o sa o le wha aupuina o le tusi o le a wha amatu e tua ngase le lalo se porkala me fau le nei o le a wha ngā solo. A e tu watu le tusi a te e saini. E le o lava so na te mea tilo iai. Ona o sa au ne malanga I fafo. A o se fuafuanga na whaalio na afua, e na ia whaava no pēle whaata I le mauta ngase mtotua, mō ngase tinga ina, a o ngase o loo sa I lia whaata mai tangata lau tele, o loo te talo atuai, e na ia wha o ngā au o unanga e tolu whale mai tū maoti, e au fia I malana whale mai, o loo iai whaata I e whaanga solo ai, mō le vave maua o whaai unga. O tala fauia mai sa moa manuia ni aso si o tātou tino fa soifoia. Tala falava o tala fau mai le sifofongo le lau mua mo le nei tae ao le aso lua se fululua Iuni lua a whelua tolu.
Na whaalawi loa ia i le palemia Chris Hipkins i le awaulia na nafi, le whaamawai ai o le sa avea ma minista o whila ua inga Michael Ward, mai i ona tofinga wha minista. I suesuenga na whaia i Sia Awards sa iai le malaiwa lele au kilani, na maua ai e iai fo'i ana Sia i le whale tupetele i Australia, whaapea kamupania le Chorus ma le Spark. Na whesilingia le palemia Awards i le taimi mua na alia e ai ana Sia, pe iai ni isi ana Sia e fia whaailo atu, pe tai na tali i foe le ai. O le whaamawai ai o Michael Ward, ua sui ai tofinga fōu matui nā atu tofinga wha minista Saia Ward i isi sui o le kabineta. O ka mea o se puloni, ua tuina i aile matawhai oi o le minista e nafa mamata upu tau i whale whaingaluenga ma le saunga le mu, whapea le minista mo au kilani. O Andrew Leto le a avea ma minista o fe malanga inga. O le tofinga minista mo fe laua inga, ua tuina atu ia David Parker, ma Kiri Allen, mo le minista langolango mo le matangaluenga o tupe. Sa whaato ese whalawa i Tele Ward, ona olona sasi a ofeanga iai ma le whaatinonga o ananga luenga. O le a whaia se malilienga i le vao le PPTA ma le matanga luenga wa onga e whaatatau i totongi o whaia onga i a onga mawalulunga, ma ua tau fia uma solo te te a whaia onga sa whaanga solo ma fuafua mo le lumanai. O lo talusanga le whaala putuputonga, ina ia whaale leia totongi ma toi tusia se isi malilienga fōu a wale lumanai. Ua ripotia i le a onga tūlanga lua a Bromley i Kalai Estete, le toa tele o tamaitia o ngā mamai, ma fua mai i se nofuanga o loo la fua ai ai mea ai, po o tau tae pala a le pule ngā nuu, e tele ina mana vaina e tamaiti le manongi se itulou. Na longo ina le pule ngā nuu a Kalai Estete e le a onga, o le tele o aso e lea o onga i tamaiti, ona onisi e ti ngā manava, mawai maisela, ma afianga i mā. Ua talosanga ina i lea onga matangatala o tele le pule ngā nuu, ina ia tanumia matapunia lea nofuanga, ona o isi aso e le mawhai ona o i whafuta maiti, ona o le manongi leanga o la pisi, e le mawhai fo i ona savavali tamaiti i lea onga, ona o lea wha le tonu. E whase fulutasi miliona tā la le taua o whai e tapuni ai le nofuanga, na whaali ese e tasi o whaia onga i Bromley, ua tele tusia tamaiti a onga e whaau o atu i le pulenu i a Phil Major, e whaailoa matalosanga i a ipe mawhai ona whaia se fuafuanga i le nofuanga o la fua i ai o tau tapala, ona o le manongi o lo o mana vaina e i la tauma o la tau ainga. O le ato iloiloina i le pule ngā nuu se whaai unga e whaia i lea mata upu. E to alua tangata whaingaluenga a le oranga tamariki na whaamalolo mai inga luenga, ona oni tu ua inga ini sa wanga matanga na la whaia, o lo o whaia se sa ili ilinga leo i lea mata upu, e tu sa male to alima tamaiti na afia i langa yo inga na whaia. Na whaamanino i le pulisili o le oranga tamariki, e tāua ia te ia le saunga le mu o tamaiti, o lo oi lalo o le vaainga ma le puipuinga a le whaala potopotonga. E lua maasina o lo o whaamoemoe e whaiaisa i ilinga mai loilonga whaatatau i lea mata upu. E silia ma le lua se lau whaia onga matamaiti a onga i lea onga o matata ese i Canterbury. Na o ese whamalosi mai ma le lotoa o lea onga i le tae au ana nafi, ona oni ripoti i se whaamatau e winga i se pomu i totono le lotoa. Na tapunia lea onga i lea soa atoa ana nafi, a o whaaua waisa i ilinga leo. E valu se lauli maono mata upu sa wha o atu i le ACC le tausanga taluai, e iai ona feso o ta inga mafangu vai vela, lea e whaonga aina e whaamawhanawhana i tangata i le tau malulu, sa ta lea ina e le au nanga, ma o le iwa tasi pasene o le anu mera o manu anga pe mu, mai i whangu pau vai vela. E tusama le fitu se lau tolu se fulu a feta la, le whaitaua o whai o tupea le au nanga le ACC, na whaalu i ia mata upu. O isi mata upu tau i manuanga na whaau o atu, e au fiaia a fianga mai i palani keke e le tise, ma whaalave pe a whaasese e le aisa. E tu sa mali se furufitu afe mata upu o whaalave tutupu i whaase e ngai le aisa, e whaau o atu i le tausanga e tasi, ma e tu sa mali toru se furu miliona tā la le tupe e whaalu ai. E la tai le 1 miliona tā la tupe a tangata New Zealand ua ngau i whainga tau whaavalea, I totono maasina mua e tolu o le tausanga nei. O le awala vave ua mawai e tangata tau whaavalea tupe a tangata. E awala mai I fe autustusia I telefoni.
E la tamai nei sa whelafua ini whi au tustusia, e whaafolinga na tuina atu e le ofisa o whela ua inga, ma le ofisa o la fonga. O le whaamanatu a le net safe, o le tele o whaasala launga i lungo initaneti, pe au wala atu foi i whi au tustusia, e whai e tangata ta pepelo e lango pe moli mawai se whi au tustusia, e whaatosina atu wai tangata, o isi e whaia ta pepelo e whaafolinga o ni whaamatalanga sao, o vaenga ia mata i tuina ele lautele, ona ua si itia i lunga le numera o tangata New Zealand e mau tupe, ona o whainga tau whaavalea. E iai ni sioa o ngā amata na whaau o atu i ai se e-maili a le pōlenga, pei e tau whaamatau, i ai le vau le sefuru valu i le lua sefuru tikiri, e ki i ai masini whaamawhanawhanai whalea onga po o heaters, ma ia tapuni whai totoa ma whaamalama i taimi uma, ma a le whaia lea whatonunga e ono whai tia tutongi o whaia onga. O lea e-maili na tuina atu e Dr. Darius Singh, i whaia onga o nisio a onga a mata, ta lona mai ania na sia singa i whalea onga. Na ia mawai ele o le leile whaatinonga o ngaluenga e whaasao ai le ele tise. O Singh o le peresitene o le pūlenga o nisio a onga a mata, na ia ta ua le fesuisuia ai o pilio ele tise i maasina taitasi, sa whaalia lona le fie i whaia onga. I le tele o taimi e ki ai i lunga le mawalungo le vevela o heaters, ai o lo whaamatala whai totoa. E lima o ngā amata a le pūlenga i au kilani matauranga, mana moli mau mai e tolu se furu lima afe tā la, ua siti ai le pili o le elitise i le tausanga. I lalo le tula fono o le Wages Act tasiva valutolu, e whaasai lalo le tula fono o na whaaititia e se pule o se whalewhainganuenga, totongi ale au whainganuenga. Natali Dr. Sen ina ua fesilingia le TV tasiso na finangalo i le mata upu, peita aina ia tautino, ua seseila na e-maili ma na whaupunga na whaia, masale e tatawo na whaia ia whamatalanga whamatau, whaasanga i totongi o whaia onga. Ua iai se malilienga a le pule nuu o whai pule, ma le pule whaatonu a le pule ngā nuu o le a ai o koa, ina ia aveseani wheesesea inga sa iai, ainga lulu e whaatasi, na whaia se pālota i le vai aso taluai i le pule ngā nuu, e tuuina atuai se talusanga mo le pule whaatonu ia whaamawai. Peitai, e na o le pule nuu ia Ben Bell, na tele i langolangoina, sa whaato e se le pule nuu ma whai pule i le pule whaatonu ia Stephen Perry, ona o ni whaamatalanga wheavea aina tau whaatau wa aina ia, ma awhi ai ia malona a inga. Talafou ia mai le si ufafongo le laumua, mo le nei vaenga o le tae ao. Malo whaatai whaafunga mai le tinu, whaapongma muana o talafou, o le nei tae ao ma le si ufafongo le laumua, ta penina le tumata i ana whaasolo, ia whaapefo i tātou tala mai sa mo le tau tua sunga a tāse salam sam, tula iwa le tau nei, mo le whaapoponga ia misi le tula si funma le lua. So furon minute te ale valu, ma lo lava le mafuta mai le nei tae ma le tae ao, e vai atu e whai asitelo le tupe le isisi le alu tangata fo ia le mu la tō whangpau, le lau whangpau. Awa e mu lau whangpau taluna. Tene lopo le mafuanga le ona mu tangata whangpau vai vela. Maltua a moe le tangata. Ia le ngole si mafuanga na. Ia le whangpau le pau le tino. Ole, e sa ole le ole matua i vela le whangpau. Ai, talua le teimine o le tau malulu. Ese le au ngā. Whangpau. O le ala ui le whangpau fōulu sa u teimine. Wakawa lava le tino i le tanga peo le tanga. Mo le tanga. Ia, ai tanga ala. A pa ia le tino le te ia. Mafanfana. Ia e whamanatu fo i nei tātou a inga. I nei tātou matua tausi. Ia. I nei te ua whaina. Ia sa au nau sa u tala. Ia, o le te le tupele e ale isi le alu tangata mo manu e le mu ona o whangpau vai vela. I no tūranga whapena. Ia, vai lai leo langa le tau te ia i New Zealand. O le tūlou a o lea whaina sifina. O le whatamala o tangata ala walu tangi le isi e mal tupe o no lona whatamala. Ia. Ia, uni whatamala tātou. Ia, wa te le pe fia fo inis tangata mo lo mo whangpau ele o atari sanga le. Ia, sa. O ta ia i vangana le isi tas. Isi si vangana tala na o ifi whaupopo i le whangpau. Ia, o paona o no le mantua o le masai o tata no whangpau vai vela le whaunga te mea malu. E te le whanga? Le ai. O ia e mawhanwhana e tōna lo whale. O lo fia i el whangpau so. E vai lo fia le te le na e sau mo i tae o malu. E afisi mai a mai fulele mai PC.
Sau whangawhau fo lele si mai whana. Pea upo sau whangawhau le a fisi mai. Mai fo lele adunga a le lo lau whang pao vai. Se ave tua tala ia me whamamongo tato ngalu. Ole si fo iaonga, me whaina tango tu lo patua pa no fo ilang. Whamafa na whana ia, tu lo alo patua fo istei. Sa ole whainga na istangati. Tio e, se ta ua, ma na ia fo imo nei taimi sila iai. Ai, ua tatala noa i le ACC. O mana tua ele whamanatu lea mo tātou tangata Samoa. A ua le whatamala tātou pia whapena whaina oe i se pole alawa po sau ngā luenga po se taalonga. O lau whamatalanga lawa i whaile fōma. Ua mau i whaila fōma. E te whiu ala e toi sui. Ua mau e u whamamonga. Ia, awa pēr la le ua le angalo ua au whapena lu savari a whaile lo. Au le whaile fōma. Whamatala sao iai. Ona e mawhai le ACC ona kawa se tautonga ona whaia mo oe po se vaenga o le tautonga me umana. Ai le ta uala i eile mafuanga. Ai whai se pia na le anga i sa mo ia so. E te whiu e talo sangalo inga. Ai whai e totongi a oe lau tautonga. E le whapela whai atu e tala o le tātou i fōmai. O ala wani me tupu. Ia ave au wha mo munga sa o me na tupu. E toi fo i umara ACC e su e me ia. Ona io e lo le pele ai lau talo sanga pe a whai so tautonga lumana. Ma pe tonge na tau. Io e po lo lima, po le vai tu lo, po le apo le pefo le melena o ta filo ele son fua. Mu molo o talinga. A e ta uala i le fōmai, le mafuanga. No poses. A matala sa wal fōmai. Na maua le fa mamonga al valmai. Ale te li ta uan mena masi e runga unu. Si e wata wala tu luna. Io o to nga bena i fia fa mnato to i fo ide o nanga le ACC e anno tele marma ia la to ri poti o fōmai. Ia. Ia wa fuala ye wa tu pila mu ma fo diso mu non malu. Ya, manuia tele nei tai au fo fuanga. Pe ole vai asolente nei tatana noa ile. Se tasi o tamale ngai fanga dei le ngaula na tolu se lau tolu se furu afeta la lau tau fa valea. Ia. Ya vai to pole news la fa to asa wele tala de tamalona. Ale tatana noa le asolente nei. Ya na la sa we fa mo ngai le vao. O masina mua e o tau sanga pe masina fa mua e o tau sanga. O ka ni tangata o wha unu atu la lato tangi i le vaenga le whaisu su e ngai ngau lau tau whavalea. Ma leo whai o miliona na e sau ina. Lena lato le talfou ana. Tatu talfou. Ai lato e whai tau ati ni ta uan whamanino atu lea. Pei o le si lea e ono mai. E lata i le ono miliona ta lato pe ni usila. Na ngau lau tau whaavalea i masina e tolu mua le tau sanga. E anuali fepuali mati. Ai lata i le ono miliona tupe atanga tele usila. E se tupe Australia, Amerika. E le malolo le au ngā oi ma le au so e mea nga. E mo ilele. Tu so le o tupu tele whaafai ngō fio na maua o meo tau te mana au lungo pengo so tai. E a le sau fo e le au ngā oi ma le au tau whaavalea ma tau ti. E mo ilele. Ia fuala ia i lata i le ono miliona. Ya, e lapta ia i perta tu tunu, le si le vai ngā tau tua si fonga lau mua, vatu lapta inga. Ai maua stau whavalea, vili mai, wha so hatu tatu tunu, maua fo e mātou, wha so hatu. Ia, nā tonua. Ia maringa oi le sa mua, no le mwhai anta tala. No le mwhai anta tala le pusa tupe toi whafo, ia. Ai sa o le le, ia. E por sa o ngā oi. Ia. Ana le mwhai ato e awe. Paula no ngoi le fai le ta la se tu peso. Tele au ala fai ai no ngoi le. Vai va. Le. Por ngoi foi le ola ta wa ola na ngoi. Wa va pe ta ma sani voi ile tu o se va no pu stupe. Sa o le ia tu. Sa o le ia la su wa pe o meu mai to mai ile to. Ya tu no le. Alo ia te ringo sua man malu o tai au. Ia va pe foi sa to sta un arbo ia o le te va ve pa ia vai sei puti a matai tai au. Matai tai au. E mali tau ta tu nei. Va tu ale tau fa man malu la le inicio time ia pe fo ringa i fa man malu tau le so.
O le tali malo tātou I ta alonga soka I o le ipololangi le whai mai le New Zealand. O le lai au le tele e o mai wha o ngal malai le anof se koleni ai malatou wha mai. Le lai e ono pisi e fo I tātou. Ia, o le wawai atu pēla o am whatatai ngala. Ta alonga le whai mai nei. Wawai atu I Amerika lai iai le Palestine mai stangata uta ua I le teimina lau le au Amerika teine. Wala ta ua te lo ta alonga soka I le lalolangi atu. Mai lo New Zealand. Ma se tātou Pasifika, I pe whaale ano I tātou. Sa o le ia. Io, e vai lai nu uia la mata mai whafur soka. Ia, o le unu umala lang pe fia mil se lau miliona tangata I la atu mata ia soka le whaine. Ia. Ia le wa tātou whainga lo ngatau tine ano ia. Sa o a. Ngatau tine fi. Ana wha pe o la kapi. Ana la kapi. O te mila le ia lo no winga le atu mu fina lu mo atu tātou ofisa fa lau I ta avane fo mai paka I ma sa vali o Ano la kapi la whatainga lao le liki. A whapea lao I le koleni le toa sa mo nei. E le ofi la mo ta avale mo le fua. Ia. Io. O kore to te ala fiu sa mo vili mai a le tumu. Ala fo te le atu la ta se pese vai foi. Si fongo lo mo ta fa sol ta ya nei ta pule la va fa ino atu. O le sainga lima nei tangata intia mo nei tangata sainga le watu le parlemene. E fata tau I oso whainga I alu I pisinisi laiti e peo tewis whanauno laiti. O nei le vahenga o le lato manatu lau wha o le parlemene. E tau na wha asala mātua o tau maiti e whai oso whainga. O le ase fina ngalo o le tātou tunu. Le namo moli ane nafin sau le po telefo. E le sani ngā lima lea. Tolu sumo tupu tolu wha hafe e tangata intia. Ai do tia ono afe ia tangata nena mo mol sen ga lima ta sen e lo po inta tanga sa mo la sen lima tonu I le sen ga lima le sui tu la forno ta mai ti os fa ia fale lo la iti le mali di we ni tanga ta inti I ni sila o ma na o la o le se ngo tu la fon ia fa sanga e fa salanga I ma tu o ta mai ti a wala tala le mai ta mai ti o ma sani le o ta mai ti o ta mai ti o la ila to ngo e lungo le sistema le o ma tai tu leo. Io, wale vana ia ingo tamaiti ane, ia le whai ia tamaiti ia mene. Ia mana ia fo ia whina ngalo na ia. Ia ma le tatu whasoa ima le tunu, tala tu tatu leina. Ia e whafonga mai whawhianga o le ulusu whaminu te ute, le valu si ufonga lo mua. Tau whau atu tātou pesena o le ua tau whaimel tātou wala au lea. Tā lofa wala au. Tā lofa. Yo. Malo uso. Malo le se lua. Mahera mutika lo que se pasiva kuaya. Ai so. Pero siva le siva. Ia le lo va ve motu pese no wa vili mai ia sa uia malo te. Malo no sura, no que ka lupo kala me kaio. E wa kili amo fia le.
Venga, Queensland y a Porter. Oh, muy en a Porter, con que vale, pero muy en a Porter. Venga, Queensland. Pese por caramelo te vini mai ai. Ah. Vale, ya soy. Tu peia de sele por caramelo mal te vini mai. Con Tokyo. Ya, o se uso me caro me dijo. Oh, yo uso. Como penhant. Excusa mai ngo marina, excusa ma fai. O ia o penhant la tele tupe lai o ia Queensland ni au. Eu fai ngara o han sole. O mako a soia o mo foi a scaria. Sole. O mako ki a sole fai ngara Queensland. O se ko fia, tiro o sa mo ngo foi a scaria, ese fia. Ai o foi ha. Si dia ko ko fia ka longa ia lo chesta a scaria mai sia ku. Ya, la vou fai sa mo. Ja, de mene le vou fai le pluma le maroon sa mo. Na fia vou sa mo. Ja, so ia. No. Ako sa ia le pau ai. Malo, al me malo, ja, le me mon. Malo. Alo, ia fa tai, e se me na fieta no ai. Le pau ara me o video ko so que se lo hay o que fia no puedo ser ele ma ya na so ya la ngo so fango te kulo ya le vola sa avi so fango la mai lo ame vole something de la fa de weekend que no va a que me kama casi no va ale ale bu tai a me via fa com tutel ne yaso ye va mi la luanga de no so Tai lo a so Tato pesele no moto stamalea. Mole pe molo no moenga le so lunga ele. Ya, para muy bien. Belanga ali
O le o toe ama tala whaapitoa a le Digicel i asfari le tasi. E whaafai ta i 5 selau tala cash te ono manu malo ai. Pe alafo sau top up lus tala New Zealand. Pe sile atu fo i a inga i Samoa mai si antunu o le Pasifika. E anga va ai fo i lato e whaonga le tautua le Click X e lafo ai se leni Samoa, Tonga, Fiji ma Vanuatu. Whaatauni loso top up lus tala pe sile atu mai dairy, supermarketi ma pamu pensingi. Mo songa vanu ai te ono manu malo ai. I whailonga tupe ta i 5 selau tala i aso for Rayleigh Taitasi. Digicel, better together. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai. E ili se tatou o nanga le fi whalau loa. O le nuu le ili whalau loa leo neipia. A whafonga mai lai nai neipia, o inai le vangana ta o marewa, o le se laulu o valu Kennedy Road. Se laulu valu Kennedy Road. Ai so ainga neipia i pe whafonga mai neipia ia. Le wo o mai whapea me o le tau i o lato o loa o lo ia i le taimi le nei. O le ngō le whale o loa o le seki super save. Ia o lo maua ia pipi fo i le whatau e tātou tasi le kilo suta la. O le tanga manioka e 5 tā la i le pepa. O le pepe o le kara le tasi le lita o le pepa e whata la iwa iwa. O le leni le macro e tasi le tāla le apa. O le breakfast crackers le sa mai fiti tasi le tāla. Talo mai fiti e fitu tāla iwa iwa le kilo. O le whai le lan mea mata po le green banana ia fresh. Ia e tāla iwa iwa fo le kilo. Ia tu mai lo le me ai vela ia nai maua le pipi vela i lua tāla le pipi. O le fasi mamoe lua tāla le fasi mamoe ia o le keke pua e lua tāla. Ia ini fisiri wala au le sunga ia minda. O lua tasi fitu le matasi ono ono. O lua tasi fitu le matasi ono ono. O le nuu o neipia na iai i Marewa se laulua valu Kennedy Road. Ia nei te ua halu i siti te enga e whaiswha tau me mao tele neipia. Tātou le i nei. Nā mo la toa nei neipia na tau iai. Ia wao le into ina sto ulua pe tau o le lole sau leiti o. E umalua pensini le vine. Fita alua toi fo i menu e asa. E umai le vine lua pensini e lua ola i neipia umamantu peo tol tafa. Pasi e tuna i tangata tātou e o kilani le whea tulu tūle ngā tāma. Tūle, ia le whawholesi e tūle i lesi. Ia, tātou leina la leu talatu. O le aso tō whina ngalo i manatu whaali o nei tangata i whai pisini silaiti. E iris ta male na mariwesio na tali lua whenua tasi. Tasi ala tali o sto ina intia lea. O so wha inga ta maiti e sau nei. O le whalinga la mani ministao leo. Ia, e le nau li usila le tupo le vivesi lea. Apea. Amerika, Australia, ma le tele o tunu. Ia le votatu whalongo sa moa le. Le ulia na o ngoi lea, ia tupe. A toi whaafo ile si pus tupe le mwhaina la tala. O le la whamai le nau ta inga o tangata ia. E pei le lei ai e whaasanga le ulo le samala. Ia pe whaasanga le whaamsino nga i mātu o tamaiti. O le asa ufina ngā lo ia i mtaupuna. Tamaiti o sifa ia whaaleanga ia maave o loa, mangaui o loa. I le māti le tila le ao po so staimi. Ia, e tauna whaasanga i mātua le whaasalanga. Moria mātua. Tolu wanu rimanu o whatasi. Wena e vini mai tātu tala noa. Mana e taunu unga o le whaesesea inga lule o koa. Mana i a tele. Tausanga le whai pāro tapo tausanga le tele. Tausanga le tele. Io, lato e whai ales pāro, tau e misa lule o koa le. Mana i a tele si tamatala vauna e pule nu. Pe o iana sa tu na sa e se alano fina ngalo e ul fati e ina i el pulisili.
le pule ole fatun asa mana na o ma ia le vaenga na councillors e fatea fa marolo ai o ia nan tu ese awole mana ia io la lan fatu ese la le fai pule le meia fatu ese mana vanga councillors e la uto e fa le la utalia fa la to fatu ese e la fa ma la nga iluma ia ma so se me fa pena mana ia tato leina ma lo so i fo mnuia le ta fo ia so i fo mnuia tasi mo tu fo tai lava malo o amelta mnuia va stai ele sa lo valau o Wellington oi ia alo tai nei o la u fa so po la u wala o toi fa mole pe o fa long le tio o ai se mea e te fia e te fia mana o e tonu po rua ya tatou o te fai tio le round about fo nga le o fai kongo po rua e sa o le fai luma to le hola man ke le ia le hola council man ke ole a fo ile ora o fai kio le round about nga sa le kau fai se round about nga a kau fai ni mori onga o so lungo paku nga slow o le ka vale ya ai fai fo le round about o kele nga o le sipiko ai pupungi le sipiko la wala ai sa kakau mai lunga le sa mai bota nui ya mele officio foi mu wangai lua la nga sa ole ari o male sa i kaulanga fa nga le lua la nga o mai ole ona pa ble kala ngol pa mu ka milo merka vale ko sa wanga idunga so ola u fai tiona o fa fonga po le malu da nu aba toi e lo sunga le o salame la fa o fo ye pula nga no pe ato yo ma i wale fai po kala me masina uma ai fa pe fo ya mo sa no vili sa o ti di kanso fa ali le fi o va so no sa o sa o no ngole o te le no o te ia o e no ngole li fe tala tu man keben ya sa o le sto to o le mane ia ai Manuel tele el voto la mo nei aso. Ia wala. Ia va tai la va mai. Manuel aso. O le vai aso fo nei no fai tau ele tala I fa tau I fofuanga le pulenga no Wellington. Ele tele o le fa le tonu va va ila to ele tele o fa le lave o tupu lungo la wala Wellington ai. Ia. A wale va ila to le tele o le taimitia I o tangata I lungo la wala pe a watu I lalo le o ta avale. O tia I tele o taimi o tangata I lungo le wala. Ia. O na wale mure o ta avale. Le la I foi la le rana pautu la. Mala. O lo te mana tua le taloanga le fioni li pule ma le pule nu. Ile lua vai astarua ia. Sa fisilingi ele le whainga o wala wai mafua na whaile ia vaenga le tu mau ia. Ona o e te lese ngā luenga fia whaia I au wala ia misa I Champion Street. Champion. Le la sa fisilingi le fioni li pule ma whaapea mai le pule nu. Ia sa ave foi la le finga le fioni li pule mana ia foi ia whai se map foi lea. Whawhanua. Ia ona mai le ia whaailoa pe whaailoa tu tātou ofisa. Ia le manga ia awala e tau na ui tangata langa e umina whai awala. Te leer ngā luenga le fia whai. Ia e tau na iloa tangata, mesi tangata porurua. Ia mga ala e tau na ui ei. O te loa awala le wala tu mau na vai. Te loa pe te le to e ui la te mai nei. Tala tu whala loa. Ia te vai le wapolo kai ma le awala. Mo le mu leo ta avale wo tau mimilo le utafa. Ia lau tala tu tātou lai na le tolu wanu lima lu o fatasi whena e vili mai ai ia. Tato fasoa le mta upuna. Wa le tau te vai e telefon ma news au mai. O kale le mana ia I talo whena whai pisinisi o whalo loa. Sa ole le se. O tatou e le tatou whalo loa te lau Samoa le nas whalo loa whapea. Ai le le I potia mas whalo loa Samoa whaina. O so whaisis. Te mana tua vestasi o wo whalo no whalo loa ia. E a il tangata la tu whapea. Pere avea ia I po lole po ane mea mai ia le to turia fo lele ia whamanuia ia I o nao. Ai lo pe atu le au nga o I lumo falo lo au sa mo pisinisi ora I ula fala wa pe sole.
Awala tu tia FIFA lo tau. Amo ile ta wona fa ta wil fu ta to no mo lo fa lo. O te mana tu le isi video o le video le na pu e mai to tono se fa lo. Na mo e le tangata le ina ua vai mo la vele si la tutama. E to mo e atu la le ile la tutama. La aba lo mo security za mo. E te vai le tu o ya to ya lu lo le ato. Io. Na fa vipi ya tata mafusu za mo ya tau ua. Ya te vitu no fa. Ja. Ole la e fa va tu tato fa sol taer ne. Tasi ole fo tato tal no AI po le artificial intelligence. Ja, mo. Ala to fa vale le fo tal no men po tanga tata mai fo ni si le im tau fa pia. Ole fo popole ina to le AI. Ona e fa nga e ono e le fu amatan fa nga suia ia ni fa suia ni leo. Ia suia ni me ono to sina ita to. Ya vai la le sau la unga o ile sau te ya tala le leina o ai e po le fo singa o i ma se tau fa valeo e mo vili mai fa ilo le tuno fa sao ta tanga ta e ma lo le au nga o i se tu lo i le fa nga o to nga poto ma wa ena ya a futato io o la la fa nga i tu le lo atu de se uli ia e ma tu e tele ya great cara tanga ta na fa le tonu fa ingon va sonte ni ma fua mai foi le o lungo fale tono teknolosi. Oh, credit card. Credit card, Bastante nei le na tele ia tupe tangata na afia. Oh, ia. Ia, ele tas se fale tupe na afia ia la tu tangata o te ora tu tupe. Te foi a tu fang pa vai vela le na fe mai. O la fa ia to le tupe le sau ia fitu se la todos furu wa feta la fa el tupe. Na lua ia le ECC. Le mafu mai tangata na mu fang po vai vela. Te vai lai. Ale la ta tele o vai tu pole ale taimi o tau sang le. Na fa o tu tau sang e tasi. O tu sa mo le todos furu miliona ta la le tupe fa lua. Ya o le tau sang e tasi na pe a mo le fitu la todos furu wa fi. Mo. A le va vai la tele le CC be fo ringo walu todos furu miliona. Te vai. Ya o le mu se sis fang po vai vela le maru le tau te ia. Ia, o te va o tangata mu fang po vai vela sol. O fata mala. Ya, to tala tato leina tolu valu lima lua o fatasi vili mai tato tal no fa so a male fo mta po si to olen sa nei. Ya. Mana ya. Ya, tata to bese. For
Whawhiawhianga ni teimio le tai au, ia ole whawhianga mai leo whepesi ale penino tia whau, sa wari ia masue sa uhani, i le tai au pō, i le marulu, ia ele o se sue ngā hani lasi tātou ami. O sa wari ngā fō, ia whasina whamarusino le tai au. O wheme whanau mai mawhawhongo le whatupese. Wai wa ila i tamasau, tamatua, Le wala na ufsili. Wai te fiu tsa wali le moza wani. Zuri oile na. Lo inga ya nga yaso ye le pese le. Iyo ya nga yaso. Ah, so la le ayu e fi umalo malo sa wali le yaso le mo. Ai le atu fai galu nga e mo pio le. Wal fsili ale fsili. Yeah. E sa ulo se ta o mai sana wo fsili mo le fsili. O fi galu nga. Yeah. O fi so na ai o ini ona matu. Wa fsili umana fsili. Pe fai nga tau na ngoto I fo ino tole ai nga me tainga pe la oi. O leo tato inga poto o leo po isi tato wahan fa ni me fi fai ai te wesa mo pare tala le tato ai o tasi foi no bo fisiri u mai no matum to ina to tele ofo la eh foi le wa u to masani ya o le stenga te fe mo ai mo tu la no langa ni usi e ia lo tu o tato ai nga le fa no no le tio e sauna no fisili le patonu fa no no ai ala fa me wo ye le wo tasi a sauna fisili mo se tamba postene wo fa no fisili a wala mo to le wo tamba le fisili ya e mo ye le il fa no ala la sa ol fisili foi me pongo tu eu fe fa ga no ai ya e te vai la le ilinga to ina mo a basalo matu oh ya ai malo ai mana o upure so mai tu o pese sa o sa vali masu sa o hani ele ai mase sina o manu le langi ngai sa vali ave alele ya o tiro lunga langi e te ya leisi fuia fo ele wata wer ma o le wita tu wala le leisi so malo se fu talo falava talo se fu ia so fo manuia fo I lo sunga ne fo tai au fo ai ia se fai at fo singa manatu le loa mata o pule le fola mai ne tai au ia na o ai es maso manatu ia nei vaenga wai na re misia lo fatu nai tata ia malato fa lo loa le lo pula ale wai nga foi e fai aku ia wa e o leo le lo pole al ko nga fa salanga e fai ni kama ki mala ko wa mio e ia pa wa so manatu e foi e pi sa o foi ia nai tangata intia ma sai na wa ele o se ele ta kasinga fai ni kama ki ni ko nga a mio wa fa fika ye foi le fa sala o ma ko ala ko vi se la ko lo i foi ya mi ola ko fanga o le fai sina o se manat foi le wa ela iki kere ka mai ki ni lo fai yang ni ngal wenga le ma fo fa o mani le lo fa so le ni ngai ka ai ia o fa ma mo ro ya ngai si a ingala ko fai fa lo ngol ma lo si le nga o mani mai sa ngi o kilang okilani sa okilani le sa vala au e ala o sa ngale mu o to na tu okilani le to te ala la ia o ia le va o kilani o fast food ko sa ga weling ko ngala o mai okilani o fa nga o fa nga lu nga ngai ai sa ngale mu le melo ke ngo foi e mamau e se mai ma South Auckland o le gol tu South Auckland ia ele foi ele no qua busala como que foi hoje ele picou le la ya foi ka kelo fofu au kele ma ele kai o nga ma sangi ferro e nga ke lo au kilangi nga ka kai le lo ka vale se ma si de la ferro ai boli e si fa fa qua ia nga i weling ko
I mea uma I foi me o fia inga I pasi o fia so le ngal ke le o ki langi so le ke le yo me fare kong so ia toi foi mai pe inga e ta le ko la ko mai fa mai ka fe ko so ko le lo ko la na fi si fi foi ge yo le na yo le wedding kong e mai onga luenga le ia o le sila me o ki fa so ya o do mo me yo ka fa valia la ngola ka mai IT ia foi se ole kele o me o kera via o le siku a ina le nga maua o me yo charity ia wa foi e vidi mai kusai ele leva ko nga vidi mai ele si charity fa mai o charity mo swangi manga o me mo kamaiki ia wala ki ole ia ole ko dua la kama le fale o la finga venga inga ala wala mai la o ke ave ia e fesa soi fa mai lang o ka mai ke mga o mi se a ka o mai o waling ko me o me nga ia o sa o le ke yo la fa ala sa fa mai ku me ke so a ka o ye mo fa sa o le fesidi lo la to sai no le e ka mo ngu me o le charity le lang o charity a fa pikoanga le skala ko ngol malo abuya avelal fei kai ko ngale ya no wo sida ki ele se ngumela la ka mai ole ko fa pala ama ngwe ma ole ka ngumela la ka ya esa wala la ka mo le va ko nga te do foi vai aso a le ko fa mai ke mai o ke la ko e pikila oka e a mai de Emerson venga a calma e com se la uiva I val me on Poto da mata okay lo po fe eso ia ono con qua ia ide foi ide sa ro kama fa con mai au ora vange e ko ka ngoi e ngar ka ngoi e kape au vange e ko ka ngoi ka din ke fongi pe kalkapea au e ko kan ia ala le wa ek fa sa ro mo do fa sa lo ngai mer fa pe so le do se wala so akere lo fa ngai lo ke fongi e ka ka so wa lu ngana la nga o se tatu ia o nera va pe o si ia la o le ko ka ngara se ke fon ko ka se ke fon ku sa pe ka va ko se mo mer ke le do ki ga ngala kapea ngale ko la ka mai ke o so fa mai pam e se are ku fa sa bonga se ale lo fa sa bonga se nga o ite sa ia te lo wa fo da el a ma fo la na tele me na to no la wa ka o ia so le a ko la mai mo ma sa mo ku pe bo ma sa mo pe sho ya nge ngale mai ngale sa ora ko fa mai ma ku me ana lo fa vale ia manuia le aso fo io e fa kai ke le a po ka o ki fa longa ko ia welin ko ia so mala pa e re kai ko ma sanga kai ke ingala ngo fa se fu mon ku ka so ka ngo fu inga taro fa ya alo vai la sua fatina ya manguia la manga ia so ya ke o dua o sua fa Lina ia manuia le aso fo fuanga ia fa kai te le la fa so fua le si tu le o mai tau atu le vala au le stinale tawa mo me charities pe tawa ai ni wa e te ro ta si va ngai ui mai le unga ma na ia pe la le on fam ta stinale le no sausian tama va ai ma fa facility ai le unga o ta u mai la charities fo e wa no winga la ai ia fa mo fo le ia fa la ton va pe le stala la lo le e vole umana le stala le a facility tu ase sia o e la o account e va tu pone fa mo o la ve fo ye o la ve ye ia se mela al mele ma na ia ile ia fa na we la ve ina le ta matu o mai fa no mo ta to litio o le matu i o ta so ina la to i o mo lo la to si le fie man manatu ile fa se ala se sito ina mo matu e fa lo ma au si vai ngala le ia ele o mo la to nei foi fam talanga ia pe la pisi la to si vai ngolo lang ia pe fa se ngo vie la to e mele le ta u ele ta tu pe vai le fia nga o ien tanga ta tu ia ta te musu tu lo te ngo le di si na li se o rinto ole ana i le se nei ale mana ona tamma le se tu le wala ta la wala Malo se fo no ia lo songa. Malo se fo. Lava, lo se fo.
sa tau fe tu sa lo la ngalo wa tu va te mi ti sa lu tala mai ya tau ya mo we ya lo ta ia fa ai la mo la de lo que la ku ngai Westgate o ya ko pole ke fo oi malo ma jai sole ole ya lo pasi ole le pasi de malo le lo ku au fa lo mo kwa ya fa ka mo la ngora ngo va de ai o ke fi fa so ku ka pule nga ku mai lu so ngai e kulanga le tamaiti i kamaiti ia te wale mo mo e mga ia le pa ko ngole sa mala le ulo fa e ulo fa makala e mga ia le ku sa wale ia fa salanga i fa nga kamaiti o ngol kulanga le ia te au ia ele ia se maku nga tu se fia ele se maku le fa o so ngira ko fa ngo i kaletin fa o ele fa nga kama o ma ko fa ai ko lu au makwa sa wa lo fa ga ki ngai ko wal fa fia u fa msingo ko lo fa si lo fa ga lo kala le fa ale anga lo fa ga lo mai ko we au ya le lo ba ngi ba no mele ko makwa fu ko miki o le ngalo fa makala pe se fulu fa fu lima ka wa ga fa pu pa ko fa ko lo kala sa fa ga le fa mai nei o le polo ia pero me ale o gara ka sa dia solo como kiki wai no que le fie ko nga mi ga o fai sa ma ka ngo fie e o fai nga me a o le o pe su nga nga bo ko si ma ko o fai nga me le ma ngi se vai ka ke lo fa me ka nga o i ka me ki lai ba le o ka mi ni ka sa ko ya ni o fai me le que sa lo el pasi solo como que o que kira la ma uri como que ai o le makwa fala o le makwa le nga solo como e o mai ko kele fo mai ko fai e ko wala ula ngo como que o que kulia i fafo o que le fie la ko me nga ko mai o le ngo ko fa solo nga makwa fa kele ngale le nga como que o e ka ngule kula fo e malo al me sa ko nga ave como que fa pu vai tu masala ale fasala ele ma foi ka fi e mai le se me la ave ko ma ko le se me ele fa pe o lo ma ko me le o fa ko ma ko le e wa ku ska me ki kala mo me ska me ki e wa ki le kwa nga le nga ko ma ka me ki sali ni ya ko ku si a wo no i male le no ya no ya na te ko si ya mon ya ko ya vai le lo sa male mu fa la ngo va ver kai ai slowa ma ko ma me fa sala pe ka me ki no ave ka me ki le o fa ku ko me ki se la ko lo le la ko me la fa wa ku fa pe o ko mo ya le fa ka fi sis ya walu ma fa ke le nga ya la me la fa ko me ya me yo fa va dia so va lo sa ngale mu yo ga vela ya mo le ma ngu ya fa lu ya lo foi bem isso tala mai sa mo ya si mai al fa fonga lagi mama se fo mo lo tatu tunu unne fo ya so fo alo mai se fa po pongo tatu telefone mai sa mo o si mai el fa fonga na fer ko vanol malo Australia malan masiofo a toai malan au malanga le malo sa mol pon po ma feilo e toile fionga te mai tai pa le mia le fionga fia me na o mi meta afa ma fa tala no inisio vai ngale so tanga va va la lata lavo sa mo ma Australia e lona tulanga le ati nae o fiso so ni tau le pui pui ngai fisu ya inga ngongo le tau a toi mali tele o mata upo o le whainga malanga nei ko vanal malo Australia o lo whata amilo mai e atunu o le Pasifika e au fiai sa moa Tonga, Kiribati, Tuvalu, le atuku ki Vanuatu. Na whaia le tula i whaalualo malu le malo le malai wa alele whaavao malo i whaleolo. E whawheiloa e toa le toa i tau nu o le na fionga e David Hurley malone whalitua. O le porkalame le o whaata te mai le malanga ta amilo le fionga le kovana le malo Australia i Samoa. O le tula i vale tai au nei, e wheiloa e toa i se tasiwa onga lea Anna College, o le afo le se fulu e a sia e le a onga i la tau e iei a fianga tu mau le soifua le senese,
So ai maltong maftanga le auli ma le fionga tamaitai pa le mia fia me Naomi Mataafa e whaia le tau mesina le tūlai tasi. O le luas fulu e te e le tūlai lua e le auli nei, o le aia sia se tasi o vai ngar soifua malolo i ne muto tua sa fiso swani mai ai le a foi malo. Ma le tūlai lima le a fiafi, o le a whaia se whaafe al komsino le malo Australia i Samoa, e tamaitai a Emily Laka malana foi au whainga ruenga i Samoa. O le aso sa le aso lusa fumalima Juni, lua afe lusa fumaltolu le afo le tūlai iwa, o le au lātou whātesi atui ma le fionga le au mamalu le malo i atui ma le li whano wa le toso alo vile lua ma le masiofo. E whaita po inga whātasi i le malu le kālesi e whakasa e matau tu whale la tai. Ma whai uel tau maftanga le tūlai se fulmaltasi, o le whaafe le fionga i le au mamalu le malo ma le masiofo, i le hola le kālesi e whakasa e matau tu whale la tai lava. Wa whamawina le tūlanga le leo le tupe whaasiri al whala popotonga o whaaputunga tupe mo le lumana i manui o tangata sa mo le nupi wha, mo le kuata mua o le nei tausanga, wa whamawina ai le se fulma le whaatesi ma le 5 miliona tā la, e pe ona au mai le report le mtanga rengo le MPE, mo le Ministry of Public Enterprises. Ai ua mai a fo i le reporti o na whaamatu i tua se leni lau whaisau whanga le masino Iulai, Fata se mal te tala alo ia I no lana ofisa au tu mo le moto tele sa la faisa longa. Au whape na fwoi whaala pupitonga insua Samoa o lo lava lana se le ni whaasoa mana seta. E to atolu nisi o li o lo tausa I lia mtanga luengo leo. E ni oso whainga whaanga oi se lua. E au fie mal kompania le Bluebird lampa isa leufi. Leo lo sa I lia le tasi a lii. Ai watao fie leo le tasi o la ue luas fumaltasi te usanga le matua. Na o lao so fa ia le fale o le Bluebird il fa ai unga le vaiaso. Mato e se ai le pusa tupe te wai tupe na maua mai fa ataunga le aso to nai. Fa mauni e mai el sui komsino mtanga rengo leo, papali I Mona Lisa tia iketi. Wato e fa afo iatu le pusa tupe ona ele mawhai on te tala. Ai o whangu tiwanta sa whaaputo e se le ne fisoa swani atua ni whaala popitonga mo mia le fisoa swani na ave whaatase la ua ia ele o toi maua. O le to tase lo sa ilia nei, sa whale pui mo mua I mōlianga lava nei o le telepe whale malenga hoi. A o leisi to lua lo sa ilia leo maua au maia I lunga o peng te wha ilangi o la ata. Na o lao sa whaia le whale a onga le kolisi o vai maunga, ma to e se eni me to tino e wha o ngā ia o onga le whanau. Ma o te talo mai e fo il mtanga luengo leo I le antunu e pei ona maasani ai. E na ia fesoso ani atu I le sa I lio I lātou nei e to tolu. Nei wha a wawatu a lātou ngā luenga lea lofale nei, I isi fo I a inga o le antunu. O te ena e le ofisa silio mtanga luengo le se fua malo loina, ia ai ono Alec Ekeroba. Ne tua inga o se porkala me fau la whanga solo le soifua malo loina. E inua I lana whale mai tu maoti wha amanuyanga tau se leni. E ala le fuafuanga le mtanga luenga le soifua malo loina e a mata I le masina fau. O na wha amatu I tua iniso whale mai tu maoti e au fie malana whale mai. O loo iai ia wha ata wha apitoa. E mawhai ono lato siaki mafsoswani mai e mtanga luenga le soifua malo loina. Ngase pe a mo mia. Whai loe ai ono sa ia la ngā whalimata aupul nei na ua whaatu mai le porkalame le nei al soifua maloloina malimtanga duenga. Ona o se sootanga malana whale mai. Peitai o le taliatua sui o le mtanga duenga na whonoa le nei mata aupu. O se fuafuanga ua uma o na pāsia. Na whai loe ai ono o lan whale mai. E whaitau miliona tā la se leni na whaaluina I le whaatawina o masini whaapitoa au fie ma le whaata. Ai na whaatuina mo le au o nanga I tangata lau tele o le atu no. Wa whaamawina le tolu le whaava yaso o tāo fia ma poloka le whainga o whaata whaapitoa nei mo nisi o ngase. Taluai le toa ngau ngau le au whainga luenga o loo iai le tomai e whaatino ina le au o nanga I le maota ngase mito tua. Whailoa ei ono e na o le toa lua le au whainga luenga o loo ngā lulue le mito tua. Ai e te tau o na toa ono. Na ia sau noa foi. A tonu walanga la ngāwhina ngalo le atu no,
Ona ele o sa o le wha au puina o le tusi o le a wha amatu e tua ngase le lalo se porkala me faule nei o le a wha ngā solo. A e tu watu le tusi a te e saini, e le o lava sona te mea tilo iai, ona o sa au ni malanga i whafo. A o se fuafuanga na wha alio na afua, e na ia wha avanoa pele wha ata ili mauta ngase mtotua, mō ngase tinga aina, a o ngase o loo sa ilia wha ata mai tangata lau tele, o loo te talo atuai, ina ia wha au ngā au unanga e tolu whale mai tū maoti, e au fia i malana whale mai, o loo iai wha ata i e wha ngā solo ai, mō le vave maua o wha ai unga. O tala fauia mai sa mō manuel ni aso si o tātu o tino o wha soifoia. Talafalava o talafou mai le sifofongo le laumua mo le nei tae ao le aso lua se fululua Iuni lua a whelua tolu. Na whaalau iloa loa ia i le palemia Chris Hipkins i le au liana nafi le whaamawai ai o le sa avea ma minista o whila ua inga Michael Ward mai i ona tofinga wha a minista. I suesu enga na whaia i sia awards sa iai le malaiwa lele au kilani na maua ai e iai fo'i ana sia i le whale tupetele Australia whapea kamupania le chorus ma le spark. Na whesilingia le palemia awards i le taimi mua na alia e ai ana sia. Pe iai ni isi ana sia e fia whaailo atu. Pe tai na tali i foe le ai. O le whaamawa e ai o Michael Ward, ua sui ai tōwhinga fōu matu ina atu tōwhinga wha minista Saia Ward i isi sui o le kapeneta. O ka mea o se puloni, ua tuina i ai le matawhai oi o le minista e nafa mamata upu tau i whale whaingaluenga ma le saunga le mū, whapea le minista mo au kilani. O Andrew Leto le a avea ma minista o whe malanga inga. O le tofinga minista mo whela ua inga, ua tuina atu ia David Parker, ma Kiri Allen, mo le minista langolango mo le matanga luenga o tupe. Sa whaato ese whalawa i Tele Ward, ona olona sasi a o whenga iai ma le whaatinonga o ananga luenga. O le a whaia se malilienga i le vao le PPTA ma le matanga luenga wa onga e whaatatau i totongi o whaia onga i a onga mawalulunga, ma ua tau fia uma solo te te ea whaia onga sa whaanga solo ma fuafua mo le lumanai. O lo talusanga le whaala putupotonga, ina ia whaale leia totongi ma toi tusia se isi malilienga fōu a wale lumanai. Ua ripotia i le a onga tūlanga lua a Bromley i Kalai Estete, le toa tele o tamaitia o ngā mamai, ma fua mai i se nofuanga o loo lafua ai ai mea ai, po o tau tae pala a le pule ngā nuu, e te leina mana vaina e tamaiti le manongi se itulou. Na longo ina le pule ngā nuu a Kalai Estete e lea onga, o le tele o aso e lea o onga i tamaiti, o na onisi e ti ngā manava, ma wai maisela, ma afia ngai mā. Ua talosanga ina lea onga matangata lau tele le pule ngā nuu, ina ia tanumia matapunia lea nofuanga, ona o isi aso e le mawhai ona o i whafuta maiti, ona o le manongi leanga o la pisi, e le mawhai fo i ona savavali tamaiti i lea onga, ona o lea wha le tonu. E whase fulutasi miliona tā la le taua o whai e tapuni ai le nofuanga, na whaali ese e tasi o whaia onga i Bromley, ua tele tusia tamaiti a onga e whaao o atu i le pule nuu i a Phil Major, e whaailoa matalosanga i a ipe mawhai ona whaia se fuafuanga i le nofuanga o la fua i a o tau tapala, ona o le manongi o lo o mana vaina e i la tauma o la tau a inga. O le ato i loiloina i le pule ngā nuu se whaai unga e whaia i lea mata upu. E to alua tangata whainga luenga a le oranga tamariki na whaamalolo mai inga luenga, ona o ni tuua inga ini sa wanga matanga na la whaia, o lo o whaia se sa ili ilinga leo i lea mata upu, e tusa ma le toa lima tamaiti na awhia i langa yo inga na whaia. Na whaamanino i le pulisili o le oranga tamariki, e tāua ia te ia le saunga le mū o tamaiti, o loo i lalo o le waainga ma le puipuinga a le whaala potopotonga. E lua maasina o loo whaamoemoe e whaia isa i ilinga mailo i longa whaatatau i lea mata upu. E silia ma le lua se lau whaia onga matamaiti a onga i lea onga o matata ese i Canterbury,
Na o e se whamalosi mai ma le lotoa o le haonga i le tai au ana nafi, ona oni ripoti i se whaamatau e winga i se pomu i totonu o le lotoa. Na tapunia le haonga i le aso ato ana nafi, a o whaaua waisa i ilinga leo leo. E valu se lauli maono mata upu sa wha o atu i le ACC le tausanga taluai, e iai ona feso o ta inga mafangu vai vela, lea e whaonga aina e wha amawhanawhana i tangata i le tau malulu, sa ta lea ina e le au nanga, ma o le iwa tasi pasene o le anu mera o manu anga pe mu, mai i whangu pau vai vela. E tusama le fitu se lau tolu se fulu afe ta la, le whaitaua o whai o tupea le au nanga le ACC, na whaalu i ia mata upu. O isi mata upu tau i manuanga na whaau o atu, e au fiaia a fianga mai i palani keke e le tise, ma whaalave lave pe a whaasese e le aisa. E tu samali se furu fitu afe mata upu o whaalave lave tutupu i whaase e ngai le aisa, e whaau o atu i le tausanga e tasi, ma e tu samali tolu se furu miliona tā la le tupe e whaalu ai. E la tai le 1 miliona tā la tupe a tangata New Zealand ua ngau i whainga tau whaavalea, I totono maasina mua e tolu o le tausanga nei. O le awala vave ua mawai e tangata tau whaavalea tupe a tangata. E awala mai I fe autustusia I telefoni. E lata mai nei sa whelafoa I ni fe autustusia. E whaafolinga na tuina atu e le ofisa o whelaua inga ma le ofisa o la fonga. O le whaamanatu a le net safe. O le tele o whaasara launga I lungo initaneti. Pe awala atu foi I fe autustusia. E whai e tangata ta pepelo e lango pe moli mawai se fe autustusia e whaatosina atu wai tangata. O isi e whai a ta pepelo e whaafolinga o ni whaamatalanga sao o vaenga ia mata ituina ele lautele. Ona ua si itia I lunga le numera o tangata New Zealand e mau tupe ona o whainga tau whaavalea. E iai nisi o aonga a mata na whaau o atu iai se e-maili a le pōlenga, pei e tau whaamatau, iai le vau le sefuru valu I le lua sefuru tikiri, e ki iai masini whaamawhanawhana I whale a onga po o heaters, ma ia tapuni whai totoa ma whaamalama I taimi uma, ma a le whaia lea whaatonunga e ono whai titia tutongi o whai a onga. O lea e-maili na tuina atu e Dr. Darius Singh, I whai a onga o nisi o a onga a mata, ta lona mai ania na asia singa I whale a onga. Na ia mawai ele o le leile whaatinonga o ngaluenga e whaasao ai le ele tise. O Singh o le peresitene o le pūlenga o nisi o a onga a mata. Na ia ta ua le fesuisuia ai o pilio ele tise I maasina taitasi, sa whaalia lona le fie whai a onga. I le tele o taimi e kia I lunga le mawalungo le vevela o heaters, ai o lo whaamatala whai toa. E lima o nga amata ale pūlenga I au kilani matauranga, mana moli maumai e tolu se furu lima afe tā la, ua si iti ai le pili o le elitise I le tausanga. I lalo le tula fono o le Wages Act tasiva valutolu, e whaasai lalo le tula fono o na whaititia e se pule o se whalewhainganuenga, totongi ale au whainganuenga. Natali Dr. Sen ina ua fesilingia le TV tasiso na finangalo I le mata upu, peita ina ia tautino, ua seseila na e-maili ma na whaupunga na whaia, masale tatau na whaia ia whamatalanga whamatau, whaasanga I totongi o whaia onga. Ua iai se malilienga ale pule nuu o whai pule, ma le pule whaatonu ale pule ngā nuu o le a ai o koa, ina ia avesea ni wheesea inga sa iai, ai ngā lulu e whaatasi, na whaia se pālota I le vai aso taluai I le pule ngā nuu, e tuina atuai se talosanga mo le pule whaatonu ia whaamawai. Peitai, e na ole pule nuu ia Ben Bell, na tele I langolangoina. Sa whaato e se le pule nuu ma whai pule I le pule whaatonu ia Stephen Perry, ona o ni whaamatalanga wheawea aina tau whaatau wa aina ia, ma awhi ai ia malona a inga. Tala fōwia ma le si ufafongo le laumua, mo le nei vaenga o le tae ao. Malova aftai, 14 minute o te anei le tulae e iwa. Ea, te whafonga ni tulae 14 lua. E tātou telefon tala mai Samoa. Ea, ai whai maalia le nei tae ao. Le mo I lava. Ua, le whavesia. Au fo I whaatupitopea. Whai tetenines. Ea, au wawai atu fo I leisi whanau la vele tasina tupu mai la lo le na tātala no ai. E tolu so I fua na afia. Ia I le loka le stete au. Ia I le lo motu I sautu. Ola wawai atu I le tala. Tusa o le urungali.
o le na feto ai le la ta vale mo le piki apu le isi o tangata tu sa la sur ga le ile o le o mali liu uma sa to fa na ma liu e masta o le sila tangata le ma liu o tangata ata mai tele nga nga le ia company ni fa nga nga tangata le sole e o pe o le tate fa no o le mau so i fu o le tangata i lungo le wala tate le lo po i sa o isi ya e fa manatu tu la il tato fa fo tu na ma to sa mo le mu fa sta tele alo tu fa tu lungo le wala mo ile le fe la tu no la langue mo me tato por kala ama lo le fa tu sa le ya i lo le sa mo le mu lo ave ya tu li sta ta pe malo lo ave li taxi por upa ia pe ia ona sa no le so le fe le sunga su al tele tato por kala me lunga yo le awala e au te tau sia lo sa ia sa lo wa e tau si lo sa o e vai atu le fa le tu no sa wa ta vale la sa ia o le sa ngale mua e tau na fa mo mua tato tu sa por vai aso le te nei por vai aso nei ia la te nei la o la tu e mo sta se fa na ula o le la wa tu le wila u ta fo la wa ia ale mo mo tu pick up o pick up le nei tu wa tu pick up adu du mo le wila ele mo se e mo le sai dal pick up pena fa ilo al pick up le wila vai o ia la so e fe al pick up du mo le wila to ja so le wila pick up o fa pe to ga beta vale le tele lo po fe la ma fa ale ma te vai ana tu pulas fa bla o ma ua la le la fa mo ma me tu ia te vai la to fa sa tu lo foi le fini fa wa ai le mele fa no tu po ta va ai fa ai te no la wala pe o te mi to te beta vale na o te isi ave se wila vili vai ele la vai sa o le ya la no wila la no ngola na wala ai mi mil lor piki apu lu ma le se sai da emo ia ele foi ma se tu ava no se pasi le wila da fele apena foi Wellington le terminate wa pia wala o tu la no wila vili vai o le sa o le mu ya ta tu tai sa o le ia te le mafu anga ese mafu ai ona la veta vale lunga ia mo pe ona ta ia o le sia mafu vale le ia awa te wana tupu jo mafu vale le o le taita o le ita ma alu ta vale ia sa me vale le la ita tu le fale ia na lu ala il ta vale ala ita ia e matua pongisa la langi se tu lo pe a mai mau le ita o mai mau so i fu lo ngali ale ita mai talo fa ia talo fa i le la matu o ti le ita mai ale la iti ta mai ia sa mo e o le o tato le mele fa ai tete awai le se le o pitsi na malo si ta mai na ilo le o matua mo ile le ava ia matua ta mai titi e so na failo na yo langa fa ia mai tono fale fa no fo la no tala no ia ma fa e vai tanga ta ia mali liu le wala ia fa tono fa amol mole tala no ane fa na ia a u tele ai ta se oli taina le pese e ma sanda ia lu se fa lo lo pos pop pensini e te fa isa fa tau o fe a wala i te fa ngaina o le fa ngale pe wave le le tet tu wala ka tu ngol masini pe suru ka to o mi pe pay wave ia o so so nga ia mo mai ne man tu le tata no le si tai mi no walu le fa lo lo ai la pata i mai o fa lo lo e ni mas fu se ne pe a pe wave tu le kango ia fa pasi la ka tu ngol masini o tet e no le tango lo le fa pe le tele la fa lo lo le la pata i mi tanga fa tau no sa lo fam tala tu ngol e le la so so nga termine fa tau fi a fe ma fe tala tu pele ya lu tanga tani uzile pe wave ai fa lo ngol mai la te au ngata su lu ka ma o mi le pin ya o le termine tu na to fo il menna o le wo fa ali mai le so nga le no fa tele tu pele ya bot wa le tala fa le o lo fa mai ele ai se tupe o alu o tangata i tātou o tet ala pe il falo lo tupe o si la fela me mai il falo lo tupe le no pola usi e nisi o lo tau fa ale ni fa pale ni pay wave le sa on pay wave mo si fia ni se lo si fia o le o la ka na tanga fa pa il masini na ese lo tupe mai la account o la tunga tupe ai tele tanga o mi se numela ia o la tinga la le o mai ma sani to fo i sulur card pe swipe le card o mi numero ia o fa ngo fia la nga o fa apa u la card i ole ia e fa ngo fia la tu pick you tu la ta vale sa on le ele mo mi se pen te numero mo
E fai tete, ai mese la to nga kada oi. Oka. Tau tia. Lenga la o watu umata kata pip, ela tu ya ba. Ja, mana ia nei famna tu nei tai au. Ja, moi na tu. Ja, mai le stupid card. Wa fi wata hata la tu pip pip pip. E pe I va na pe na ja, tam me ja tam le alun peken sei. Ja. Pip pip pip. Ai o me tu card. Ele é stupid. Wa mai mana ia le stupid. Eu lá sei, eu lá para ver que agora tá aí. Mas ele teria, mas antes ele é mais seca, mas tu tá se tata, mas tu fiu. Aí tem loritas. A papel ele esse tu pel tangata. Ai mau no la fia. Silia tu na. Silia tu na. Silia tu na le eu sa tupe, ila ukat. Ala te mo le fia. Ale mela le o le tupe la ukat, e te fa no. Ona o le telo me lo mafau. Ja, ele o stangata, vole le e ola umi. E olha no le tama fengal, nga so le tanga tu fo no Facebook, ya la tai espécie vai fo. Tama vai tu fo yemo. No so le minuto o tele i va si fo lo bo mo tane. Talo pa. Tani e mo o le ni tupe. Fia tele satani e fa au so I tato e fai mea tato tele angai ona sola lea ata mai tatau ona tato matalai ua leva ona tapolongai ata mai ia usoi ua lava na sona e vai ai bailo pale Tasi ua e tangi Bailo pale Nei fao e se tasi ua e tangi Alue ma e tutu maule upo le tu sipa ia e ta o fi mau Fai mai o ia e vave o mai male tabi o ngalu e ngasa tato fai Te fau tua inai o e uso e ne I whano ta wha moe Le ai se au ngā o nā mau mea uma ai le wha a pale ina o e Bailo pale Ne I whao e se tasi ua e tangi Bailo pale Ne I whao e se tasi ua e tangi Bailo pale Ne I whao e se tasi ua e tangi Bailo pale
Ya, vai lo pale ne i avese tasi lo pale. Pos pale fuiono. Ia pos pale tui foi lo pale. Ia, tau filele lo pale. Ole toi vatu foi fa silanga le nei le falolole le seki super save. Ina I Marewa Napier, se laulu valu Kennedy Road. E te maua el falolona le ufa o mai failo atula to fuito tua. O to Napier, ia vai faloloa lea no na maua o lola nei. O le talo mai fiti e fitu tala iva sen nei le talo il kilo. O le fai lea fai mata e tala iva il kilo. Tau ngo fia tu la lo tato po lua le ufa tala il kilo le fai mata. O le pepa masi lea o le breakfast crackers e sau mai fiti ia e tala le pepa, tau le pepa ia o le eleni e tasi le tala le eleni o le mackerel tin fish. O le kara ia tasi lita fa tala iva tau ngo fia tu lo fo tato nei le ufitu tala le pepa lea. O le cassava bag po le pepa lea o le la fo le ngol tam avo o le e o tau ngalo fo ia. Ia lea. Manioka e lima tala I le pepa ia o le turkey tails ia siu pipis fu tala al kilo me ai vela o pani foi le ke pua a 2 tala ia o le mamoe le fas mamoe le o vela e 2 tala al fas mamoe siu pipi e 2 tala ia o le dress se laulo valu Kennedy Road Marewa Napier e tu elfa lo nei ia fafta I lava. Ta se ili poti ua fa o mai nisi o tata o fa longo I ni tata ofisa. Ia. Ta longo fa unga version te nei le va le Premier Stokes Valley. Ia. Ma le au taua. Au la iti tau. Le matua fai fusuanga. Au. Ia au ia lua. To ya sa mo o mata mai te ta alua. Ia sa oli le ia. Au ia lua le Premier le a. Ta longa Premier. Io. Pe o le ta longa ele Premier taua. O le au pe o le au ilalo I fu. Ia o le second. Io. Ala la matua pulu I fusuanga al fai. Ai fa mai la mo mau fa o ta office. E se le yo la man mo. Nei ta mama la tina mata. E no fo ai le fai ata mata. No winga o ila to ia mai mo ta longa la o lava la to fai. Ya fa no lava fe yo li mo la ta al. Yo ya. E mana tua fo ila o tangate mata o matua. Ia e whainga tai I matua vai tu lai fusu mai ia ni se whanau ton. Sao le ia. Ama pe fo ia po seisi o taita ia au nei ai no ele lava non sa. Lo se ta longa le luai. Mo pe alu por fata vale polo, por tenisi alu ta alu ai, por ping pong. Pe alu tu nga au por vili win, ai tu la kapi la tu lava non sa. Ia a fa forma isa e fusu ia ta tu na ma auto. Yo le o me il sa mo lu ma to so me nisi o to tu ta to tu. O te la sa mo au ia lu. E fou la taimi le o fusu ni talon fa pe so. Io o te le talon o ye te mata ia le e mo ia lo lua. O fo lua fe lu to lu nei talon na. Ta si va lu se fulu nei talon ai to fusu te. Ia sa. Tu al te mi su ia to tu I talon. Ninguém mais foi mal to nga po ve se le u. Me le ya talon fa go va ya sta alo leima. A wole ta alu le hanga e ta wale ai fu. Sta to tu ia wa tala na la fe. To fusu foi la usa mo. Si va ai la. E ta uma tu am ta to so. Ti lo. Ta lo fa. Ia le foi la mo mo wina foi ta lo fa go va so to mati. Ia o le to tele o matua le o ta mati ta longa. Ia ma lo. E fa la tala. Ia. O le susu o le malai va veo. Ai o matua fa ta alo to mati. Ai manga o le malai. Fa ta o tu la matua ta. O le fitau ia so. Ia ona pau a veale le o le whanga solonga o ta'alonga. Ia e fatu, ia e sa. Ia e sa oi. Ia wai le mwhaina, ia ta ilo iai te ua alua le tu e sui sistemi. Ai sa o le ia. Na watu le lau matua, ua mango le ia le mutia. O mata ele le tamatia, o mata ta ele i tamatia. Ta ele tu e mana I matua ia, ave tamatia le taia. Sa o le ia. Ia mele ia malo matua o tamaiti ai o tamaiti a wol fa misa tatou. Ia. A wa fa pe o ele te talo au le ta lima tau sanga o le anu ave o le tali. O le a ni o winga fa le malai ma ni winga o tamaiti fa dia o te le tai. So le wo lo o lo watali. O le fa lima tau ya. Ai o ma fo pe o lo tali e pe o talo richi mako. Ia. O mamao tele. Mamao tele. Pe o ten kat.
tu sa se o le ua fi a mata ta longa i so ai o tuai o pe te tuai o le skalamu ai te ala tuai ma te re fo au te re te aru skalamu ka tu foi te mi le titi fa to asu i ne na o matu ma pe o tama san te vala u ni san ta mo tu jale te alva pe ta longa le alva pe ya u ya ta na lava non sa pa o tama titi so la ngolon tina tu sa na te va tan musikala mo na sa mai ton falta ya tu mo la mo ai, kalamu. Tu sai fatari mas kalamu ya, fala li le pol de to. Ava tu le tamo meton o falta ele sa ta ele mo so. Ma tu lo ave tamo ti ga longa ya, ma lo wa. Ya. Ya le so menu ya isi walo ya. Ale menu fo el mesila sa ta lo la tit. Yo sa o le wa ini so ma tu ele ta alo ya so. Right. Ala umana ia le foi le vai atu bo ave na fana u italo pe fala oi wa oi e santa alo sa alo oi ya sola ala vai atu se u atadi o mana ia talo ngalo atadi na la umana ia wa ave se o tari la talo fai lo galando o fai lo tangat Deus me lende no fai lo tangat o le University Victoria Realitas afa au pe tu lango i temine e o male lua se le tangat fenga le ngole ava ia Ola. O le la mo mia i University Victoria so sonia le malo. Pe tolu sumo tupu miliona le tu pe le tava tau nga u university. So. A fa pe la ele tau lau o fa mo ya university ai va e a tanga te lu se la mo tupu. E ono le to o ngana Italia ngana sia mani o tau tu lisi o me tau design IT design mo sim tau fa pe la university. A faila ave sem ta upu e infana o tatou le kolisi o la tau miti e fia nga i university. No, e le to ya nga la university. O la le mafu anga le vai. Wa nga u ya la le university te le la tutu pele ma wa le ma fain to tongi tanga te fainga lu nga ia. So. O tanga tala ya o am ta upu ya. Ya. Ava pela ta u le fia o ta nga Italia. Ya. Ale ta te kolisi. Ai afa muta le university fa ya onga le o nga. Ya, ta te le o la o. Ya. O tau sa o Italia o tanga. No, ai sa. So la fianga la no ta mitir kolisi. Pe anga i university ai ave se ni som ta upu tau malato. O le mela tu yo no ta miti ai au kilani. Yo vela telefone la fa no la sta miti ma ainga. Ya. Sa wa. Ya pe o la lo kala stete le. Ya po la lo i university foi la lo le foi le compagnia tama vole lo Stephen Joyce. Yo na Waikato la. Waikato Waikato. Ya no nga ya tupe. Canterbury, Otago. Ya pe yo lisi na fianga ina ta mai tau tu ya. Ya ma loa o ta longa e ta tali ai fu ya nga fu e mo de to fi au ta u mo. Ya sa Ala fsili fo ile talu na e lau fali ta longa la kapi. Na ye se tamata alo na lu ia oi. Ioi. Ala ma fu anga na lu ia io. Fa mai o lo nanu te mi o fa unga. Ia fa me o lo nanu te mi o fa unga vo te fai e te mi talo. A wala te nanu atu. Ai matu apongi sale la langi vo e lo mala mai la nanu le fai. E vai ai le fai knock on. Forward pass. Ai matu high tackle. Late tackle. E matu ale mala mai. E fai tio. E fai tio. E mai sale le matu palang. A lo tala na lo fa alo pe fa petamati. Ele o mato ni saina. La fa pela te fa saina to ele lo le tena nut. Ai se fa saina. Vai le eu to tu. To tele la wori na lu ia. Non to inga me. Bela lo dan. Ia. Mas me foi le tingana le mal tu la fono. Ala fia poto me te o le sa wa o tu la fono le mol la bi. O foi la fa ia ta longa. O te fa ia ta longa ta ja. Ioi. Ela a di lo te va lo to no. Se aso la vale le estamos mo e mai au ia o lumo matai vo le no ia tate fiu e fata tat e va tu la fai mai fa manu yanga to e tangi le fa iti pe fa to wan tangi le fa ile to fa ip ia tamo mo e no mai fa tole to te lo ta tu helu le taimi ia wa taimina po le a fo to lu matai te tam tu ia ta longa
na le toa lua tangata e tala no mai tia. Wheko tau kapteni. Whasino mana kapteni. Tala no e kapteni. Na o lua ia e. A oisi al toa watua. Na. Kiki mai a. Kiki whafo pe sala. Ke te vai e alu le ta'alonga e. Wa lewa na fia. Te nanu lai tāfua. Io te nanu i tāfua. Ia nālu ni niva tua reo na tāfua. Rau te iro nei tāfua e le i lava le a onga. Ia ta te nanu e vole le tamwhai koleni. Tamwhai vole hati ya e le ngangana i e tāfua. Ai vai na le wau sau. Rau te vai atu i le wali ina sa tāfua e asola. Lau whali. Vai le maa nei o la unga ruenga sa whai. Nanu ai au nei tu sa pete vai atu lai mo ini mai nanu yei. Vai le swing on la kapia le tautu mana o lau wanu au taimi nei. Wafo lau maa mala matau la i tamata alo i tala lau wani. Awa so ia. Ia, lili. Tamale a ue le ulo isis. Na, o tala na lau wani il tamalo. E le i talo alo ve ase si ia sola. Ai me si al tanta wa pe o e fia talo al tanta. So le lau wani ai ni fai ni e tanga. Forward pass. I'll knock on the sun level. Wala wa o te refato watu la sfalaide. Ia pia. Ala sto na ita ngol tanta. Si va ai tu fui au tafo le malai. Mai fa pia sole. Ta mo atu ta malo i tonu mo le toninga. Pisi pa langi vo le. Ma ai tangata. Se tata to pes. Te mi wa e melo le o tatu e tino tata. Pa e vo tata. Ina tala ina tato le.
Nai whawhiwhianga le taimi o le tai au to e se fulu fitu minute o na tā leo le tūla sifuru e tātu kalame le tūla sifuru ma le tūla sifuru maritasi. Ia o le tai nei. O le sifuru tasi le tai o nei. O le porkalame le la whanga solo ai o le tanoanga le fionga le lipule. Ia. Ia ma le fionga ia tofa so fu le kus. I mai le paanga le ani usila o la to i mana o whaptoa fu i lea. O e whalongonong mai la i se o le ainga po tau ainga e le vai whapea. Ia whafonga mai po kalamele ni tai au le sfutasi. Ai toi whasa lau po kalamele o leo se fulu. Ia. Ai te lola tasi au tata no e lau whari. O leo whaalua i se uso le apule le whalongonong mai sa moa le mele na commenti lunga i. I le wala au mai stasi o to o nei whamtala. E lau whali sa whea ta alonga i le tūle a mato. Ia. E tūtane. Nio e, le tūtane. Na ili fa ili tangata fa sala o mau elua. Na ili fa ili lunga o mani mai lua tamano sala o mau elua. Ai te lona me fa fesini lona kapti fa fela na fa wale sala o mau elua mai. Fa mo moto sala na fa ilo sala. Ma ina mo la folie de chez Rumana. Me la vai la mo momento fa tu me lo folie mo tu ale chez Rumana. Ama le foi mo la ngai numa. Ia. Tatu tala no fo di tala mali o meni o la kapi aso ia. Ia. La kapi aso ai o le. O le fa fo mai to ina sa la kapi. Ia. O tatu sa mata mata o tatu la iti. Ma la to sa la fa lim ta fu. Ma le va tatu fa aso ai fo. E tele tala mali o meni o la kapi. O le si la kapi aso la iti. Ia. O il mato au. Le la to film mato au tu di te mi mo tu e la o mai ia. O le tu ri ngai so lo mato e tamatu. Wale to fia la le sia ile el matou au. Ia. Wale to fia una ile ma fa mauni kole ni. Sole. Ta mo mo to matou au to no sa to le. Ala mo mo e mai au la le au le la mata au. Lau ta alo mai. Al mo te fo. Pola le te mina ni mo ta ngata le mai. Le si ta longo no mata mata. Ia. O le skala mula atui. Tu ai ta le huka. Aja. Tele pola me le te lo. Dan zou tu le huka i feit skala. Tu lo pelo te. O le si meno akta ya le si talo. O le skala mula tu ya to ta ofia tanga tele huka. Me water water. Amber tu la. O ta to sa mo to le ye no sa pe pasika. Ai se imel pe sam sam to no. E tanga lo fuai. Ai se imel pe agala mai tu. Tongi melon pe kaleti tu fa wa ta lo. Me mali fo le sa ta pa ya so ye ta. Ma tu mali o la kapi aso la pe ato ma fo fo ye. Ma vai la le tu la ma wala. Vai la le maula lo fo yo si o to fo fai tu na to ngala. Maula lo tu na na. O se kala mura al. Me pakat tet. O te ilo fo li pakat. O le mo te lo longa le tu. Tang malo se i mate pes kali kila tanga tongi me tu. Kale. Okay, ula se sino tu. Voilà, o fuera capita me aso la pin pe mula. Enga tai tu di. Ai lai tanga ma tu asa ta alo la kapia so ye pe vai te mini. E te le tali tonu sa la kapi. Pe ai ia. Sa ole le. Ala na to ai o tali titi. Ta te mori maula te so to ile ai a se fesi po se huka po se papa. Ia. A ta vai tanga. E pe ele ila kapia so. A ole le o ta alo ia so. Va tu foi le sit asa tona ina la kapi o le mato fai tu wa. Tene fai la kapi le tu malo foi mato mai si no tu mato sole. Ole ai ngala le mala la kapi luma. Wa pe la mala kapi mato ya so la pe fai luma la va le sai mala va le. Ole ai ngala le au ta fo le mala la kapi. E foi le fanga la tu pu ase tu no. Le fiafi. I lunga mala. Ya au ta fa mala la kapi. Ya dai halu ta longa ei. Ala pu e mai le pu ala inga te nga tu le lei ala ta longa ale awali ya ai oso so ni pu enga pu ona wa mawa le pu a ta to mai se fa inga tari e a ta longa e ha ala le pu se to ta si tanga ta ai inga na e pu el pu a al pu ma tu ate le al pu tu le lei ala ta longa e ai o pu mo mo pu ala inga la ta to mo te fa o ta se o le te va ai to e fiu e tari na ta longa te lo la ta la ya a ola li se fa inga la to so era ta longa ka pisa mo ya o fa mtala ia
Ale matua mali al fa. Ya le mali e o ai pe afita alonga ai tu le ni mo vo i. Tu le ya ta alonga se tu ni mo mo. Ai ngale po fe suru i fa pulo no. Ya ale uta to no e isi mana la kapi e to no na kit. Na to la kapi ma se ne fa mal ta alonga ma to tu malo. Ile wala to. Asa wala ta vele fe ta o fini le ya se sa to aval. E to fa o ta lo. Ya isi mana la kapi de ya ano wala kapi e ta imal to ro ya pu ai to no vole le alu le se pito. Tu le ya ta. Ai se yo mo pu amana to ro. Ole mo mana to ro. Ta fili al ta longa se pasi le mo mana to ro to fa o. Ale anu le tai mile elu. Na so le ma ta tia. Ma di te le ta longa sta to no. Ya ole ngalo por kala me tasi. Ya ole fa so ma na ya tano ele fionga to fa so fu le push ya male o nanga le e so sani fo i poi fa mtalanga fa tawila to ya na to mana onga fa to mo disabilities ya ma lo o va vesi ta ya yo e ile di tu stala po se tangata tu stala le Radio New Zealand o le ua fa marai o le ua matana mawe susuenga e pe o tasi ile tangata na te ua tala edit o tala me se tala o taua ma me ia pena o taua Ukraine malusia o le le fa manino atili po le atonu le wala nga fa nga te ile tala mai fafo a fai au le ya Rusia po o ile tangata le ya Rusia no na o tu le ya Rusia le e mo mai tala le video New Zealand ai edit le ma SME le ya Rusia ele pa le ni la fai tau tangata mo usa le tau fai te mai ia le le tu le au ia te le la tala na edit tangata le la fa ma vai mo so so e vai ia la tu la le sa ta no le mau o penga so ta inga ia tali tonu ina ta tau tangata New Zealand o le TV1 TV3 o le staff o le Radio New Zealand ia le la o sa me le tala le Radio New Zealand pe fieni tala za ta tu tala no ia so mo vai sa le sa ona fa le liu tangata le ma edit ma fai ale sa ta tu mu ni ia le la o fa malo lo tangata le o le to ia ya ai flapta ia pele tu no e fai te tala to te mau wala mawai mo e tala le moni e fo tala moni au tala ngale na po ia tala na sorry na mo tala na po ia pe wo volele pe valus furu minuti o lo te taimile na alu le au ngai ta alonga na po ia so vo ia idea se me mawai ia misi me au Australia ata vai tu na po wasta mai time va tamata mata ita na ta lo tuli po a face tu nga va pe o tu nga va ala tu Julia time nei me au nga ia mo me au nga vo le mo mai ata vai tu na po so le to tele tangata e tapua ita longa au vai atu Australia ma tangata vo fa ali la tu fi au vai o te masa ni to tele tangata ti o tara o tara ia o tele tangata Australia ti o tara mai nei poru ia se vilia tu la pepe no fatal mai o ia moi tarusia ele wa afia fina ngalo estamo le o pepe ia se tala ta tu pese se so ta tu ale o pepe por ale ia
le masina se I Yesu solo Ia Samoa no uatulu Se I fai mafia Ja, te fa tu tatu pesel na o le ua mau le tatu so ta inga male finga le upe tele tara ilene fa talo fa tu mle nga fa lola lo finga le pepe ma lola vale so fu la le ta yao ia ma lo le usinga ruenga le ta yao le finga ma yava ia fa talo fa tu fu pa anga tatu pokalame tono le la mua ma lo le so fu la le leima so fu mau ma lo so fu ia pe mai ta watu pe o le te Australia le taimini nei pe sa ole ia o lo pa no atu le tatu pokalame I Brisbane Atoa, mai a poina inga ruenga, ia, ai mi se folta po ingole, ta longa na po. Ia, ne poina uato e, ta pena atu e malanga atu I le afiafi nei. E pe o le tūlanga, e whaftai a lau fionga lau pepe, pe o le tūlanga na utawa ai alo fatua e lau fionga. I lau tapua inga na po. Ia, e te, o le vanga fwele le tatu wa talo fatua e lau fionga. Ia, o le fwina e na sa e a fia fo, le vason te nei I unga talonga. A le fwele wa e toi a fia le talonga le po na po. Ia, whaftai. Pa wanta sanga, whate utusi uma mai tō alo whaako. Ia, e le na e whaingo fia. Ia, ia, pau fo ia ua e manu ia hoi tam whainga asia mātou au. Ia, ai on the city fo. Ia, o te man bota muli mawina fo I lea tālonga o a te mo fo I lea ua o I se tālonga State of Origin. Ia, e se fo I le tia o le atmosphere ma le toa tele fo I o le tapua I ngana po. Ia, al mane fo ia tātou fo I le tūlanga e malole si au ia ana leo mai am whatalofa mai ma whamaluru mai. Ia o tumako whatot. Mane la pana whatupe mai tō whamaluru ali e maul mena me matau tapua. Malo whaftai ia mana ia o nā fo isa mo fo ise whasinga malo si wa fo I le pisi e whiau mga luenga ia whai mau o le tā whao I a misi tā longa whapena. Ia moni mawina fo I pia whape o le teimua mua nei le mātou mai tau atu whaina po o ka se tumo le tā longa. Ia maua pau fo ia. Ia o tūlanga na o le mutua pawan me mane ia fo I le la tawai. O lo te whapea ai e matua te le atu le stadium le a Suncorp nei lo Eden Park. Ia le va ia tona po pena le onu turu afe. Ia tangata na whaatuma matua sold outa. Ia te le lo I tatou stadium in New Zealand po le pe te le lo po le features full po le varas full masanina o ia. Ia e tu lo na tonu le. O le siki hoi lele ia o le mele e nei so le ele o taka te tawale e o ai trains masaro tai whapena fo tatou stadium la po ana I Wellington e Delto tele ai e whaunga le train ia pau me siria I o pau a wale malo le au ia le ua uma fo ana tikle le vai ngolota o ata kous fo ia me siria o talu se talonga State of Origin ia te toi vai po ani si pe ana sa nofu ia o fo te mo pisika menka ia tau faima faisin te fa titi ia toi po ia tu fo toi amat ma lo fa tai la tu la sa ile te mi watu ia o mal talo sa poloka pe o te fo ile ta toi ne I New Zealand poloka a wala pe a o te mi tu o mai talonga e poloka ole o Australia mo to mata tia le o lato infrastructure hoi ai mise neo trains le ma se poloka a wala hoi le wa tau le o misi ta vale ia e o ma hoi trains o e toi tia ta va ai le totele e le o mi ta vale fo inga ruenga o totele po le train e o ai ia o le tele o nu fo e ia le train e a ia na I lu tetas ia te le mana mia te le lunga e ki landi tu langa le te le mai ava po wa si le fie ia nai lo tu fu o tu langa la wa ye le poloka ta va le lunga I au ki landi a mata malta e o le fie o matua fa le tonu la a le va fa ye la se tu langa le te vai ni Australia le mana yo le ai o ni se fio in ta va ia ai pu le train e a ngai pe le me masa ni hoile ia e mo wala ta to New Zealand ia tailo I Wellington e wa mo ia pena le fia ho ia mata te me nga wenga ta polo kai le wala Wellington ai ele tu sala mai Australia ma lo fa tai ia ma tu ne ava no sa no se va nga te fia fa lo fo wa fo il fa fo mel tatu tu no pepe to tu al tatu company
ia o le tātou o le stofi ia o le sfarelea ia masaina faia tātou se ia o silfia ia fa fo ia tātou failonga tai lima se lau o la se ina le aso atai au ia o lo lava taimi e sau entry na ia ngava mo tātou se ia ia tauna luas futa la pe tolu futa lima futa to pa pe fatau mai ele falo lo ia ale ai po ia fa ngale tātou online le Digital International ata wana luas futa la New Zealand ia fa pena po le tātou le ClickX so stay met fa ngai na le tātou le ClickX la foi le tupe aga i se telefon digital o foi le lo wa noa e tono le tātou sei Feololo nisi sa whangaina tautua tātou ClickX sa whaasea mai tūlanga foi lele a weitemi wa poloka ia la tupe pe a whape o tolu ia se leni foi lele wa la foi le aso ia morsilfia e le limiti la lo tula fono la fotupe a New Zealand mo pe a whape whaungale online ia e pela al tātou ClickX ia pelua fe lima se lau i le aso whaina lafo umal na aso ia te whatali se i olisi aso nto e lafo lea ia e tātou ia ono tūlanga fo dei i whalawe lawe la tupu sa mua ia e umana lafo le lua fe lima se lau le limit ia lafo uto e lafo atu a le aso ana malisi tupi e le whainao na maua le tupenda ono la alu i lalo le vaenga fo ile le quarantine e siaki falele ia ono tūlanga ia inga fo ia anti money laundering le lai po toi le malu la tunu ia e tau ana e sila le tūlanga i limits le nao lo o whailo atu lunga le website le ClickX e umano le lua whelima se lau le aso e te whaatali se ia o lisi aso i wai ponan me tupu ia a poloka lau se ele ia na e le fia lea ona e whapea po le ale meu whale tonu ia e olo ia i tula fono e lima taita ina i fo le tau tu ale ClickX i lalo tula fono a New Zealand ai ro yo ngapre la tu numera ia e mawhai fo i ona wala awai o lo i lunga le tātou website le ClickX e anga i lava iai ia oro ia le lato numera lato customer service lato website o le clickxpacific.com clickxpacific.com oro ia umba po ima lato email i whaiona ona whaunga e te whesota iai e foi lato o lo malmalama le ngana Samoa e mawhai ona e whesotai e whesosoani atu i tūlanga na ia ma le vaenga muli ia ma tua foi le tautua le tātou tālofa pauta ia terminate o pe e foringa mara wal fingo fiale na o ron fa no so ni nei ainga me se la vai no tua fa te inga ia fa yo life la lili to ainga timle nei ia ai vala mai ia wo mana o mier fa yo fatau ia ele atoa se lua to lu minute telefoina ile talo fa vatanga fa lo loi potasi ia po nai va vai ia oi fa lo to ainga fa ngala to vatalna ia e fa la to fatau ia e te anga isa o fwela le website le pacific40.com ia fili le tautua ia e te mana au whaonga so soani e fo i tau ainga Samoa ia whautai tele mai ama mo le mātou wa manoi le nea fiafi ia se tau whaoka atu le aso le mana ia le la mai o Brisbane ia se tau te atu pe e nisi me mana ia e tau whaonga e fo i leo mai mamau a leo whale tonu le au Malo tai ia mani foi le to tali mai fai ngam langa le pepe to fe lo foi sei taimi ia fa tai tele lava munien le yaso sai squat ia mani raso ia finga la pepe ia wa fo ise vai nga fia sil fil tatu tunu ia ma wa mai atu foi mal tatu programa le atul tai mun atu fa tai tele tatu tunu ala tatu ma futa pe el tatu programa le ala ta pena male tu la se fulu male tu la se fumantasi ia matato ma futa tu ela foi ia i le tautua te fonga la mua o le nei aso. Ia ale la tātu peselea, ia ona so le la malese tātu porklame, ma lo lava, whaataitere lava, ia le mafuta mai i le tātu atunu. Birthday, what for the Mawanuma, collect for my Petalai, but it's a more, Mala Tufa,
Wai sai lava oi, o loko bana. All of the city bay, I say I'm a bar. Fafta prestene, mount for the bawaluna, my fog of it alive. Pai sa moa, malor too far. Wai say lava oi, o loko bana. All of the city bay, I say I'm a bar.
Toi whatalo whatu ma lau whaaloa lo whafonga anga le tunu o le suingo tātou Paul Kalame o ma whatasi ma le susunga ia Dinah Osler ma lau o le Pacific Engagement Advisor ma mtanga ruenga onga ia pos whawhautua sinia fo ile ma mtanga ruenga onga matatano atu i mata upu tau ile whaatau waina o le awai o le tama mo le teini le aonga. E lua vestal waini na matatano atu ai nisi vaenga mata upu nei o mai i le so. O le la whama ai atu ia vaenga le tapena mo le Paul Kalame nei. Tanoanga i mta upu nei. Ia ona umalona ia a vatu se aonga tele o mta upu sa tanoa fie tono tanoanga ia. Ia matatala atu le tatou leina. Mo i oto i eni fesidi e fie fesidi ma wha mamlama. Ia mwhaina o tanoa mo le temi nei. Oto longo le Facebook po le YouTube e fia tu o ina mai fesidi. Ia mwhaifona mai e ona tau mai le tu fu le temi e tala toi le wha tanoanga ma le atunu. Ia wha pena fo i lungo le telefoni pe atala atu tatou leina ale numero le wha mawane. O le ofa tolu walu lima lua ofa tasi. O le ofa numero na tala atu ia na wala au mai le ima. Tau mwhai itali atu. Ai al tatou Paul Kalame whai i ngana wha peretania i tau mwhai wha liu atu mo sida fia. Talofa, good morning. Yeah. Welcome back to Samoa Capital Radio to continue our series, Dinah. Talofa. So how you been keeping since the last program? It's winter now. It's winter now. Trying to keep warm. Keep warm and keep going to school and visiting. Yeah. All right. So we open alert to the community about the ability for them to ring in, the opportunity for them to ring in and discuss if there's any question they want a clarification on, and then we can deal with that when we open the lines up. But over the last 2 weeks, we've been discussing the importance of kids or the girl and boys attending school, and some of the help that's available and what happens at school, and then we can come back after the first half of the program and then do a summary of that, and then we open the lines up. But when we stopped at the end of our last program, we were on page 14, I think, from what we've been discussing, and there is also this thing about the transient and how does the absenteeism impact on the attendance, the kids not. Okay, so yeah, the word transient or transients is when you're only at some place for a short period of time. So when we talk about a transient student, it's when they change schools a lot. And there's lots of reasons for that, because maybe parents move houses, or they have to move around to find work, or maybe their work jobs move around, like the seasonal workers. Yeah, RSEs. Yep. Yeah. Or they're travelling overseas a lot. So when those children change schools a lot, for whatever reasons, we know that they struggle to make new friends. They have a lot of behaviour challenges at school, and they are the ones that usually have the biggest learning needs, and that's because they've got lots of gaps in their learning, because they might be learning something at one school but they never finish that learning, say like learning fractions. They go to another school who's doing something different, and so they've constantly got gaps, and so they tend to fail. And like we talked about last time, when that failure causes their well-being to be terrible, and then they don't want to go to school, and just continues like that. So the best thing for parents is to try not moving your child to different schools. If you do have to move, try and keep them at one school for the whole year, at least. Yeah. Yes. So that's what transience is, and it's the same as missing school. I know some families who, when they relocate to Australia, like halfway through the year, they keep the kids here with their families to complete their year before the kids join them. Yeah. I was just thinking while you were talking about, the transient families,
Do you know if there's been a trial or pilot where the course follows the kid around instead of changing the school? No, because it's difficult for schools to actually track or follow the child. Okay. So it's more the responsibility of the parent to have that work for the child. So, for instance, if a school knows that that child's going to be away overseas or moving away, the parent can talk to the school and say, right, we're going to be away. You need to get permission as well from the principal, and the school can provide some learning. But at the end of the day, it's the responsibility of the parent to connect with the school to get that learning. But if they're changing house and relocating all the time, there's no way schools can track. Disruptive for the kids. Yeah. Thank you. Let me translate them. O le mata upule mata noi o le upule o le transit po ainga le tele na fesifi ai tono le ufa faingo fiena ngan Samoa. Sifi mali mena ye nei ai mesi ina to po nga tulanga nga wenga e alaina o ese atu mai fatsa inga po nei puru a piolo hat. Te o sifi nga wenga tamato e o sisi vaanga po pamasi nof. Sifi atu le si vaanga. Ia ole lono winga ola le ia male a onga le whanau. O le mela ne le tawa ai po le ase au wala ina ia whaititi ai le whawhitau li le wa o tupu ni sio ainga i o ni sio ainga e le mwhai o na tu ua le vaenga lea o na o ngā ruenga i mo mi ai ia po le iai fo o ngā ruenga i talwhea ngai ma tā lini o tangata lea se sio mātua ia tau ale na o mwhaatasi ma ainga o le whalawelawe le la tau suenga ma le mātau fo i me tupu tonu o anai ainga whapea e te le lava o le whaale tonu e o i le tama ma le teine a onga. O le whaalawe ia e o atuto i tau whaia la tau wha maasani i wōwhou, wa le la ese le tamaiti ana maasani i la tau whai ngā wō. Ia e o atu le si a onga i e sui fo tamaiti i ama, sui fo le o la tau whai ngā wō. O le si tū langa o la tau mātaua, o winga ma mio whaalia le tama le teine, wa fo i le wo ese i tamaiti wo le watu whea ngai mai ia. Ia na yeila ia tūlanga nei e whaale tonu e fo le tama ma le teine. E a fia la ma le luna ia soi fo a wina. Wa le wala tu pe o sui na onga, sui fo i tangata sui i polkalame le onga lea. Ia na whaale tonu ia la ia. O le tūlanga la lea o mautino i la tau. E te lea ina whaigo pe whaale tonu i lea onga le tama le teine. Pe a fisu ia i so i le tausanga le mea no fo le ainga. E te le la le avanoa le va pe ai e te tau ona va ai wa e ono na ia so i fo malo lo ina le lei e ngata i le tino o le mafau fau. Ia pe a te le na tupu ia fisu inga le. Ia a le va pe o le fau tuanga. Te mo fai ia pe a fa pena ma fai. Awa le sui so o le ia mea no fo i ainga i mo tu langa lea. Thank you for that Dinah, in New Zealand and the law, obviously all these things they've been looked at and say, okay, how does this is covered, under the legal system here? So in New Zealand, we have what's called the Education and Training Act 2020, and it states that parents and caregivers must enrol their child in the school between the ages of 6 and 16. In New Zealand, we tend to send our children to school at 5, but legally you don't need to send them to school until they're 6 years of age. However, if you do send your child to school at 5 and start school at 5, you must continue, at age 5. But the law also says that parents and caregivers must make sure their child goes to school every day that a school is open, unless there's an acceptable excuse, and the only acceptable excuse really is that they're sick. Most schools now require a medical certificate if your child's sick for more than 3 days. And if you don't make your child go to school, you could be charged and fined up to $30 for every day your child is away. So that's in the Act. If you're found guilty of this for the first time, you could be fined up to a total of $300.
But if you're charged and found guilty again, you could have to pay up to $3,000. You also must get the school's permission to allow your child to leave school early, or if your child is going to be away, say for a funeral or a doctor's appointment, or if your child is sick. So that is the parent's responsibility. And if your child leaves school early without permission at any time, or if they're away from school without an explanation or permission, then the school can discipline your child. So the child gets disciplined, not the parent. So it's a bit unfair on the child. Also, by law, if a child is under 16 years old, then by law they can't work during school hours. And they can't work between 10 p.m. at night and 6 o'clock in the morning. So basically, it's quite simple. Don't take your child shopping during school time. Don't keep them home to look after younger children or sick or elderly family members. Don't keep them home for birthdays or family events or for setting up the hall for an event. And if your child is under 16, then they're not allowed to be working during school time. The law was in the Act 2020. That's during the COVID. So the Education and Training Act was, what's the word? Updated. Oh, updated time. In that time. I just looking at the penalties. I wonder how much of this has been enacted. So there have been some cases taken to court. Okay. But I don't know very many here in Porirua. I do know, we were talking earlier, in England, they are very strict and penalise parents. Yeah. All right. Let me convey this to the community. Ole vainga le wo ole matano nga tanu ba yale amatanga mataltano atui ile afiang ole tamama le tini pe ale awaya on. Faso solo mali ta penanga malo New Zealand. Io afianga ole tamama le tini le la umatano no ni tulanga ole tula fono. Ole ele tula fono le te ole Education and Training Act 2020. Ole tausanga tonu ale le nei le COVID. Al tausanga fo inana toe fa wina di tula fono ma ai te o tula fono e la mona ia inga ia fa te tau tonu ni mata upune o le te ia ongo le tama ma le tini e i te tonu tula fono na o lo fa tau ai o le tiute o le o matua o le stala le o tama tini pe enroll i la tau ia le va i le ono i le sfulu ono tau sanga e mo le aonga lo na winga o matua uma ape ya oi do walo e sulu e ono sulu on tausanga e tauna e alu le stala ya ele onga ole si vai nga ni ai e tau na lu tamale teni ya onga ya so uma tala i fale a onga no na winga asonga fua e ole as for really e tau e le tau lia pola se situ inga a polele mafu anga e no fo se le tama banga nai pe fa pe wa mai le tama male teni ai ele na fo ele la lutu la fo e te town a waile tamale tini ya onga ya so uma afa pe fo la uta ia tamale tini la on e town ele medical certificate pol pepa mal fo mai e ta mo ele ma fo anga le mai na ia ia wa le na ni mfai ona la tu la on pe fa pe na e silia tu le tolu waso ele o ia la on a lo mai ia e mo mi ele le pepa le mal fo mai e fa salanga tupe pe fa pele a boile tamale tene le aonga e ono mulia ma fa sala o ia matua ile tols fultala ile aswetasi lo na winga ali maso a tols fultala se lauli mas fultala le tongel vaiaso pele e ele tamititi ai e ma fai foi ono o atu le tolu se lautala pe a io sala ono fai la to ia pe o te foi ile tolu afeta la pe a toi mo foi o toi o le ave fu tama mal tene la on lo no winga tele va nga ia tau ona multa muli ai matua ava pe foi misi le tama mal tene la on o la misi mal la e tau ona a mai se fa tanganga ele a waielo walo le on
ia matau e po le hale fa le vela vele la no foi po le fa o le fa te inga o le maniu ia me fa pena ia tau nei se fa tanganga a fa pe o sa o le mai ia mai le pepa mal fo mai ai ava ver ese fo le tama male tene mai le aonga e te tau nei se fa tangana mai le pule aonga e ma fai e ona tu ua le na fo le tama titi le vasenga ava pe o le tama le tene la lo sfulu no tau sanga e le ma fai ona va ai o fai ngā ruenga i taimi wa aonga lona winga ye isi e tuli le tama titi aonga o fai ngā ruenga ai le aonga i lalo tu la fono e fa sal tu langa na ia e tau ala ona va vai le dei ma le taimi le o le va se fulu le po e o le ono tai au e le te tau wai ona fai ngā ruenga stama ma steine i le mai le ono le fulu ono tau sanga lona winga o le o umana fa tu langa mai vaenga ia tau ala na amana ia tatou e le te tau na va ai alo walo i tonu se fale o lo i taimi e le fai iwa senga ia wa isi o alu ta tina ma ave e fale shopping ia al taimi na tau na alu ta mai tonu o le vasenga ia i lalo tu la fono e le talia o si fa pe o no foi vai tangata matua le o ngasi ia i le tutena o tamai titi o tutena sistanga tamatua la inga e faia ai abel tamai titi o la ni tuto le alu le onga ia mai si vai nga le o mo e fo ia lia e taimi tu nai i le vai taimi o le vai taimi e mo na i sa no fo se as fa nau po sta penanga o le as fa nau ia o le a onga ia politi unga le ho me va pena ia o me umana li tonu tu la fono fa sana i fainga brengo se tamai titi sfulu sfulu tau sanga mai lalo mai i taimi o vasenga i fa tulanga inga tonu New Zealand. Thank you. That's very clear in the Act what you can do, and you're right in saying they can't be seen in shopping during work, school hours. So the attendance officers, if they see a child, like down at the shopping mall, they can actually ask the child, even if the parent is with them, why aren't you in school? Right. So they are around, they do know, and they can take the child back to school or talk to the parents about, unless there's a good reason why they're down at the shopping mall. Yeah. In some communities, the shops won't sell or allow children in the shops, during school time. So they can also monitor. I must say that. Ole vaenga le matano i tamiti o tonu fale o loi fai whataunga ala tauna ilva senga. E mawhai ona latu tangata o le vaenga attendance facility e po lan mo le aongai. O lona winga so se siam whai lan mo le alo le aonga. Ai mawhai fo inisio fale o loi taimi e le se vinga pe talia le whaatau a se tama mo le teine. I lalo se fulona tau sanga pe aloa tu whaatau mo se e whai se whaatau mo se fale o loa. Ia, eu tangi i te o fo tulia tu saulau tama haru whaatau a le ro tu la fono e whaasa i te o latu e tu tuli mal fale o loa na whaapela ia po lan me o le amna ia langa e luinga sul tu la fono. I guess if a shop sells to an under 16-year-old, then they break in the law by serving the child, or is that not there? No. So but they can refuse. Yeah, they can refuse to sell. It's up to them, but they're not breaking the law. Okay. Yeah. So it's the child breaking the law and the family breaking the law. Yeah. Yeah, now, never up here, whamanino mai, e le whaasalal whale o loa pe le whataua pe whatau tula o loa tamalela lo sfuruono tausanga. Ai salal tamaititi walu whale o loa e le alu aunga, pe salavo e male ainga. Yeah, tono whamanga na vaenga nai. So I guess the question is, since we discussed the topic from the day one up till now, some parents must be really struggling to convince the child to go to school. So what sort of help can the parents get? So it really starts right from the beginning, whether it be at kindy or the first day of school. When your child turns 5 or 6, we know that routines for children are so important. And we all grew up with routines, right? Getting up early in the morning, going to bed. So those routines for children are really important. So the night before and in the morning, you need to set a routine. And once the children get used to it, it may be hard
it's never too late to start. Yep. Maybe hard when you're trying to do it, but when you start it, it's easy after that. So the reason for routines is it creates security, and it tells children that you value them and that you value their education. Yes. So routines also teach your children important life skills like being prepared and being responsible, and that will carry on for when they start going to work or they have their own families. These lead to good habits for lots of other things. So sports teams, I know, I meet with Ace Tiatia, and he talks about those strict routines of training and eating to be a top athlete. So all these routines that we have early for children carry on with anything in life. So for example, I would encourage parents, make sure your child has done their homework at, not too straight after school, but maybe 4 or 5 o'clock. Do 5 minutes of reading every day and 5 minutes of maths every day. Even playing Belair, playing cards, the swoopy. Yes. It's really good. It's interactive. It helps them with their maths. Make sure that your child has packed their homework and their sports gear or other things in their school bag the night before. Make sure their lunch is prepared in the fridge the night before, so you're not rushing in the morning. And the important one is make sure their clothes or uniform and socks and shoes are ready the night before. Yep. Make sure they sit down at home and have breakfast. I used to get told off if I'm walking around eating or, my family used to make me sit down, and it's actually a good thing physically to be sitting down and eating. And it's also a really good time for families to be together at the breakfast table and dinner table as well. So I know a single mum. She's from Samoa, and she gets her three children up at 6 o'clock every morning, and they have prayers, and then they have breakfast together, and then they go to school together, and she then volunteers at the school and does the road patrol. Her eldest now is at university, and I just admire this young mum for what she does, and she has kept those routines that she grew up with in Samoa. So and have a set time for going to bed and getting up in the morning and stick to it. Don't. It might be hard at first, but the kids' bodies will get used to it. Set a time when the TV is to be turned off, and maybe start turning the Wi-Fi off as well. Take their phones or their devices, put them away before they go to bed. The other important thing we now know is that eating healthy foods is so important for our children. For instance, drinking lots of water, especially for our children, and no sugar drinks or sugar foods at night. So we see a lot of children come to school, they're very tired, and often it's because of their diet, and they can't concentrate. I encourage parents to have a time to sit together for dinner. I know my grandmother used to make us all, no one was allowed to, wait or do anything but sit together and have dinner. But they found that in the research, that's the most important time of the day, and it didn't matter what culture. In all families, it's the best time to connect, talk about the day, find out what's going on, and all those things. I think that's Thank you. enough to know. Carry on. Vai tata no nei re. Ole le me fai e matua pe de ruta mai titi ila o le se me so ne ina ia lu tama mal tinga la. Ole fautuanga ina ia faia ia si ta il tama mal tinga si awala fo le ia ne muli ta ia fiafi uma po tono ainga. Fateta inga ole po le fa pe il taeo ma le taimilta ali
i la tonga luenga whai le upule ta o le routine. Ia se a wala whapito e muli ta ia le tama ma le teine ia masani ai. Ia o naola ia la ia e whata ta ile le whaingol tūlanga o masani lo o na mautu rola ia le amionga le tamaitichi o la ia e muli ta ia i practices po o whainga talawhia ngai e whaosofia le alu ia onga. E mawhai o na a o le tama ma le teine i to ai ngā awala e muli ia au tuputupu ai. Ia mawhata ia i fo ia pe au ina matua. I mela amata mai au tō le taimi e maroro ai, o le taimi e ai, o le taimi e teo e whaalelei, o mea ai tōlele o le lante e tauna tā pena le matua. Ia nā roele o le tama le teine la onga la umautua. E vo la ngā luenga whapitoa e tu i halum whanau ina ia mwhai la tō o na muli e le me whai le taimi. Ina ia whamasani tūlanga na pe o le autu o le whamoemoelea. Whamasani le tama ma le teine i awala e muli i asto i tasi i le whale ma nga i aonga i aso uma. Ia o na masani i ala i e mtua e awa mo tukutuku a e mai lon me tauna whai. E te tau ona whataita i tama le teine whailau mea aonga. Pe 5 minute whaitau, 5 minute whaile numera ia mawa isi vanga ai whai aso uma. O isi e whape whaifalele au me te tono au lau homework le whaile. Ia maisi me tala whenga i tu tono lau ato. Awa a whai a ngalo tu le atu ratu vasenga i le isi mea ongo i te tono. Ia whapena mo le lunch. Or lucky in New Zealand. I was just going to say about lunch. We're very lucky we can have lunch. In Samoa, I went to school a lot without any lunch. So important to have something to eat before and during the day. Yeah, o lesi mea nai ta pena lele me tau le lunch o tama ia malteini ina tu le tonu mo pus aisa hala malte ola o iai e sauni lo fa pena mala e ftau i maonga e inta tūlanga o tālonga ia whaifoi ofu o tālonga. Ma whamasani ona no whaatasi lalo o teimi o le tiro tai au, tala no o teimi pupulea o isi le pena i whaateta inga. E le tinale no whamalana whanau, whaile lotu tai au, ta pena umatūlanga le o tamawhtanga ti tai au, i no e lole le aonga. E o tinale le me muli mawina. E le ngata le alo mamuli lana whanau sa wawali le aonga. E loa tutu e tutua mai e wa i ele awala fo i teimi e kolosita mai ti tai au ilumo le aonga. Tiri tele le sao na fo tina i le aonga lea. Ia maa whata i taise teimi tau e na ota mai te momoi o isi ainga tālo le fitu po le walu mo tau ona momoi ta mai ti. Ina ia maa sani e le lato whatulangangana o lato teimi o le aso ma le whiawhiri pō. Talu e o leo tato i nei teimine o teknolosi. Telefoni whiaweai o le wifi ma mea whapena ia o le whautuanga. So o le teimi awana i toi matamata le TV tamma le teine. Ma le tape le telefoni ia pea ese vo i ma le lato potu moi ma isi atu na toi ki vo le matamata ai ia ma tāua vo tato tau mawhapaleni mo toi fua maloloina wa ia whanguinu vo le suka o le vo tele na whautuaina atu ilunga o le polkalame soi fua maloloina e tu ese matamaiti ia ola soi fua maloloina ila ia ia ma le tāua le nofa atasi o ainga le fiafi whaifa atasi te le taumawhtanga ia ma tautala no le aso po le amaimena tupu i le aonga. Ia pe o isi vaenga na o le muli mawina e au ngā e whataita i ia tama maltini o le anga i lumo la tau. Thank you for that, Diane. I know it's good that you got all this preparation and I think most families here can afford to do all these things. I know we've heard of some families a bit hard for them because of the cost of living and that. But most of them can do these things. Simple routine things. Yeah. So there's some other things that parents can do, like walking with your children to school. Yeah. Because it's good exercise. Yes. But also. And they can also engage talk while they're walking. And there's teaching. I used to, because I love science, I used to say, oh, look at the trees are turning different colour. Yeah. Well, it must be autumn. Yeah. So you're teaching children and they love that. And it can be really special time when you walk with your children. But please don't let your child walk to school under the age of 8 because there's dogs and
crossing the road. Yeah, so do walk with your children. Try and get your children to school by 8:30. Schools don't like the children being there too early because there's no one supervising them. Right. But get them to school by 8:30 because that helps the children start the day well. They're not getting rushed or screamed at, and it just is a nice way to start school because then they can put their bag away, they can go out and play with their friends. And those children that arrive to school around 8:30ish, they're much happier and ready to learn. Right. I'd encourage you as a parent, keep a track of how many days off school that your child has had. Try to keep to less than 5 days in a term. Only if they're really, really sick. And if they are sick, please let the school know. Yes. I encourage parents, we're all, sometimes we start off with parents without knowing how to be a parent, but there's lots of really good things on YouTube now. One of them I really encourage you to watch is Nathan Wallace. That's Wallis. He used to tour New Zealand and talk about brain development. He talks a lot about good parenting skills, understanding children's brains and development, and how to help them as they grow. He talks about stress and anxiety and understanding that. He talks about the development of a baby's brain right through a teenager's brain. And as a teacher, I've been teaching for a long time, and when I heard him, I learnt so much about understanding teenagers' brains because I was a secondary school teacher, and so I started to talk and help and work with my students differently because I had a better understanding. So I encourage you, watch Nathan Wallace, he's very, very good. And maybe you don't have any ainga to help you with your children to get them to school. So I encourage you, create your own village, connect with other parents at the school and share walking to school together or share driving your children to school. I know some schools, and I've seen it in Porirua, some schools have what's called a walking bus, and that's when the children in the area from the same school, they all walk together with an adult. So me as a mum, I might take the children one day or 1 week, and then another mum or dad would walk all the kids and collect them, and it's quite fun. Also, talk with the school principal or the head teacher or a dean at a college or a guidance counsellor if you're having trouble making your child go to school. Right. Teenagers are difficult. Don't feel alone, but talk to the school. There are plenty of social services like youth services who can help you and your child. Even the attendance officer can help. So I'll leave there. Thank you. Ole vainga le tau o te le lental tano ne I tau whai ina ia ngāru rue whaatasi I le tau whai a le wha masani le tama le teine I ana me tauna whai le taima o le ao ma le awhia whiru pō pe o le na watu. Ai isi vainga le tau whai e sawa wali whaatasi fo I maltamaiti le aonga. E mawel wha malo stino. Mai maule teime mafuta I tiri e pia ma le whanau. O isi o le tau whai fo ina I tau na tāle walu. Afa le walu. Wele tama le teine le aonga. O le tala taina. Awole wawe tele fo ilanga le sefe mo tamaiti le isi so wa ia. Ai pe tai o afa le walu le iwa le tā o tele. Ma ai e tamaiti taimina e le lawan taimi e tatanua I wo. E amatane le aonga. Ia la ua redi wo masani le mo le aonga le aso na. E tau fo ina whaamau e mātua I taimi e misi e le tamama le taine a aonga. Mantulia fo I o le tūla fono e tau ona awane I o le mtati ele na mai lato I awane I 5 aso e a fo I e le tamama le taine le aonga le kwata. Awa a tele lo ia lo ingala a tele ale ia mata apuna la misi le tamama le taine. Ia vanga na ila pe a mai pe o na ta o fo e pol taime le koviti le na tele na mo e fo inisi. O te mi vola na e mo miele pe par fo mai pe asili atu le tolu aso o le ai le vesenga. E ame tonu. Tala lo fo le vaenga le o le I Nathan Wallace le e lungo le YouTube. Ia mo ila to me fai o na anga I va ai e ia a o ngolo ia e mele ta o le
o whainga o mātua le whainga o alum whanau, tausinga o alum whanau. E malama lama i te tonu le ata le le tupa o ta maiti ma le lato mawhawhau po le whai ai tulo o le tamaititi o le tamale tini. Ia mai loa ni se o whautuanga i le tausinga o alum whanau. Ia wa tō te lea o tātou ele i ola mai boi loa le wa ingo tamaiti. E whaitaitai a le o Yesu e so enga lea le o mana mai e mwhai o titilo ina anamawa ina. Ia nei loa le pe whawhena pui pui e mali tamaititi i le mele o le ato atu wale ma isi tūlanga o le mawhauwhau. Ia mawhauwhani i mātua fo i le tau wa ingo tamaiti. Awa pe nisi o tō e le ini a inga whauwhani ia mawhaia o na whaise tō wā mawhutanga wha neighbours e isi a i waenga e whaila tō mawhutanga matua oi ia o na whaifa ngā rue whaatasi e tūlanga ia masawari awe tamaiti le aonga pe atala whea ngai. Ia o isi e ai tamaiti e awhape whaale tōnu ma le alo tangata. La ia lewa no tala no le whaia aonga po sesi tōnu le aonga e whausoni a te oimta o whapea. So there are options there for parents if they're struggling. They can talk to the teacher, the guidance, or somebody, even their neighbours or members of their own family. Yeah, there's, create your own little village of friendships. And I did it when I was trying to go to work and I had my close friend. I would drop her off at my friend's place and she would take her to school. So yeah, with any problem, if there's any problem that you're having, with uniforms or books or lunches or transport or anything, please, parents, just talk to your school. Let them know what's happening because they're there to help you as well. They can access other services or put you on to the right people to help you. If your child is struggling with learning, or if you think, I think my child has got a learning problem like autism or dyslexia, or if you find out your child's been bullied or racism or your child has mental health issues, then please talk to the school. The school can access supports as well. And maybe finally, if you can, don't change schools and try not to change during the year. Keep your children at the same school for the whole year at least. And there are reasons why I say that is because schools set a curriculum that they'll teach for that year. If you go to another school, their curriculum would be organised differently. So that's the reason why. So yeah, I just encourage parents to connect with other Samoan families at your child's school or at a college or even at church. Just make sure everybody's going to school every day. O le sivanga lena o le tanoanga ele afape isi fale tonu le onga i molo walu ele tūlanga o lato o tonginga po tusi faitau tusi faonga le onga o lunches o metamafo le uli ia po wala fo I whiwa iai. Po lea se me whane tonu. E mawhai ona whasoswangi lea onga ia te oi whisiri e tautanoa po lea le ina tolo le mele tupu ilo walo. Mo ina to e ia e fo le whainga tā ona na wai te leo taimi o wasenga me whapena ono ie ni whale tonu o mo lato. E mawhai ona whaeloa ie ona whasoswangi lea o lea onga tūlanga na ia ma whautuanga. Tam fai au nei fai ma sui lia onga lo whanau I tausanga. Wai whainga tai mo la tō ona maua ia Paul Kalame o mana whata atia ia onga langa ese ia Paul Kalame whatūlanga o a onga ese tonu o New Zealand nei. Taina, thank you for that. I think we'll take a break here, then we'll open the lines up if we can, and while we wait, of course, we can sum up what we've been doing to date. Ia, o la whasina vai foi e o te tala tu le mra tato leina le ofa, tolu walu lima lu ofa tasi, pa ieini se eini whasili. Ia a whatalienti e fōni ona maa wha mai a toile o isi vaenga ia den te pena mo pokalami nei. Whaktai lava. Wai daunga. Ai sau le kwa le kai me kwa da no mai fa ka se dem ka mai
ai mo modi le kai au ko piki mai le kai ni ko le au i le kolisi wa fiu a faila le me wa le si me o malo si kele le u le kiki le o nga vai kan ko le sai i le o nga le primary school sa fa pe o nga mawai le me ole pai pa foi le alu masing le vaping vaping yeah kasi nga fa fika uli pe ole wa fia le kiki le ya wa pe wa malo si kele le me le nga mai le kala ngoa ma nga usolo ola ko male yanga le kali mongo fa fia kau kala ye winga de me le ofika wi mana ko le onga o le kaimingei o le a onga le kua kui a wala ko manga imu mo aso asau ai a vakufa kua nga i pe e sere me i le mafau fau o ka magiki o le si me wa maru sikele o le mero ke fongi o kasini nga fala velave o le ponga i ngei o pero ke fongi de faim so ka inga manga wo e le kua inga le nga luenga fika lo fia ngai mai fa ya onga ka e kau foi mana ko le ka mo faingo walo mfanga ere kusa uma fanga ai ya ke o ai o ke kau kala u e la kama o ngolo ke va ai er kulanga le wale kasi le luangi me fai wa be so fo yo ma bo i luma le ofisa kalu ai er nge fa sa mai le skolisi ya au mai au ma ko fa ko ese ia le au ko mai da vango pe lo va yaso ya fakari nga ole ko e vi ma fa ya unga yo fo le ave ai ere umi fo nga fa ko fa fo wale ya lula onga e ma wan menga alu kai wa so wa fi so wa ese le mele ya ai ole o langa le la ki ole kala bo pe on menga de bang mang ke wa ba fai de me ma on mo ka ma ki ai ko wa ai ke wa fi ni ke ni ma ni me fa pe ngai le pui a mai ia lo mfanga i me kaunga ia ai pe ole ananga la wili a kuila o fionga a famasanga e ai so angi mo a un mana fanga fa mo mo le ai le ava mo fa lo alo ole le mane foi pa ale o tu mai lo telefoni termine mai to stem muli fa mo le na vidi mai le se tano ase matal tano foi ma taina le lo fa fitauli taina I'm just trying to translate wrap up what the obviously, it's his grandmother calling on behalf of parents. The son, or this between the age of 16, 18, difficult. He said, listening to the program, this person falls exactly in this not attending the classes. And they just don't know how to figure out. They've been talking to him, trying to get him on the right path, but something doesn't work. Even the parents have been trying their best. And apparently when he was in primary, got introduced to vaping, and this is another, this appeared to be another influencing for this. And they spend a lot of time on mobile. We mentioned the phone on here, and the parents have even been summoned by the principal to talk to about the behavior of the boy not attending, and they even were forced to change schools. So obviously one school probably didn't want to, so she's pleading for help. I said that perhaps you and me will talk. I guess you can give an advice now if you can, otherwise we'll discuss it. And I'll ask her to submit or give us the number. Yep. We can contact her later and then help her with. If you are in that situation, particularly if a child is 16 and over, they don't have to attend school once they turn 16. Okay. Schools actually find it more difficult to work with those students. However, continue working with the school. There are other alternatives. We have in Wellington area what's called capital training, where students of that age group can go and continue learning. So it could be that that child is best placed in what we call an alternative school setting, like capital training school. It could be that the school helps that student to transition to a polytech or a trades services. Apprenticeship. Apprenticeship. There's a lot of those, There are some really good youth services around, so I would encourage the family to connect with those youth services. Ask the school, what are the names of the youth services? Okay. In Wellington, we have quite a few, like Vibe in Upper Hutt, Partners Puriroa in Puriroa.
Youth Inspire is in Lower Hutt. I'm not familiar with the Wellington City ones, but there are organisations. There's Pacifica for Tomorrow in Levin. Russell is up there. So just ask around, find out who they, and those community services are often very good, helpful services. Okay. Atonu na we mo mai le tau whainga fo ia le atato malu. O le whale vela vela lo tūla fono o le usfulu ono ni tausanga. E le ma whai ona wha amalo sia le au iei pe o le tūla fono le na vatu mai le ono usfulu ono. Lano le tūla fono te tau ana iei tonu o le aonga. O le vasenga. Al temi nei, tau o le ma watu te lea le whawhita auli. O le ma whai e taina no le tana noa atua i lano ngā ruenga a onga, ma le matanga ruenga i ma le tūla fono. Alo iei mo au onanga ne e mwhai o na fasili le a onga. O leo utou, wa le whauninga mai, o leo welo a onga le whale tonu le iei. Ai pe iei nisi au onanga le fisosoani i tamaiti whaingata a tonu le whaingo fieta noanga. Ia ona avele i e tala no iei po le hafo se la tofu sosoani tūlanga lea. Ai e mawhai ona uvili atu pe a molpol kalame. E tala no la ia se i wha blawatele mta aupu ia atonu fo iei se te lese mambanga anga e maua mai ai. I ona tamu whaile sosoani atu ia te ole tina i whawhita uli o lo nafa maue. Haftai lava i lau fionga mo te sosoani. Ai, tu mai lau numero ia tu fwepea uma wha mulmuli. Ia wale nei haftai lava. Haftai, ia, atonu na uto mo mai e ne ua mai e fōringa mai o le grandmother o lo wa ia le o le mai tau a ia le tūlanga o ia fo i whanau ia malato whanau. O le ala ua fisiringia sosoani i na i mamlama. Atonu o le amutonu ana o tatou mta pule whatala no ni le tolu vai aso. Ina ia te whatala no mta upu whapea aua te nofo na oe. Mutaulia fo ia le upalange, it takes a village to teach or to raise a child. Ele na o oe maloto o lua le ona le tamaititi le o tatou uma whatasi nei. A le lei uma New Zealand tau singa o tamaiti, ele lei New Zealand. Whapena sa moa po ale atunu o tsawai. Ai ale le lei uma tatou le tau singa le mainga mai le taimi a mata mai a onga matutua. Ia e whainga tāwho ina i a inga nai to e apatu i tatou e sosoani i muli muli. Pe a matutua i a tamaiti. Well, she actually brought up the very things that we've been trying to address here. You know, there are kids who are in that boat, especially this one. The parents been summoned by the principal, changed schools, and the vaping thing came up. And now the government's trying to address that. So it's some of these things are man-made. Like we actually brought the products into... Create a problem. Yeah, create a problem. Trying to solve a problem and create more problem. If you do end up getting summoned... We'll take another call, by the way. Yeah, ta normal tato wala au fole lunga leina teimi nei tata fatalo fatu. Ta oh yeah, we missed the call again. But yes, sorry, Diana. So if you do end up having the school request your attendance, I encourage you to take somebody with you. If you're finding the English difficult, please take somebody with you. It is hard sometimes to understand. I had often our Samoan parents come in and the deputy principal would allow me to take over that conversation and we resolved some of those problems. So it's good if you can have some teachers or someone in the community that understands. So I'm happy. There's some of us in the ministry offices locally in our different areas, Auckland, Hastings, and so on. If you're wanting help, just contact us. So for me personally, I'm in the Lower Hutt office. If you want to contact me, my phone number is 04 439 5047. So that's the Lower Hutt office if you want to contact me. Alo fainta. Ia leo fo watu fautuanga a taina mo malaulau mo tatu a whaafonga. E mawhai a whaapeo le ngana le fainta e ona na e alu e tala noa le pole a onga pole a onga fo. Wa i sesi o lo a inga malmalama le ngana ina i whaamtala uia oe. Alo nā fo i wa i pe e whesiri pe e sesi e malmalama i tatu tō wanga wha Pasifika po Samoa. Ia o lea na ta ua tāna o ina whasosani nisi o ta whape e wala utulo sesi le aonga i a whesiringia i e talo a tausanga tule pule sau i
he nafa mata upu whapea ona talatano le ia so soani e fo. A leo watu mula na numero le o le o fa tolu iwa 5 o fa fitu. O fa tolu iwa 5 o fa fitu. E whainga luenga e taina i le ofisa o le matanga luenga wa onga i loa hat. Ia a ini mita upu i le o talano mai lunga le tato o fa soa. A mwhai ona talatano ai fo. A whapea fo e lafo mai le email i le ofisa i le info@samocapitalradio.co.nz. E mawhai o na pasi e mātou ia taina. E ngā lue fo ia a mō fo e mātou se tali o long tau. Ia o na fsosoni at fo le ia te utou. Taina, well, I don't think we've got time to do the other bit, but I'll sum it up for us when we do the morning show on Friday next week. But thank you very much for coming along and sharing this with our listeners. That's good. I think this is good because that one call that came actually more or less covers all the things that we were trying to address through the program. And I understand for parents, it is hard. Yeah. My mum says parenting is hard. Get help, talk to the schools. Yes. Yeah. Oh, well, all the best for what you're doing, and I thoroughly enjoyed hosting you here, discussing this. Thank you It's very difficult, much. but I think if we get this right, then it'll help a lot of our families going Children. forward. But if we keep on not correcting this, then we're forever having the bad stats, bottom of the stats coming up. So we need to do something to change it. So all the best for what you're doing, and then final comments from you, Dinah, and then we'll wrap up. Well, the message from schools is very clear. Just get your kids to school. Yeah. If there are any issues, please talk to your schools. Thank you, and all the best for your work at Ministry of Education. I know another change of financial year, election coming up, and you also, the ministry is trying to recheck reset some of the programs. But I think for what we just covered, we have to do our job as families. Make sure that your priority Tama ole Samoa iai Masio tina ole papalangi E aitara ile falawa fapata O te ai foi ile fali fufai Awa elua ufasi no manga ile la lolangi Pele olo ufa chuchua ana ya umatua Ele mafai ona ngalo ya te aula o tata usinga Lea ua mawai lau taleni Ua whai nei mawha mana tu ia te
hanga ai ua le mawhai ua tuai usita ia tima inga uma e soi fua maloloina ui pui mai whamai lo wola soi fua lele ia tato sama mai whamama le tausan e mai suka tino puta whaalalo pauna ka puta matku kama whala waina uma i tato ola soi fua manuia Fatalo fatu malo o falo alo fafonga ale atunu o nita ya fo ma fatasi male fionga ya tofa so fole kosh o ia ole principal lead ole Pacific ile mtanga runga fo le malo o faikaha pole Ministry of Disabled People tuso ole mtanga runga le va ye tela to ye ola to on mana onga fa pitoa ia tonu mo tu telefo i o le tunu si do fia ye tau sanga vai talta no foi mo le fionga ya to foi tu langa ese to finga sai ai ia tu langa tau so fu malo loina ia ale o se o le vai nga foi so fu malo loina ia pe fa pito mo tanga te ola to man onga fa pitoa ia fatalo fa tu lo fionga to fa nita ya malo la so fu la le ia fatalo fa foi lo fionga af masanga male mamalu le o le au whainga ruenga nei, e whape fōi ana whatalo whalo i atu e o lo mawole nei tū lai wha longo mai ei, pe whafonga mai nei fōi vaenga o polo kalame, ia atonu o le teimi mumu fōi le ua toe se e aile nei no fōa, ia ona o le fia whatala no ina o le ngā ruenga po o le matanga ruenga fō o le malo o se e nei ai mai i tautuanga fōi o lea tausanga o tuana i whaatai malo ua manoa. Malo o ele stanga tsa ili malo le ia nei e umana ia ile matanga ruenga ia watu o ele malo le simtanga ruenga ia le wo umane te mo ese fo ile vaenga o fol ale te ia nei. Mane ia tofa whaatai fo mo la manoa mo le tatal tanoa ai. Tala noa ile whala potonga le wa e ia nei te mine ia malo tu langa i le whala potonga le. Ia, whaatai mo le Fesili, ia he whaftea fōi le tapo inga le atunu i talo sanga me masani o le o mai le nei tūlanga ia mo i lava fōi o lea mo whaasolo fōi ina uma ia le leolanga tautua ia le lawa mawal nei awa noa o te amataina i le ngā ruenga al Pasifika i tutonu o le matanga ruenga fōu lea o le matanga ruenga fōu e leo se matanga ruenga fo ilea e fau ilo na whatuina. Ai ole amatanga lava ia na amata mai tutonu o le official soifo malo leina po le Ministry of Health. I le tasi iva o le tausanga momona na yeilo na sa e se manatu o le malo i le nā taimi. O le leipa le taimi le nā. Awa o teilo ina o taimi fo ina sa ui tutonu o le Ministry of Social Development. O le minsta mo mua lava o tangata ia po le disability o Ruth Dyson. Tasi iva. Tu sala o le whaasolo anga ia po le history o le disability sector i New Zealand. Na amata fo le ia whapea le tatala no fo le history. Na amata le tasi valu whasi fulu i le Treaty of Waitangi. Ia sawa ia fato apu e nei lava i le tasi iva le malo le leiba le mana o mia o se whaalapo tonga lātou te
whaatala no ina ia issues a tangata ia po o mana o ngā whaapitoa. Pea whaapea o le whaasamona lo tatou whaonga ina. E sa waiala e o le whaasolonga. Masalo o le taimila na o lo nofo pea le tamai directorate le to tonu o le official soifua maloloina, Ministry of Health, Head Office. Sa waiala i o wa al tele al taimina sa wha tau mawhai le malo e whaatala noa ia unanga o tangata. We don't know, what does the disability look like? Na o lola e masalo le lua o tasi o lua fese fulu o inana a matai le leo le iai o le leo o le Pasifika i te tonu o Talanoanga nei. As you think of it, one must mo le lus fulu a 2010 to se fulu mo tupu tau sanga o tau mo fai se tatou avanoa fo i le i te tonu. O le si vai ngai tā ua tele fo i lea i le whaafonanga ale atunu. O New Zealand i le lalolangi atoa, o le atunu lea na mua whaatu lana matanga ruenga lea. So, o New Zealand, i whainga malo o tuanai, o le National ma le Labour, fo i lea sa masania o na fitu nai po ai e mawhaia o na whaia lea ngā ruenga. Ia sa wea le walua, kusa o le wa tonu nei le second term ma le Labour, o lea la wa whaatu mua lava, le ngā ruenga lea, mata ngā ruenga lea le a tangata po mana o ngā whaapitoa. So the Ministry of Disability e iailo na ingoa o whaikaha. Whaikaha Ministry of Disability, of Disabled People. O le whaatawaina la lea i le, globally, po lalalain, o New Zealand mua na whaatu lana au whainga ruenga lea po la mata ngā ruenga. E iailo na minister, wa iailo na minister, Honourable Priyanka Srikan, wa iaila lana Pakeki. Fo ile wa iaila na vote. Ia Pakeki nae maua le lua piliona. La wa matu mai el malo o le vaenga tupe lea. Fo ile nei provide more services wo ngā ruenga uma a wale. O le lua piliona na mo tausanga whaatupe lea ma te masina fo. Masina fo, sa lua piliona fo tau sanga lea. Ai o le alualu la i luma o le whainga malo o mautu ai le tupe lea. O le vai aso lea ato ai le tau sanga o le matanga ruenga. E tu sala o tasi ai le tau sanga o le matanga ruenga. O taimi fo ila nana o se e mai ai i le ngā ruenga sa ai i tu tonu o le matanga ruenga lea e tai alaina le ngā ruenga al Pasifika i le matanga ruenga fau lea. E mana ia lava le whaamatalanga o le afo nei o le tala whaasolopito o le afo i vaenga. Awa o le tele au o taimi sa ai. A iei sisi o le ainga fo i le whapei e mana o ngā whaapitoa. E o umai le health, e o umai o le matanga ruenga o soifua maloloina. A lea la ua umana na ua vavai ese mai a le vaenga moe e mana o mia services. O le mea lana le ua whaata ua inai. Pea na u ta ua e ato le vai aso lea le vai aso mumuo, le aso mumuo i ula i le matou matua e tase i le matou tausanga. Iyo e. Ma neia, o le atonu wa le ua maua tu nei le ua vai ese mai o tau ma le mtanga ruenga o soifua maloloina. Le sa i tonu directorate a le ua mai a whaatunu na ia ofisa mtanga ruenga tu maoti. Lona winga, o ai la tangata e te tau ono ese mai lo ma le ministry ai o sao i mtanga ruenga le teimi nei? Tangata o le le lako disability. O le tele o tatu tala no pea i le vaenga le al Pasifika. Pei fo i le o na pea whaitau le au whai. O le au whai o tangata disability i a New Zealand ato e mau le whasul whaafe. O le whasul whaafe na a whaitau le numela o tangata Pasifika e o vai le tolu afe se lau. O le vaenga la lea o maoli o palangi. A to tele lava e palangi. Pea whai tau ma fo le dara. O isi tangata e maua la tau fisosoani mai i le matanga ruenga fau lea. O isi fo i tangata e
e maua le fesoasoani mo le whaatinoino me mana o ai i le official soifua malorina peila le te fatuora ia ila ia na isi fo ainga o lo ia latou tangata o latou ainga o lo mau ele mele e te lelo latou high complex needs ko ile fitauli e tele ia services e mana mia me fa pena ele mfaiala ona ma ole duty of care lava latou ale so se matanga wenga lava e whaavanoa mo services mo we o lo mana umia. O le tūlanga la sa ia i le amatanga fo ile o la amata o na mata o SMA male officer soifo. Sa alu lava le tele o whamatalanga. I o tātou tangata o lo maua lātou services ma lātou tupe. Mai le matanga ruenga lea. Ia o le tō tele fo i o tātou ainga e mata muli. I think o le mea na au lewa wano foi nele na fua. E o te vaia pea le tele o tātou ainga e tuwai o na lātou maua fesosoani. Ona o le haifa pea lātou ipi pea i se o le vai aso lea se i o tausanga lea. E tele fo i lo va ai fo i lea. I le whaitaunga o le tolu wafe lea. O le tele o le tātou population o tātou Pasifika. Ia watu o tele asa mo. Ele o le stalaina o lātou. Io, ele o lātou wan, lau tele o iloa po fea ma wale fesosoani. Ia fesosoani a lātou. E lua lava i matanga ruenga e tatau ona a matai au fesili. Whanau le tamaititi o le health. Sauaia, o le tamaititi le taimi e hao ngai, o le office o le soifua maloloina. O a whai nei, o matanga ruenga la ia lue whatau wa na tele. Ona o leo te iloa, o le to o tele o tātou tangata ia le tolu wafelea, e a mata mai le 5 tausanga ia le tosu 5 tausanga. That's the biggest population. O lona winga, e tuai o na maua o tātou tangata le fesosoani, e maua mai le matanga ruenga lea, a whaikaha, ona ele o fesili. Ele o fesili. Ele o maua fo, ia masala fo ia e sasi fo i mātou, e ele mātou lape. Fo i lea ele o lava mātou services fo ia Pasifika. E una ia ele tele o a fo i nei o information ia po i o tātou ainga o lo mana mia. A tonu mo tātou ainga le ia i o lātou walo whanau fo ia i mana onga whapitoa. O isi e tuaina lātou sila fia o lo o iai se tūlanga whapea whale tonu i se tamaititi a. Ia e lua la vaenga ale o le fo mai, tau me le fo mai se tūlanga o lo iai le tamaititi. Ia ona ola ia vai le ofiso se fo malolo ine so soani. Ia a tonu o ifo ia onga. O inai amataina i loi fa ia onga le mela i tupu le tamaititi a watu e isa le tamaititi le pe uisi tamaiti. Na tau le na masalo mia lo e se tūlanga i tau ne e se susu enga mo se tamaititi whapea. Ia, peo nei saunua e whaasauina. Awa tele nā o isi me fo ile o tate baba ai fo ile i mo isi cases a. E tuai lava ona pika pele ainga fo ile wafo tato manatu fo ile fa pe se le ai ko e perka mai o ngai ka fao. Ia al taimina ia la umanga e lungon ngofoa. Ia no ka mo e aku I ka mo e ange ia. E ma e hafo nei e tau ala I ainga. E o nga e tau I ainga na lato pika pinga ia me fa pinga because it's not normal. Fo ile ona fai ila I o fesilingia. O il fo mai to e fesili ma fesili fo ma. O le si fa tau ina o le sila fia ila tunu. O le matanga benga fo le nei. E mawala o service. Ma le fesosoani. A whapena e whanau la i le disability. Fo ile whanau mea mana onga whapitoa. Mana onga whapitoa. Ia, o le matanga ruenga le ngafa ma oe. Mai ai le amatanga. E o loi le ono 5 o tausanga. Ia, fesu ia i loa le afo ine le fesosoani e maua mai malo. E ono 5 lo tausanga. E alulo e se elo anga I o le official soifua le po le te fatuora. E maua ai, you know, same service. Ai whaatupe le malo mai le afo ile nei le pake kia le amatanga ruenga o. Soifua malolo. Soifua malolo. Ai a whapea, po ile whapea o le, wa e ono 5 o tausanga au whapea whaale tonu, po le alu to inga fo ile po ani si vaenga o le whaale tonu. O e a matala lau ngā luenga ma sosoani maua, mai le official soifua malolo ina.
o le service ale matanga benga fole nei mo o ile ono lima o la tau sanga ona fa motu la yo matou so ani ai me ianga o ile officer so formal loin a tonu le uta tonu ala le sivanga o fisili le o la tonu ala le mandate ale mtanga luenga nei o la tonu ala nga pitola o la na pitola au ole delivering o services more support services more o lo firma o mana o fa pito so ole mandate ala na tu sala na ole pe ole wo ye nei ole mandate le nga le tu mai le malo fa tu lau ministry po lau matanga wenga su lau minister ba ai o to ia male tu pele fa ya fa nei fa ka lue ai ia nga wenga ma services sale ala ai o lo firma a tonu wai le fa fonga mai le tunu o le ngole fa mauri on tanga benga le o wai kaha fai kaha ia o le WHIKAHA fai kaha ia a fa fonga lo se si le ngole fa mauri le nai lo la ia o le matanga benga ia mo nai tanga te e mina o nga fa pitoa Ministry of Disabled People ia wai ele o le uta a maten fa tan ro po ko le mo ne ma le fionga ya tofa nga wenga folo ye ne im fa mam lam ya o nga fa pitoa o lo mo mo ye mo o tona e to mo nga fa pitoa fa tai o le la o mo wa tu le ye mo le tala anga o le tasi va iva le na fa vai ai a pe le o amata o fa malusia ma va vai ese mai lo o to mo to no mtanga wenga so fo malo lo ina ai tu to tasi lo ma fa tino to nga wenga ole rola o le termine o la te ia le vaenga le mo Pacifica o le sa ole ngalwenga la to tai pe ya o le tele o ngalwenga me tanga ngalwenga tai tasi ia kusa po le ale le ngoa fa ngoa ai ole o tu lai e tai ia le ngalwenga Pacifica i to tono le nei matanga ngalwenga fo ia ole tai minei wa to le se fulu lua masina o matou tau mawhai foi le onga ole it's a new ministry o le ala o matou lo o le o okay le pakeki ia o le mea na foi le o le la amata ngā luenga ia ole e peia o ngā luenga sa iai foi ngā le e sisil fu ar tangata matu ilon tūlanga wa masani foi i le fa so ina me ale nga io e fo isi o roles angi tu samaisi matanga wenga per education o le health o ranga tamariki ia o le fa faingo fi ele o se o nga wenga o mai elona e o la to fa fitauli ai o le fa faingo fi o taimi nei ona le na mato se mai ma le officer so fu malo ina o le tele le loa fo le si la fie nga benga sa ia e tele le tomai e fa faingo fie ona na sa wa e nofo e va ai lo po le pe fie le faitau fie le tu pe o lo mau mai kako il kako ato you know our basket mo Pacifica po fe mo ia nei tangata le ale to inga disability fo ile e mau ma fo nei o le tele ai to tele nei o to luafe ai e o nai fa fita ulai ono le fato mata o le fela ta mata ona fatu langa le team la to ni tangata fo ia tangata fainga renga ia tu langa tu finga la fatu mai langa me fa pena ia pe ona o tala tu ia le wa tol tau sang o le la wa o le amata tu vai sa fo ona fa sala lau le tele o nga renga ia o e fa fonga mai mo e so you know foi le va ia le sigma newspaper masani e tele nga luenga ole watu ona e fo ai le o lava ona tangata fai nga luenga o va ai la o tau tangata i mana onga wha pitoa employee tonu fai nga luenga i tonu le on tanga luenga le ia ole a fai nge ole matou va ai ale na fata e ngumerkasi ole tau mawhai fo ila ia introduce tangata o
Maui le mana o ngā whaapitoa i ngā luenga nei. Ia po o lea lava le toa i ngā disability fo i lea. Ai o lea o le atatala umata fo i lea tangata o lo fia mana na o ngā lua i le malo i tonu o mata ngā luenga lea. O le vaenga ne o te loa le te le ana tuta ia i nisi o tatou. E whiwhai ngā luenga. O le mea ne o le ngangana. E pe o le barrier na e le mawhai e nisi na ruatu ia o whai o muli poti e tusi o mea. Ai atala no nei ngana e matua i malama le mana o ngana ia i ma me tau ona nga i se fufuangan malo. Ia. Sau no elo fiung. E tele a skills fo i e au ngā ai o tātou tangata. E tu sa pe tele i tusi fo i le o lau matawhai oi nā. Ai a le leilo vā ma le atunu u. Fo i le whapea atu i seisi. I sa wia tā oe e whaile tā tala noanga. Fo i la set up se tala noanga. Fo i le matangata o le mana o ngā whaapitoa. Le lei ala lau skill i ngā whainga le mawhai o ngā e facilitatinga se whono o se tala noanga whainga. Ia, you know, o le mena le mana o mia e mātou fo i lea e whai mo engagement. Community liaison. Io e. Me whapena. Ia e le whapena o le pauaile nā o ngā ruenga i o le a whaasau. Fo i le la advertise vai asa malava. Tu sa pelala si numero fataitai o le numero tangata whainga ruenga mo mia. O le taimi le la alu, o le nei masina mal masina fou. O masina fou ia iulai au kuso. E maua le ono se fulu, lima se fulu, le ono se fulu le au whai o ngā luenga fou ia le aluatu fou ile ese level, ese ete to ai ngā luenga mana o mia. Ai o le lui tau fou le nai o tātou a inga. A whapea o lo, iei seisi o le whanau o lo o tausia, seisi o lo o maua mana o ngā whapitoa le whale. Ia, tu ilunga lau lima, wana wa iei lau experience le wa ainga o le tangata le nā la po lau watali i po lau wafafine. E mawhai ona mātou fo ile, ona mātou tilo, iei mwhapea, o iei le ai, o le o iei le, lona experience fo ile, sa ue ngalua i lea mea. Awa te o tele ana, fo ngale, kaipei e matamuli le to tele o tātou tangata. Ia, fo inge, ai au ngā le whaalongolongo ma fo inge matau fo ile va ai ia website ngā, fo ile sa waia ngā due ngā malo. Ia, ma whai lava, a leo nā fo fesili. Fesili mai po ai to inga e whatala noa ma mea whapena. O whela o whatu o le tau tanga ruenga le teimine, ele physical address o officer. O tau so e officer. Ia, tasile nā whawhitau. O Wellington e atoa ava, nā le lua lava ia whale e mawhai on what we call accessibility. Whaingofia na uia. Whaingofia o nā wele wheelchair, ma uia le tangata mana o ngā whapitoa. Nā le pale mene, male whale le mātou te iai. O le awhainge, o le 5 ono tā terrace. O le kusa o mako address le ngā, o ina la e iai, o le tusa taimi nei. E ta ua le mātou matanga ruenga, o le departmental agency, o le ministry, fo inga le stand alone, o le whaamalamanga, o le Ministry of Social Development, o lātou te providinga le IT, le payroll, mō mātou kusa fo ile back-end services. Kusa mākou la, le mau ke la aiki, fo inga le, you know, the little sister, fo inga le, o lātou la le, lātou te vaia ia le vaenga le back office, a ngā luenga umala, vai whaatino i mātou i luma. Ia, o le si vaenga o le mātou, o le amatanga mai o le mātou o ese mai, fo ile o whaatu, o whaatino le matanga luenga. E lua lava tausanga o lo tu mai le malo, kusa le establishment face le ngā, e lua tausanga, e tāpena o mai mātou, e uma le lua tausanga, kai mingi i tausanga fau, ua mātou maua se mātou building, wa iai mava mea e whaatino ele ngā luenga le ministry. Ie o atu foi, e lo pesui le malo po ai ai o le polo misi le ngā le malo. Malo po ai al malo e sau. O le o tātia le mātou pākeki foi le whai ai. A le taimi nei, mo le lua tausanga, o le mau tena nofo i whaamalumalunga le Ministry of Social Development. Ona, e le atoa o mātou tangata whai ngā luenga, e le o lava le poto to mai. E whai e mo
technology ma me whapena. Mania. Lona winga o le whale lea o lo umana whai whapitoa e whaingo whiena whia i tangata o wheelchair. Ihoi. O tangata e tō o walking. Walking frames o me whapena. Ia ma e fo e a fo inge o lo po. Fo lea. Ioi. Awa, ia se aso fo lea. Ona e sua tula e te matamata ile. Kai peia o le, kai peia la savali ko kongo se paka. Talai lai avanoa. Talai lai avanoa e mawhai o nā alua i le wheelchair. E iei mo potu whapene e dimlonga lai. Whainga le wha mau. Ia mawhai e tangata lea has a vision impairment. Nā e a whainga e ngalue ai ma me whapena. So le mea lana. Ia kusa whainga ngā o le a whainga. O le raunauna o le malo ia whatu le matanga ruenga lea. Ia male matonu ma sa fai sa ngā lulue le to tele o tangata Pasifika advice fautuanga lena tuatu lena fauele lena fauele whainga lea man me whapena ia e to tele foi nisi tamari o la tunu o lo involve ai mea nei pe o fonti pati umanga kama o Jade Farah o le niwe o la toa ia malvaenga ia ngā lulue atu i tua foi lea o le o mātou ele to tele ni mātou service providers pe o le officer soi fo maloloina. Ia ai o le whaktu mai o makanga ruenga nei. Atonu le tasilina ngā ruenga o le a fuli fo ile iai po le priority na Pasifika. O lo sauni e tusila na tusta iala. Anea, whaftai, manei whanulungo atu na misiri leo o maua fo i tangata le tapo kalamiltai au nei. O le ngona matau mai. Whaikaha. O le whaikaha. Ministry of Disabled People. Se vai I foi se ta mas to pesilento e fa wa le vai ngolongo ta tanonga tofa.
na musika to fa fonga mai atu no to inga pese ya nga fo mo la to fa no fa le fa fonga tato por kala militaire ni to fa tato e mai le vai nga le tata no ai fo i au nanga la ye nei mo le to mtanga lu e fiani service providers o ye te mine after ya masanga o le tasi le vai nga e la titi tele le mato le numela e na o le fa lava ia fa ia mo service providers le Pacifica la to ia New Zealand to o le vai nga o vakatautua o le sila fia le tunu o le iei le service i porua i lalo le mo o le si vaenga o le home care Pacifica ia o le vaenga na latou te o latou o nanga latou te o i ainga fo ia o iei i sitinapo samapo se si fo ile fo nei o mana o ngafapitoa e fata ele tulo pe faile kuko le me ai pe salu le fale me fa pena so it's a home support services o le fa vela na le tasi o le service nga ai pesi o kilani ma ai ni la isi va ngoni se la ia o le o nai vaenga ia o le la fo ngai le i fa i le tu mai o nga wenga fo po le matanga wenga ia o me umana le atau mo fa fa pera isi ainga po pa mastem no po le vene mga mia o ia fa so ta ia la to se so o la to fa so ta ina ia service ma oli ma palangi e le ia ni si service e ese mai o le tele services nei fa e pa u mai o kilani ona ole ngau fo ia to tele tangata Pacifica ia malesi vaenga malesi mea o le to tele o tangata ia e a fo nei e maua i mana o nga whapitoa o au kilani o le to tele o le tonu wafele na uta ua mua e au kilani le to tele o ainga na o le vakatautua le nei so o le vakatautua o le national o latou i nei latou lalai au kilani e Christchurch e o taunga whai o le lai e taunga whai fo ona mātou ngā rue fo le e mawhai ona pe mawhai ona grow lona winga i se ava noa mo nisi au aunanga Pacifica te mine tarusangai ina ia fai fo la tonga venga mol va ingo tanga tani i mala nga fa pitu e ma fai ai paule me ole e umi ona fai le mo le criteria fo le fo le peila o vakatautua o le la tau o nanga o le provide more information for disability information for le abe le male fa pe e sausitina fa pe o la tama le e ye le fa fitauli ia o la tau e fa tala noina ia o isi mea o i ainga fo i o lo i le tangata o lo mau le mana o ngā pitoa ai o lai overstay ai longo ko ingi se overstay ingi yaso but o nanga na vakatautu e feso so ani fo i lea e avele i momo appointments me fa pena e matau le fo o New Zealand le mfai ona te ena se service mo tangata o lo mana mia ai o le tasiri na vaenga o lo o le atau mo fai ai ile nga luenga fo ole fo ngale ole build the capacity ma le capability o tangata Pacifica to fa tonu le wa ta o le vai ngale atonu e mo la to fa no longo mai ai mo le tu langa le wa ina istangata o lai tam fai o la to pepo in ma fai no fo ma ala overstay o isi wo la to fa mo talanga i minsta lai tam fai ole mo to ai fo le pefe o e va se fo mai o le me fo ina te lo le lenga le o se le stala le taimi o le tusinga i mo o le census o ia la no tu tusi le lo le te o mo ye ala ia fa talanga fo fa pe mai e le ta o na fa mo nga le isi mtanga luenga ta se me ma o le officer le fa mo nga o tanga tena i tonu New Zealand le taimi le i le nga luenga la le o mo to vakatautua ai e share la tole information pe fa so mai simtanga ngol malo pe na la to na la to ole a foi nei o ia o con kala ke ala to contracts foi ma la to tele fai ona la to fa so ina atu fa o ile ia wa ole personal information al tangata le na e adwe e a foi nei fa so tai ma fai le tala no ona no winga la e te tau lava ona la to tau sisi le na foi
ma fa tonunga me fa pena mai o leu te lo o la o ye le ava no me fa una fa so fa mo mo i le va o sim tanga le bengal ma moni la ya leu tata le no tom tanga le fo le le eu te le lope foi apa mo le a ma no sil ma no fa pe ya mai ma la va ngana to ne fa so ia la to o le fa fita uli le ye nei ile mato tu mai fo ile as a ministry o le to tele o matanga alwenga la to tele o collecting pe la to tele o feita o ia wina ia fa monga moe o lo mo mana o fa pito so e la titi ala le fa nu mela ye mo ia pe o no ta o fa su fa fela fa ana le tolu wa fetanga ta pacifica ai le lope siliat o te lo siliat o nei o le lava e mo mai tala le community fa pe o se o kama a mea o i tonu ala le telefone una ia te mato ale a vea fa mo mo ne tonu le malo e le tala fe ngai fo le tupe lai fa so ma e tau si em so so ni ala tu fa pena o le you know you either here nor there fo le ai o le fa ta waina lava mo tatu ai ngolo ye fo lo fa fo mai ta tala noanga fesili o matanga renga fa ta waina mo lava o le health male education o awa o le tupu mai o tamatiti pe o vainga ye na la vivea fa pe ista male na la vea awa e tele manga ala o tupe e mau e tangata na fa lea fa penga ye isa la vea sta vale po se fa fose o lau funding e sa uma mai le ACC o le ACC o le si vaenga sa mai le Ministry of Social Development o lau pinge fiki pe le fainga me fa pe e foi la si needs foi e ma fai ona fa tupe fai ka e foi ia wala me fai ona ma tu fa tupe ina me fa pena ia mauti noe a inga ia matanga ruenga e fesilingia o le fakta waina lava na ale ai fesili pe o vakatau tua le nga fa matato Wellington nei e foi le officer in Christchurch e malato officer tele o lesi provider e fa so atu pe o le provider e to tasi ale provider ai to o lua na clients so we could le atatala no ile high complex ni o nat o ialo o ai foi neo Pacifica na la iti mai o mawaile o mana o fa pito tele ia you know intellectual handicap foi ngale e fainga ta ona ia e tasi ala le provider al Pacifica o lo o ngafa male tausinga ona alo Pacifica e telefone tu per via ona o faulo la tau fale no foi fa pito mo la tau wa ia wheelchairs me fa pena ele mafaila ele provider nga o nga fai asisi mea, se ilonga umale la tau singa, mai la tau singa, mo ia alo le Pacifica. O ina le ngole unanga na. O le au unanga ngai e au kilani. E taiulu ele se foi tamari Samoa. E fai ngo le Tongan Tamaki Trust. Ai to fa ye o fai ngadwe ngai. Ia le tau singa ia la o matutua ia le vaenga le o mo ka isfun lima ta isulona ta sang but o le life le lato you know na ola mai ai te tono le fale le o man to fa fo mo me fa pena wai e ke ola ma ese suinga o lo mana o malo yo tanga ti o le ma fa na tau si lato ai nga le e ma fa ana na mai ai ya si tau si ai ale o te tono o le ngadwenga le for trust le na tu ma fa ma venga mo le ai nga e to nga unanga ye wai fa fo le alo fo ya ai le ma fa no lato tau si mai le tal fe ngai to o le fale ia e tau ana fo le to nga o me fa pena la e pea ona fa matala tu le tele o funge o por kala mi foi e ma fai lava e pe ona e fesili pe fa fea ona maua se vai nga tu pe fai le bathroom le pipa ma me fa pena o le ramp o me fa pena you know e ai lo le mana o fa pito o se tangata o se ainga e te tau ona e mata ala foi le fesili roinga la o le waka tautua waka tautua
Ia ma o tō fo mwhai na tala no tu eisi. Ia, e mawhai atu, ia, e mawhai ona tala no atu. Ole le. Ia. Ole tūlanga la wale o mau atu nei au au nanga ia. Ia matawa aila I tupe e mawai ngā tupe o na mau so soani o tangata e mawhai o na tatala no I vaenga ia tofu. E mawhai ai pe ona o ta ua o le tupe ala tō e te lele tupe. E te lele tupe ale matanga ruenga ua au mai ele malo e whaatino e le tele o na ngā ruenga. Ia, e ese la le ko I ngā model, fo I leo le funding model. E ave I lea to I ngā mai ma le, to I ngā mai ma lea mana o ngā whaapito le tangata ma le tangata. Ia, e ei fo I le meka o le individualized funding. O le tupele na e ave I le tangata malona a inga. E whaitalia la tau po le ko I ngā mea I mana o mia I le tangata lea. Ia, o iei si funding fo I lea e a fo I nei e modify ai le fale. Le fale. E iei le vai ngā tupe modify ai le pe whaafou ai pe ia le ka vale lea whea bea iai. Whapena, ia whapena I le a fo I le wheelchair. E tele lava ia fisosoani. Ia funding fo ia au mawhauwhau ala I lau matawhaioi. Ia e maole 30 miliona o le tupe I le pakeke le al Pasifika. Ia e mawhauwhau la e tolu afe tangata, ia e whape tangata oka. Ia ngā kaunga kai milionga al tangaka. Pa e le whapena o na vaivaina le tupe, e fuafua I le mana onga. Tele mana onga. Awa e isi tangata o loo. E se la to mana onga whapito. Whingari ngā, ia le ngā au ia ngā le wheelchair, am whaingo laku. I whailo lo bathroom me whapenga, au isi a inga, e tele le mau. Le sauninga o le tamaititi le ave le a onga, o le taabale, o le avatu le a onga, o le tangata e nofo ma le tamaititi le a onga me whapena. E tele lava ona whelava sa. Wasi a inga le mo te tu tele ala fa o tangata I le fale Ioi. Ia lono winga te le tauna fa se fale I tau faingo fian fel o tangata le tonu. Ia o le tele la na o le a foi nei e telefone nei a inga o lo e poloka I me fa pena foi le e fainga ta ona o faile bathroom foi le e suitable mo tangata le langa wheelchair ona le to tele isi foi ngale I le fale ia me ana e mafai a inga a me ava tatou samo e mafai a tatou ona fitu na I foi ia mafai ona fa avanoa le avanoa mo le tangata lea e a foi nei e ona mana onga whaapito tunu tūranga tonu ai e tau na so ta I o tatou a inga ia I le mtanga benga o tau whaapea o le tūlanga leo mai tau po la se so soani e mo mai ia e a foi nei ona o le taimi mua nei o toi whaatalo whai ma I le atunu ia o le asauni mai foi le matau matanga benga I le numana ia I whaapitosa matau tūla foi lea e whaasoa atu ai me o lo tutupu o le service tauna e alo te fisili ai ia wai e mawhaianga e fisili mai a kia ma se mo na ta watu leo telefoni foi lea inga o leo whatoa a matala ngā ruenga ia ona whai la ia o wala me whai ei ona maua le fisosoani e tatau mo oe malou a inga ia ma le whana witi ma le whana witi o lo tau mo whai ia onga me whapena o le lan tata no o vainga tupe ona maua o fisosoani e mo tangate e mo o whaapitoa o la tau a ia la veve whalawala whaafosei o le ACC ai te len whaatupia le vainga mumua a te ono fu mai malanga ruenga o le mwhainga ruenga i fisosoani mai lo le MST ai a whape manisi mana onga e whetawila mo uto ia e mau pe po se vainga tupe ina e mataulia la o ia isanga tai tolu tai wha a latou vainga tupe maua mai kai pei o le ia whape o tamaititi mai le education e paua lana taxi voucher fo ile sa e arwai masa le onga ia o le situlanga o matua ia maua le mea ma le mea e fa solo a fo ile ai manatua e o lo ile ono lima tau sanga o lo soifua ia e se lo ile si vai nga tupe fo ile fa tino la ele official soifua maloloina ia ele o to tele ata ngata i to tonu ole le mana onga fa pitoa ai mafau fo ile ia tailo fo ile e te lele la tu vai ngā tupe maua. E te le, e paulava wha muenga, ia le lei o na wha au ngā.
fo ile mo le mana o le tangata le mo le disabled person le to tonu le o isi tangata o lo mo e mana o whaapitoa e lei ma se awa no e toi fo o ia i se tūlanga o le nei mo pe marosi pe o le tūlanga i la i o le soifonga atoa i ona i tangata la na o le la tele a ina soson ia wainga nea a tono ia i to chicha i la toi ma whai ona o se tūlanga ma whai na toi fo i se le lei mo e whai ngā ruenga ia a o tūlanga te lea na o le whatawa ina lava o le nei matanga ruenga I le lalo langi, e iai le United Nation, o le tele lava o alato, le United Nation, e sa wai le whatonunga, ma le whatonunga, e iai la le meo le convention, fo ilea, o le United Nation Convention, mō tangata, e mana o mō mana o ngā whapitoa, o New Zealand, wa umana saini, ma whaamaonia lona iai te tonu o le alio, o le tau mawhaila le na o New Zealand mai le amatanga, ia whaatino le mana o tangata ia, o tangata o maua mana o ngā whapitoa. O iei la se awa no e whaasoa i fo i le tino lea, o le United Nations. Ia, o tele, ia, o te, nei vaenga fo i le, o lea tau pu e atu le ata i le Pasifika. E o nei taimisa o iei i fiti, wa fiti o le iei le United Nation. Hablenga, ia, o le mātou whasoa o le awa lai mana o mai i le Pasifika, i nu o Pasifika Samoa included. Pe whawhewhea o na whaatū le mātou matanga wena. Pe whawhewhea o na maua le mātou pākeki, pe whawhewhea. Ia ai o le whamatala ngā lātou, o le Pasifika atoa o lātou whainga o pāanga. A le United Nation Convention. Ia ai matau lia, e te pen whainga le pe prioritize e atunu, e mai lea malo ia tangata ia, ia le vaenga leo mana o ngā whapitoa, ia a leo o i lo atu nei i le news mai Samoa, ia o leo manuia lea vaenga, mana o ngā whapitoa, o leo wa whaile nei, wa talia e le malo, leo whapakiki e le malo Samoa, le 2 miliona e mauai le benefiti a tangata, io e tangata i le masina, tai se lau tāla le masina. You know, in some ways, e tai peifu i o tātou i New Zealand. O le fo i maua le benefiti e o loo, i le vaenga le mana o ngā whapitoa. I New Zealand, e kele alatou, you know, la fo i e maua mai e whamiriana whapena. Ia o mela na fo i e, o la unga environment, fo i lea i le Pasifika, o le advising o mea o lo tutupu i New Zealand. A wa matau lia fo i peona o ta o mumua. O lea e, kusa po le spotlight le ya New Zealand. A wa o New Zealand. Fa vairo na ia. Fa vairo na ia ofisa. Me fa pena. So o le a fo i le nei, o le ngalwenga nga, o lo sosoani. Ia ma ngai advisor ie o lo fia fesili mai ma mawatu e Itali ma whaataita inga i ne. A tono o nisi o whaafunongo me te mine o whaapeo, la numero o telefoni e whaafsota i e tofa, wa te roe pisi me lau telefoni me ama pokara. E lea whaine o masani e fo, you know, mawale le afunga i le tali le lei, a lea ia koe fo i mai. O le numela, o le olua fitu, valutolu, iwa lima, iwa fa, ia. O la unumela na a e viliatu o le o avanoa, ia. Tu ulo suafa ma la unumela mwhai o na o e vili mai pe. So e se text. E la se text. Te tono e nisi fsosoni au pasi e whaile. Ai, o le taimile nei, o lea pe ona e saunua. O lea tau sauni mātou a foi nei tusi ta ia la al Pasifika ma maoli o le amatanga na o le e ta ia ia nga wenga o lo mana i molisi li mai le se fu tau sanga ia e vala au fo ile de atunu masani tala noanga o me fa pena sa uniuni ele mato ofisa a wale fa matala ina male ia o le nau tangata o lo ia ile nei vaenga mana o fa pito e involve la to e taita ia la tau le afo nei le ia tala noanga whapea. Ia ele o le mena e nau iei mātou. O iei la se whapulutonga i nei Wellington e anga i tangata nei. Mo tangata ia e mana onga whapito. E ni whalaputonga fo a community. O community nei e te alu e kaipe o le NASC Assessment Unit. Kusala o le ke le au me whapena
e lai e Wellington e lesi vaenga o Lower Hutt lesi vaenga Pororua o ainga fo i tatou a o fo i fo mai me pena e refer mai la to i NASC assessment unit o inala a afia mawani si fa matalanga e mafaya ona e vili mai pe te alu fo i vakatautua le i le mola a willing fo nge Pororua nai nai ta i le tama ta fitio Ana Pascale ole ngona ole a foi nei ole pule ole vakatautu o ina foi lo ngalua ile fantua ya fei se montafa ia o tasina tamali ola tunu o ngalua e ina e maua ya na itali foi o ofisili pe a fa fitauli o manisi fa fitauli ole ana se me o e mana o mo mie o e maltato o fa fonga tai o ni tapo kala wa le pita wa o fina ngalo le tunu wa o le tulanga na le e se consultation for le la tamai e ele consultation e tala le afo le series of tala no ia masalo o kuso po se tema ai ole ava no wa tu mai faftai af masanga male officer o Samo Capital Radio o le fa matala o le afo nei o le fa solo pito le nei fo i matanga du fo wa fo le nei wa o fa tu mai le malo ia po ani fitanga po ni fa ni me o le mala mai ia e mafai lava ona fa tala no wa o melna ia o le o teilo e to tele o tatou ainga la to tele o mawaina ia fe so ani masani ona ile ofisilingia ia a fa pefo e te fisili mai ai fai atu se tali a mela te alu e amata mai lau savalinga i lea ofisa na lea ofisa ia fai pe a wa e ara te e tolu ape fa ia services se te alu ia ona e o mai la ia le service a fai ka ai ole nei tala noanga fo ile ole e to mua ai le a fo ngai le ngaluenga ole a fa sanga ole a fa sanga ia wa tau sanga fo pe au li maro e tele ai si fa mo bongo station na sa mo ile level time se tatano e ai tatano se sport kala me lumana i tofa ai mo le tu fa tai tele ia fa malo fo i mo lo sa i malo o tele time tatano a o mona e o fu le vai on malo o so le vai nga le fo e te ia le vai ia ai moni le uma wa tu le avo le ata o le tūlanga lo i o tātou tangata Pasifika lo imna o ngā whaapitoa telan tala no i mta upu nei ai le o mana malamba po whi tonu wai o aina i tangata a le la o tūma o tin matanga benga i o i tonu wai anga i ai ia na tau mai le ia po whi resi vahenga le anga i ai e wai o lesi o ai o e anang whaatun tā i sangai whaapea o te whio lakni fo le MSD e whaapea mai e le whitau ia ai siri le alu sa o ai po sesi ala whaafonga mai son mana o whaapitoa wa ai le matanga benga lea o fai kaha Ministry of Disabled People ia o le numero le na batu nei o le olua fitu valu tolu lima iva fa ma le fola tu il tato ofisa e taimi taltano o to ia mai la ia ai avile le fola numero o le fionga to fa pisiteri tu ele io se message fe au tonu ia pe ave se text te tonu la fai fo ia po se so ani e a fo e mo mai se tali o la se me o e manatu ia ai to fa te tele mo le no wat fo na no mo sau no fai ina fa mutale ta ko kalam e fa ftai fa masanga ia e fa malo at fo fa funga nga le tunu ul nei tu la o mana e fo ile o ma se taimi e fa so atu ai fo ile le ngaluenga o tu mai ai ia atonu lava me masani o to ta po inga ma le talo e manui ai fo yo mato faiva ai fa ftai mo mato tu la atonu masina fo to fo i mai fo e faini si fa mtalanga wale sa uniuni atu mo le tu Singapore le fatinoina o le tu sita yala al Pasifika ya New Zealand ato ya te ilo la volo te telefoi tamali o le tunu oro fe so ani mai i le tau mafainga o le matou fo i alo va mai a wale le ngaluenga fo o fianga ya faafetai ia manuia le faafoga nga le tunu faafetai la fionga afasanga ma le auaunanga ia manuia fo ilo al faivale i tiute ma to finga wo ye nei vai tau so fuanga i manuia tele fo fuanga nga i luma to i felo na fo i vai a masina ia al fa fuanga le tu ma kalamena ni tata no ma le to fa ia le fionga ia tofa so fo le kosi ia fa tau le latum tanga luanga fo le o le fai kaha Ministry of Disabled People all wo fitu valuto luiva lima iva fa
toi fo ia tu ia tasi fa o ngol tat fa sa longa e to fa so fua Ia so fua ia. E toi whatalo whātua le whaupoponga o telefona le sifofonga le lau mua mo le ni vaenga o le awa uli. E tu mua atu I tala mai atu no mamao, e o mai le tae au nei, o lo o whaawa upea le sailinga o le vaa peo se vaa maulu, le ana malanga I tangata su e se toa lima I le aso saa taimi New Zealand. O le whaamoe moe o le whainga malanga e o e mai moa mawhaia nisi su inga, I le vaa tele o le Titanic le ana ngotoi o ngā Sami Atlantic, I le afe iwa se lau se fululua. O le asona na fina whaalongo inai e tangata o lo tau sa ilia le au vaa, ni leo ua whaamatalaina o ni banging noise, pe e fōlinga mai o ni whaailonga o tatui mai to tonu o le vaa maulu, mo se fesosoani, pe tai e o mai le tai awana leila e le imawa lava le au vaa, e le o toi tele ni tu lao tutoi o le malosi o whangu o kesini o lo o latou whao ngā ina, ai ua si itia fo I lunga le numera au nanga o lo o tau sa ilia le au vaa. Na toi de liu se whainga malanga le vaa lele ali a New Zealand au kilani, na whai malanga atu I rarotonga I le tai awana leila, ina ua tai ai whai titili ma wila malolosi, o le asonga fuana toi de liu ai se whainga malanga vaa lele au kilani, na anga I atu I Tokyo, I le mai ai o le tolu I tu la talu na ilunga o le ea, ona o sea afianga I le tio ata o le vaa lele. Na whaalawi loa loa ia I le palemia Chris Hipkins I le awa uliana nafi, le whaamawai ai o le sa avea ma minista o whila ua inga Michael Ward, mai I ona tofinga wha a minista. I suesu enga na whaia I sia awards sa iai le malaiwa lele au kilani, na maua ai e iai fo'i ana sia I le whale tupetele I Australia, whaapea kamupania le chorus ma le spark. Na whesilingi ai le palemia awards I le taimi mua na alia e ai ana sia, pe iai ni isi ana sia e fia whaailo atu, pe tai na tali I foe le ai. O le whaamawai ai o Michael Ward, ua sui ai tō whinga fōu matu ina atu tō whinga wha minista Sai Ward I isi sui o le kapeneta. O ka mea se puloni, ua tuina I ai le matawhai oi o le minista e nafa mamata upu tau I whale whainga luenga, ma le saunga le mu, whapea le minista mo au kilani. O Andrew Leto le a avea ma minista o whe malanga inga. O le tofinga minista mo whela ua inga, ua tuina atu ia David Parker, ma Kiri Allen, mo le minista langolango mo le matanga luenga o tupe. Sa whaato ese whalawa I Tele Ward, ona olona sasi a o whenga iai ma le whaatinonga o ananga luenga. O le a whaia se malilienga I le vao le PPTA ma le matanga luenga wa onga e whaatatau I totongi o whaia onga I a onga mawalulunga, ma ua tau fia uma solo te te ea whaia onga sa whaanga solo ma fuafua mo le lumanai. O lo talo sanga le whaala putuputonga, ina ia whaale leia totongi ma toi tusia se isi malilienga fau a wale lumanai. Ua ripotia I le a onga tūlanga lua a Bromley I Kalai Estete, le toa tele o tamaitia o ngā mamai, ma fua mai I se nofuanga o lo la fua ai ai mea ai, po o tau tae pala a le pule ngā nuu, e te leina mana vaina e tamaiti le manongi se itulou. Na longo ina le pule ngā nuu a Kalai Estete e le a onga, o le tele o aso e le a o onga I tamaiti, o na onisi e ti ngā manava, ma wai maisela, ma afianga I mama. Ua talosanga ina I le a onga matangatala o tele le pule ngā nuu, ina ia tanumia matapunia le anofuanga, ona o isi aso e le mawhai ona o I whafuta maiti, ona o le manongi leanga o la pisi, e le mawhai fo I ona savavali tamaiti I lea onga, ona o lea wha le tonu. E whase fulutasi miliona tā la le taua o whai e tapuni ai le nofuanga, na whaali ese e tasi o whaia onga I Bromley, ua tele tusia tamaiti a onga e whaao o atu I le pulenu I a Phil Major, e whaailoa matalosanga I a ipe mawhai ona whaia se fuafuanga I le nofuanga o la fua ai ai o tau tapala, ona o le manongi o lo o mana vaina e I la tauma o la tau ainga. O le ato iloiloina I le pule ngā nuu se whaai unga e whaia I lea mata upu. E to alua tangata whainga luenga a le oranga tamariki na whaamalolo mai inga luenga ona oni tu ua inga ini sa wanga matanga na la whaia o lo o whaia se sa ili ilinga leo I lea mata upu e tu sa male to alima tamaiti na afia I la nga yo inga na whaia.
Na whaamanino i le polisili o le oranga tamariki, e tāua ia te ia le saunga le mu o tamaiti, o loo i lalo o le vaainga ma le puipuinga a le whaala potopotonga. E lua masina o loo whaamoemoe e whaiaisa i ilinga mailo ilonga whaatatau i lea mata upu. E valu se lauli maono mata upu sa wha o atu i le ACC le tausanga taluai, e iai ona feso o ta inga mafangu vai vela, lea e wha o ngā ina e wha mawhanawhana i tangata i le tau malulu. Sata lea ina e le au nanga, ma o le iwa tasi pasene o le anu mera o manu anga pe mu, mai i whangu pau vai vela. E tusama le fitu se lau tolu se fulu afe tā la, le whaitaua o wha i o tupea le au nanga le ACC, na wha alu i ia mata upu. O isi mata upu tau i manu anga na wha o atu, e au fia ia a fianga mai i palani keke e le tise, ma wha lave pe a wha se e le aisa. E tu samali se furu fitu afe mata upu o wha lave tutupu i wha se e ngai le aisa, e wha o atu i le tausanga e tasi, ma e tu samali tolu se furu miliona tā la le tupe e wha aluai. E la tai le 1 miliona tā la tupe a tangata New Zealand ua ngau i whainga tau wha avalea, I totono maasina mua tolu o le tausanga nei. O le awala vave ua mawai e tangata tau whaavalea tupe a tangata. E awala mai I fe autustusia I telefoni. E lata mai nei sa whelafoa I ni fe autustusia. E whaafolinga na tuina atu e le ofisa o whela ua inga ma le ofisa o la fonga. O le whaamanatu a le net safe. O le tele o whaasara launga I lungo initaneti. Pe awala atu foi I fe autustusia. E whai e tangata ta pepelo e lango pe moli mawai se fe autustusia e whaatosina atu wai tangata. O isi e whaia ta pepelo e whaafolinga o ni whaamatalanga sao o vaenga ia mata ituina ele lautele. Ona o si itia I lunga le numera o tangata New Zealand e mau tupe ona o whainga tau whaavalea. Ua iai se malilienga a le pule nuu o whaipule ma le pule whaatonu a le pule ngā nuu o le a aiokoa ina ia avesea ni wheesea inga sa iai a ngā lulue whaatasi na whaia se pālota I le vai aso taluai I le pule ngā nuu e tuuina atuai se talosanga mo le pule whaatonu ia whaamawai. Peitai e na o le pule nuu ia Ben Bell na tele I langolangoina. Sa whaato e se le pule nuu ma whaipule I le pule whaatonu ia Stephen Perry. Ona oni whaamatalanga wheavea aina tau whaatau wa aina ia ma awhia ia malona a inga. Tala fau ia ma le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le aso. Lagi mamar sai fo mau lu tatu tunu unne fo ia so fo alu mai se fa popongo tatu telefon mai sa mo o si mai el fa fo na fer ko vanol malo Australia mal ma siofo a toai mal na au malanga le malo sa mol pon po ma felo e toile fiongol te mai tai pa le mia le fionga fia me na o mi meta afa ma fa tala no inisio vaenga le so tanga va va la lata lavo sa mo ma Australia e lona tūlanga le ati nae, o fiso soani tau le pui ngai fisuia I ngongo le tau, a toi mali tele o mata upo. O le whainga malanga nei al ko vana le malo Australia, o lo whaata amilo mai e atunu o le Pasifika e au fiai sa moa, Tonga, Kiribati, Tuvalu, le atukuki ma Vanuatu. Na whaia le tūla I whaalualo malu le malo le malai vaalele whaavao malo I whaleolo. E whawheiloa e toele to ai tau nu o le nā fionga e David Hurley malone whalitua. O le porkalame le o whaata te mai le malanga ta amilo le fionga le kovano le malo Australia I Samoa. O le tula iwa le tai au nei, e wheiloa e toi se tasi wa onga le a Anna College. O le afo le se fulu e a sia e le a onga I la tau e iei a fianga tu mau le soi fua le senese. So ai malito mawhatanga le au oli ma le fionga te maitai pa le mea fia mea na o mi mta afa e whaia le tau me sina le tu lai tasi. O le luas fulu e te e le tu lai lua e le au oli nei, o le aia sia se tasi o vai ngar soi fua malo lo ina muto tua sa fiso swani mai ai le foi malo. Ma le tu lai lima le a fiafi, o le a whaia se whaafe al komsino le malo Australia I Samoa, e te maitai a Emily Laka malana foi au whainga luenga I Samoa.
O le aso sa le aso lusa fumalima Iuni lua afe lusa fumaltolu le afo le tulaiva o le au lātou whātese atui ma le fionga le au mamalo le malo i atui ma le li whano wa le toso alo vile lua ma le masiofo e whaita po inga whātase i le malo le kalesi e whakasa e matau tu whale la tai. Ma whai uel tau maftanga le tulai se fulmaltase o le whaafe le fionga i le au mamalo le malo ma le masiofo i le hola le kalesi e whakasa e matau tu whale la tai lava. Wa whamawina le tūlanga le leo le tupe whaasiri al whala popotonga o whaaputunga tupe mo le lumana i manui o tangata sa mo le nupi wha, mo le kuata mua o le nei tausanga, wa whamawina ai le se fulma le whaatesi ma le 5 miliona tā la, e pe ona au mai le report le mtanga o le MPE, mo le Ministry of Public Enterprises, ai ua mai a fo i le reporti o na whaamatu i tua se leni lau whaisau whanga le masino Iulai, Fata se mal te tala alo ia i no lana ofisa au tu mo le moto tele sa la faisa longa. Au whape na foil whaala pupitonga insua Samoa o lo lava lana se le ni whaasoa mana seta. E to atolu ni se oli o lo tausa i lia mtanga luengo leo. E ni oso whainga whaanga oi se lua. E au fie mal kompania le Bluebird lampa i sa leufi. Leo lo sa i lia le tasi alii. Ai watao fie leo le tasi o la ue lusa fumaltasi te usanga le matua. Na o lao so fa ia le fale o le Bluebird il fa ai unga le vaiaso. Mato e se ai le pusa tupe te wai tupe na maua mai fa atunga le aso to nai. Fa mauni e mai el sui kom seno mtanga luengo leo, papali i Mona Lisa tia i keti. Wato e fa afo iatu le pusa tupe o na ele mawhai on te tala. Ai o fangu tiwanta sa whaaputo e se leni e fisoa swani atua ni whaala popitonga mo mia le fisoa swani na ave whaatase la ua ia ele o toi maua. O le tō tase lo sa ilia nei, sa whale pui pui mo muai mo lianga lava nei o le tele pe whale malenga hoi. A o leisi tō lua lo sa ilia leo maua au maia i lunga o peng te wha ilangi o la ata. Na o lao sa whaia le whale a onga le kolisi o vai maunga, ma to e se eni me tō tino e wha o ngā ia o onga le whanau. Ma o te talo mai e fo il mtanga luengo leo i le antunu e pei ona maasani ai. E na ia fesoso ani atu i le sa i lio i lātou nei e tō tonu. Nei wha a wawatu a lātou ngā luenga lea lofale nei i isi fo i a inga o le antunu. O te ena e le ofisa silio mtanga luengo le sei fua malo loina ia ai ono Alec Ekeroba. Ne tua inga o se porkala me fau le whanga solo le soi fua malo loina. E inua e lana whale mai tu maoti wha amanuianga tau se leni. E ala le le fua fuanga le mtanga luenga le soi fua malo loina e a mata i le masina fau. O na wha amatu i tua iniso whale mai tu maoti e au fie malana whale mai. O loo iai ia wha ata wha apitoa. E mawhai o nau lato siaki mawsoaswani mai e le mtanga luenga le soi fua malo loina. Ngase pe a mo mia. Whai loe ai ono sa ia la ngā whale mata aupul nei na ua whaatu mai le porkalame le nei al soi fua maloloina malimtanga duenga. Ona o se so otanga malana whale mai. Peitai o le taliato sui o le mtanga duenga na fo noa le nei mata aupu. O se fua fuanga ua uma o na pasia. Na whai loe ai ono o lan whale mai e whaitau miliona tā la se leni na whaaluina i le whaatawina o masini whaapitoa e au fie ma le whaata. Ai na whaatuina mo le au onanga i tangata lau tele o le atu no. Wa whaamawina le tolu le whaava yaso o tau fia ma poloka le whainga o whaata whaapitoa nei mo nisi o ngase ngase. Taluai le toa ngau ngau le au whainga luenga o loo iei le tomai e whaatino ina le au onanga i le maota ngase ngase mito tua. Whailoa ei ono e na o le toa lua le au whainga luenga o loo ngā lulua i un mito tua. Ai e te tau o na toa ono. Na ia sau noa foi. A tonu walanga la ngāwhina ngalo le atu no, ona ele o sa o le wha aupuina o le tusi o le a wha amatu e tua ngase le lalo se porkala me faule nei o le a wha ngā solo. A e tu watu le tusi a te e saini, e le o lava sona te me tilo iai, ona o sa ne malanga i fafo. A o se fuafanga na wha alia na afua, e na ia wha ava no pele wha ata ili mauta ngase mto tua, mo ngase tinga aina, au ngase o loo sa ilia wha ata mai tangata lau tele, o loo te tano atuai, ina ia wha au ngā au unanga e tolu whale mai tū maoti, e au fia i malana whale mai,
o loo iai whaata i e whaanga solo ai mo le vave maua o whaai unga. O tala fauia mai Samoa Manuel ni aso si o tātou tino o whaasoifoia. Ia o le nau whaafonga lea tinu le toi whaapoponga tātou telefon le nei a uli pe on tapenina tumaita ia ana whaasolo. Ia e mai se ai ia o tātou tala mai Samoa. O lea ua se full 5 minute o te nei le tu lai se full mare lua. Toi whaamalo ma toi whaatalo whaatu le teimi o le tātou tautua. Ia i uo ma paanga e mai se fo i lātou. Ia o lea ua alo i tari ngā sua o lea uli. Ia e mai se fo i malo longa. Ale au ngā lulua i lātou sa ngā lulua mai le tau na leila. Ia i le teimi le la ua malolo mai. Ia ai o la pela na telefoni o lo whaalongolongo mai mo mai ai ia i whaafiafia ngasu i filoi ale si ufonga le lau mua i nei taimi o le aso po nei fo ia wauli ia i mātou inu sila nei ia ai to e whaatalo whatu na i mātua mātatua ia o lo tāpua i mai ia i tutono a inga le nei taimi ia a o whangasole fo i tau maftanga ia o le auli ia ai yel manatu ia o solong manuia ia fuanga mga luenga i lunga le awala ia i foi la waveta avale na o malanga le nei taimi ta avale afi ia fai malie le usa i lunga le awala ia e hanga ia toi foi o nga luenga e le malo lo lava lau ta avale mai lava na leila ia ai manatu pel tatu sa ngale mulunga wala musika so filoi alo itani ngā sua, ia mafuta mai pia i whaafia ngā sui filoi, ale si ufonga o lau mua i Wellington ia si tātou atu le pese le ama le, i lau pese le fia ben, ia sau tāo, tāo i whea, tāo i o le whale. Ia rena sau tau ia lo me u po na ia luana po na te
na e te wala mana po ina ufai ina lau au o le New South Wales. Ia le ua mai mau e mana ngā luenga lau le usu ngā luenga lau mea ulpo. Ia saure ia tāo le whale. Ia whaise mea e whaatali e ita maiti lai lea onga. Ia masau si tāo. Ia o lai sili to ina malo matua pare alme wa te vai ana po. Ale ana e te vai no ufai ina New South Wales. Ia sau loa se uto olua tāo le whale. Ia na whawhiawhianga mai le whapese. Ia pole whai le fia pen. Mole pese ia sau tāo. Ia se ito watu whasilanga nei mo ila tau o lalam papa au ia i Hastings, o Napier, ia ma isi pito nuuluna, ma isi nuulo lata ane. Ia leo tala ina nei leo nanga, ia ale whale o loa le nei, po le whale ainga, po le whale o loa, o le seki zupa sei ina i Napier. Ia maua i tau maftanga ia wha Pasifika, ia i le vela ia ma tuna foi le ia pe ona ia ia nisi olo ia fa ilo mai ia o mauai ia le pusa pipi 10 kilo tasi le kilo ia e se fulu ta la ia o la lingua le cassava 5 ta la ia i le pepa ia o le kara ia tasi lita fa ta la iva ia le eleni e ta la tasi le leni, tasi le tā lalo na tau. Ia o pepa masi foi le whai ia breakfast po i puti le tā iao. Ia o le crackers, ia e tasi le tā la. O le talo, ia e fitu tā la iwa le kilo. O le whai, e tā la iwa le kilo. Maua foi ia tau mawhawela, ia e pei o siu pipi, e lua tā la e le siu pipi e tasi. Ia o le lamb flaps, ia po o ma moe foi ia tama foi le la foi ia lua ta la ia e mo ai foi ma la keke poa e lua ta la i keke poa ia mo ni sam talanga pe fia silafia ia poi le foi onanga ia ona la ole numero le ole orua tasi lua tasi fitu 5 tasi ono orua tasi lua tasi fitu 5 tasi ono ia sini mo mainda ia na ia talaina na unanga na ile pitonu o Napier ia wara au ia ile street lea o a numero se lau lua se furvalu Kennedy Road inai moreua i Napier talaina le unanga lea ia of taule foi mo tatu Pasifika pe mana umia ni tau mafa pa Pasifika ia ma nisi oloa a mesi le talo ma le fai ia su ia inai le unanga lea o tala ia il tau pitonu Luas for 5 minutes o te nei le tulas for malua. Ya, toi fa atalofa ma toi fa malo tu le taimi. Ya, ma alo taninga sua tau maftanga. Ya, mai mo mai pe il tato Facebook mo le YouTube tasi, mai ale tato onanga ilungo le ala leo o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo. Ya, e mana ia le taimi. Ya, ma toi fa afia fianga. Ya, awa foi ia ila to ro fa fonga mai. Ia ile tau tuar si fonga la mo le taimi o le oli. Le wa luas for 5 minutes. What's it any late to se forma lua. Say
Se fo mani le sunga ya li fa lava au ya mo pese ya moni le lofa ya se ma na ya o por pese ya pe foringa mai ya ole va ma tuam fa na ma na ya tele ya tarsi o fa longo i fa na u po nei pese se ma na ya fa longo ya man fa fonga foi mama i foi ni le so na au nga ya fa talo fa tultina ya peti ma lo la peti le on sai ma lo fo ile tawata i fo fuanga ma tiu te fo ile ya uli o tele no po o to fieni tu la o to toi le va amolu fo ile le wa o lo o sau i la walunga mai tala o le lano langi te mile nei le o ia ia tangata fo le au mau mea le au bilionea i tonu to lima ia o tele lope o to fieni tu la o to toi mai ale kesi le to tonu o le va le mana le fa nga tangata ia i lalo le ali tai ia wa le lo la tau su e po fele tu la langi o le va ia ai o te le lola ia ipo o to e fieni tu la ia wa ona le la pin o mai ana le taimi ana le la wa to e valu tu la ia o te le lola ni taimi po to e lua pe o to e tasi sei tu la mai ia le ia le kesi le fa nga le mana vai na e tangata ia la lo tono le va ale va mo lu le lo tau su e nei ia i il taimi nei ia talo fai ia ese me wanga ia tangata e foi le esu ia ale la wa tawa wa fai nai male ia talo sia ia vave ona maua ia o lo so ifua pe na tangata nei ia e mai tawa tu ia pe afua tu ile sa o le afo ile o le timing o le afa inga o itu la ia la le va ale ia a faina o men le la peto e valu tu la pet ia o nei le na sau telefon ia po to e fai tu la po to e fieni tu la to e mai ia le ia vai nga le ia le tonu le mana vai tangata ia to lima le la lo le la to va amolu la lo le tai ia tarsia ia tau nu unga fia ia ele ngata o la to fo ia inga ia o la to fo i wa tangata ni afa yoni bilioni ama milioni tangata i fai business ia a fia to fo i matangata o lo nga lu e mo i business tangata ni wa ia mele tato ele intupe ia da fa to la utamale ma sanini ma tala no el tayo tinga no fa ya tun mele le ma wele ni ma tu e mana ora utamale e wele fa ilo mo ia tupe fa fia le taimi o le uli le se fonga la mo e si dia le si tupe na lo telo tupe wa le telo tupe ia o le polonga fo na ma fa ai ale ya si tupe ia le ase me o la fia ma to anga inu le vai malo ta wa ta fia manga luenga le nei uli le tata wa tino ia mai se fo i nei ma tu o lo tari sua ma fa fonga mai ia i lau TV na o tu ia le ata ia po le tatu tua ale si fonga la mua mai mo mai le taimi o le auli ia o ai lava la mata mai lana TV le taimi ia malo lava le mai mo mai malo fo i le on sai malo le tapuai ia wa au tu tapuai ia mo tu talo leo ia e manuia i fo i le tautua di fonga la mua ia ele ngata ia ona i fa nau fo i o i ngā luenga ma onga o lene yaso malo lava le tapuai nei matua ia i le taimi tonu ainga fatalofa tu fo ia ila to ngā luenga i fale o tangata matua ia mai ila to fo nei matua lo fa fonga mai mo mai ai ia e fatalofa tu malo lava le ona sai le yaso ia i le i no fanga fo i lo to no foi ia me se fo tono mo tanga se ngase fatalofa tu le au fo mai au tausi mai ia male au mai fo ia po ila to fo ia o lo fa ta autoria fo tono mo tanga se ngase ia o lo mahua mai le tatou fa se sila tatou fa fianga nei taimi ia e fa talo fa tu fa fianga se filoi ale si fonga la mua ia la to fo yo lo tono to ese o lo e fa fonga mai mo mai la Facebook ia alo ato ne nga fa salanga e to e lu tau nai fo i lo langa ma to e fuli tua le langa pe fo i mai tua ia fa talo fa tia to ma lo la vale on sai ia o ai la lo mai mo mai i le tau tua si fonga la mua nei taimi o le auli ia tatou mafuta i musika su filoi
ia e whaafengo fia i o fuanga mo o lo whenga ima. Oia, mesi la ua vata vale, ma lo lava le foi le taimi o le auli. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o le au auli, si ufofonga o le laumua. Me tele tua nei le lunga e whaamamele tātou pese. Ma lea na e paka ia te amaro maa lili. Understand
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ua le malolo la telefoni ia le tau whai meri mai o le isi vaenga lea ia o te reilo Pennofo i Australia, Pennofo i Brisbane, ia Pennofo i New South Wales, ia oro fisili mai tūlanga sa ili tālonga, ia ona oa o tangata fo le fia tālonga, ia au te fia puisia pu wai mo meni o tālonga, ia a umma tual taimi o tālonga o umma. A umma tual taimi o tālonga o umma. Eoi, ai se me la tau meri mai fua ma tau fai mai le au New South Wales se ma ini ai.
tu pe tama ia la o mal ta longa la la o se ni la tu siaki fo i e ta i fies fruafe ia alef malulu ina ta tu fa fa nga luenga ma fe wa i manga nu ma ia na o le se senga na la o mal ta longa na po la o malo lo le tama la e sa ta lo na po ma mo fo le to e faisina malo long faisina fa malo stino fo le wa fo I va nga sa tu la me ta longa na po la to fo ila to na fo le ia e faini va nga fa pena ia ma saini la to siaki ma fa ta tali ba te mi watu watu ile fies fu wa fel tama ta alu to no na account ia le to fo ia ta to ele o mo momento tu pel ta longa na po le mena fa o ma ta longa na po uma ai le o ma ta longa na po ai fa son fa mai ya o tato watu nu so le se le tutu afio tangata so le ia na o talonga ia o talonga le fa pe a malo ia kunselani na o mai le ia o sautu se tu pe mai o le ia ile stete o kunselani e vole le fa tau se me ia lo fa na le ai la uto e fo ia tama kunselani e fa del tali te mi watu ile sia le vole le tu pe na account ia ale ala uto e fo ita tu e fenga luenga mo to manulu ina ale ele na e no po pia na fa na o kunselani ya malo antapua malo fo ile ta tu a tali ya ma tali no ma istanga so le afeita ne so le fai ingale a fai ina se au so le feita ya ya so ye pulata ngata ya ya uia no matamata na po ta po fo ele au no ta po yai ya ai na uma fe ata longa ya na uma ta longa va la ta si ta pero mo TV ya e fese mano longa vai lo usu au te lo ta to ya au nga lango ya kunjela no pe futa mo isi po le tolu fa to fo mo le fia fo le ma pati le mano malo kunjela ni na po ya te la pe na fo le na lava le malo se usu nga luenga ya pe no fa ya la auto fo ya tama kunjela ni ma tama ni sa fo fatal talite mi watu ile tupe tono la na kata ya le uto ustato le uto ustato ina fe ya no maroni sati malo afanga lu nei te mi ole uli ya me se foi la to ya olo mafuta mai tatu to tu nei foi te mi ole aso ya to es for minuto tartasi le si fonga la mo Wellington fa fia se filoi ya si tatu watu su tenho Rosana po feo ye Rosana na ndo an po le te foi mai Lord,
So Felice Mikaele ya mo pese ia litenia Rosana ya fa fonga mai tatu tu le ni odi ya fa pena sa elwa na leila ya mo morita mai tila o ngana tile yo ale fale wa tau na el fale Rosana fa longo mai fe la va se va ngal langi ne ma futa mai Rosana ya mo tau lona el fale te minei la fa tani melto ina malo mtua yo ya ole meale ole al morita mai tia o ya afene falole ainga afene falole ainga afene fal ya malo na fa fia se filo ni time ole uli si fonga la mo ole o 5 minutos na tale ole tula tasi sa mo wa mai ala tatu tu ilungo le ala leo pe ona masani ai ile tula tasi e mai ai ia lungo ole tatu frequency le tasi ono tesi ma le tasi fa mo fa tayatu fa tayatu le tatu maftanga mai le fitu tana le lase pa i le time mi se lava nei ma tu ro fa longo mai tonu ainga ia mota malawa ia matono falo tangata matua i leiti o whalangolongo. Whafta ia tu lau tau talo ma lau tau tapo inga o leo wei mole manu ia tatu tua i nunga le ala leo. A le la wha upele matou maftanga ia ise ia pa ia leitu la o le lua ia i le au li nei po le tolu. Mai li se fonga lau mua i lunga o le Facebook ma le YouTube aim pa malu lua te foi se upua le longo malia i lau wha fong mai malu ave fali o tau finangalo. A le la tatu le pese lea tatu fa ma vai tua ia ila tau ia ole a to sa uni fo e to a matanga luenga le tula tasi ia mai se ila tau ia le ole a mai ale tatu tau tu ole nei uli mai tono mo to malawa fa so i fu le taimi felo i tau le tula fitu ia le la tatu pese le e ulo fa tua i mo tau le ole a mai ale tau tu ngole ala leo na uli tau tua ia mana ia fo ina pese ia fa no file mo fo ile uli ma fa mai atuai mal tau tu i ngole ala leo Wale
E toi whatalo whātua le whaupoponga o talafou mai le sifofongo le lau mua mo le ni vaenga o le awa uli. E tu mua atu I tala mai atu no mamao, e o mai le tae au nei, o lo whaau au pia le sailinga o le vaa peo se vaa maulu, le ana malanga I tangata su e se to alima I le aso saa taimi New Zealand. O le wha moe moe o le whainga malanga e o e mai moa mawhaia nisi su inga I le wa atele o le Titanic lea na ngotoi o ngā Sami Atlantic I le afe iwa se lau se fululua. O le asona na fina whaalongo inai e tangata o lo tau sa ilia le au waa, ni leo ua whaamatalaina o ni banging noise, pe e fōlinga mai o ni whaailonga o tatui mai to tonu o le waa maulu, mo se fesosoani, pe tai e o mai le tai awana leila e le imawa lava le au waa, e le otoi tele ni tu lao tutoi o le malosi o fangu o kesini o lo o lato whaongaina, ai ua si itia fo I lunga le numera au nanga o lo o tau sa ilia le au waa. Na toi de liu se whainga malanga le vaalele ali New Zealand au kilani, na whai malanga atu rarotonga I le tai awana leila, ina ua tai ai whai titili ma wila malolosi, o le asonga fuana toi de liu ai se whainga malanga vaalele au kilani, na anga I atu I Tokyo, I le mai ai o le tolu I tu la talu na ilunga o le ea, ona o se afianga I le tio ata o le vaalele. Na whaalawi loa ia I le palemia Chris Hipkins I le awa uliana nafi, le whaamawai ai o le sa avea ma minista o whila ua inga Michael Ward, mai I ona tofinga wha a minista. I suesu enga na whaia I Sia Awards sa iai le malai valele au kilani, na maua ai e iai fo'i ana Sia I le whale tupetele I Australia, whaapea kamupania le Chorus ma le Spark. Na whesilingi ai le palemia Awards I le taimi mua na alia e ai ana Sia, pe iai ni isi ana Sia e fia whaailo atu, pe tai na tali I foe le ai. O le whaamawai ai o Michael Ward, ua sui ai tō whinga fōu matu ina atu tō whinga wha minista Saia Ward I isi sui o le kapeneta. O ka mea o se puloni, ua tuina iai le matawhai oi o le minista e nafa mamata upu tau I whale whaingaluenga, ma le saunga le mū, whapea le minista mo au kilani. O Andrew Leto le a avea ma minista o whe malanga inga. O le tofinga minista mo whela ua inga, ua tuina atu ia David Parker, ma Kiri Allen, mo le minista langolango mo le matanga luenga o tupe. Sa whaato ese whalawa I Tele Ward, ona olona sasi a ofeanga iai ma le whaatinonga o ananga luenga. O le a whaia se malilienga I le vao le PPTA ma le matanga luenga wa onga e whaatatau I totongi o whaia onga I a onga mawalulunga, ma ua tau fia uma solo te te ea whaia onga sa whaanga solo ma fuafua mo le lumanai. O lo talusanga le whaala putupotonga, ina ia whaale leia totongi ma toi tusia se isi malilienga fau a wale lumanai. Ua ripotia I le a onga tūlanga lua a Bromley I Kalai Estete, le toa tele o tamaitia o ngā mamai, ma fua mai I se nofuanga o lo lafua ai ai mea ai, po o tau tai pala a le pule ngā nuu, e tele ina mana vaina e tamaiti le manongi se itulou. Na longo ina le pule ngā nuu a Kalai Estete e le a onga, o le tele o aso e le a o onga I tamaiti, o na onisi e ti ngā manava, ma wai maisela, ma afia ngai mama. Ua talosanga ina le a onga matangata lau tele le pule ngā nuu, ina ia tanumia matapunia le anofuanga, ona o isi aso e le mawhai ona o I whafuta maiti, ona o le manongi leanga o la pisi, e le mawhai fo I ona savavali tamaiti I le a onga, ona o lea wha le tonu. E whase fulutasi miliona tā la le taua o whai e tapuni ai le nofuanga, na whaaliese e tasi o whai a onga I Bromley, ua tele tusi a tamaiti a onga e whaao o atu I le pule nuu I a Phil Major, e whaailoa matalosanga I a ipe mawhai ona whaia se fuafuanga I le nofuanga o la fua I a I o tau tapala, ona o le manongi o lo o mana vaina e I la tauma o la tau ainga. O le ato iloiloina I le pule ngā nuu se whaai unga e whaia I lea mata upu. E to alua tangata whainga luenga a le oranga tamariki na whaamalolo mai inga luenga, ona oni tu ua inga ini sa wanga matanga na la whaia, o lo o whaia se sa ili ilinga leo I lea mata upu, e tu sa male to alima tamaiti na afia I langa yo inga na whaia. Na whaamanino I le polisili o le oranga tamariki, e tā ua ia te ia le saunga le mu o tamaiti, o lo oi lalo o le waainga ma le puipuinga a le whaala potopotonga. E lua maasina o lo o whaamoemoe e whaia isa ili ilinga mailo ilonga whaatatau I lea mata upu.
E valu se lauli maono mata upu sa faa o atu ile ACC le tausanga taluai, e iai ona feso o ta inga mafangu vai vela, lea e faa o ngā ina e faa mawhanawhana i tangata ile tau malolo. Sata lea ina ele au au nanga, ma o leiva tasi pasene o lea numera o manu anga pe mu, mai ifangu pa u vai vela. E tusama le fitu se lau tolu se fulu a feta la, le fai tau au fai o tupea le au au nanga le ACC, na faa alu i ia mata upu. O isi mata upu tau i manu anga na faa o atu, e au fia ia a fianga mai i palani keke ele tise, ma faa lave lave pe a faa se ele aisa. E tu samali se fulu fitu afe mata upu o faa lave lave tutupu i faa se enga ile aisa, e faa o atu ile tausanga e tasi, ma e tu samali tolu se fulu miliona ta la, le tupe e faa aluai. E la tai le 1 miliona ta la tupe a tangata New Zealand ua ngau i whainga tau faa avalea, I totono maasina mua e tolu o le tausanga nei. O le awala vave ua mawai e tangata tau whaavalea tupe a tangata. E awala mai I fe autustusia I telefoni. E lata mai nei sa whelafoa I ni fe autustusia. E whaafolinga na tuina atu e le ofisa o whela ua inga ma le ofisa o la fonga. O le whaamanatu a le net safe. O le tele o whaasala launga I lungo initaneti. Pe awala atu foi I fe autustusia. E fai e tangata ta pepelo e lango pe moli mawai se fe autustusia e whaatosina atu ai tangata. O isi e fai ta pepelo e whaafolinga o ni whaamatalanga sao o vaenga ia mata ituina ele lautele. Ona ua si itia I lunga le numera o tangata New Zealand e mau tupe ona o whainga tau whaavalea. Ua iai se malilienga ale pule nuu o fai pule, ma le pule whaatonu ale pule ngā nuu o le a aiokoa, ina ia avesea ni wheesea inga sa iai, ai ngā lulu e whaatasi, na whaia se pālota I le vai aso taluai I le pule ngā nuu, e tuuina atu ai se talosanga mo le pule whaatonu ia whaamawai. Peitai, e na ole pule nuu ia Ben Bell, na tele I langolangoina, sa whaato e se le pule nuu mawhai pule I le pule whaatonu ia Stephen Perry, ona oni whaamatalanga wheavea aina tau whaatau wa aina ia, ma awhi ia malona a inga. Tala fōu ia malisi ufofongo le lau mua, mo le niwa engo le aso. Lagi mamar sai fo mau lu tatu tunu unne fo ia so fo alu mai se fa popongo tatu telefon mai sa mo o si mai el fa fo na fer ko vanol malo Australia mal masiofo a toai mal na au malanga le malo sa mol pon po ma felo e toile fionga te mai tai pa le mia le fionga fia me na o mi meta afa ma fa tala no inisio vai ngale so tanga va va la lata lavo sa mo ma Australia e lona tūlanga le ati nae, o fiso soani tau le pui ngai fisuia I ngongo le tau, a toi mali te leo mata upo. O le whainga malanga nei al ko vana le malo Australia, o lo whaata amilo mai e atunu o le Pasifika e au fiai sa moa, Tonga, Kiribati, Tuvalu, le atu kuki ma Vanuatu. Na whaia le tūla I whaalualo malu le malo le malai wa alele whaavao malo I whaleolo. E whawheloa e toa li toa I tau nu o le nā fionga ia David Hurley malona whalitua. O le porkalame le o whaata tia mai le malanga ta amilo le fionga le kovana le malo Australia I Samoa. O le tu la iwa le tai au nei, e wheloa e toa I se tasi wa onga le a Anna College. O le afo le se fulu e a sia e le a onga I la toa e iei a fianga tu mau le soi fua le senese. So ai maltong mafutanga le awoli ma le fionga te maitai pa le mia fia me na o mi mta afa e whaia le tau me sina le tu lai tasi. O le luas fulu e te e le tu lai lua e le awoli nei, o le aia sia se tasi o vai ngal soi fu malo lo ina muto tua sa fiso swani mai ai le fo I malo. Ma le tu lai lima le a fiafi, o le a whaia se faafe al komsino le malo Australia I Samoa, e te maitai a Emily Laka malana foi au whainga ruenga I Samoa. O le aso sa le aso lusa fumalima Juni, lo afe lusa fumaltolu le afo le tu la iwa. O le au lātou whātesi a tui male fionga le au mamalo le malo i a tui male li whano wa le toso alo vile lua male masiofo. E whaita po inga whātasi i le malo le kalisi e whakasa e matau tu whale la tai.
Ma fai ua le tau mafutanga le tulai se fulma le tasi, o le whaafe le fionga i le au mamalu le malo mal masiofo, i le hola le ka le si e whakasa, i mata utu whale latai lava. Wa whamawina le tūlanga le leo le tupe whaasiri al whala popitonga o whaaputunga tupe mo le lumana i manui o tangata sa mo le nupi wha, mo le kuata mua o le nei tausanga, wa whamawina ai le se fulma le whate si mal fitu miliona tā la, e pe ona au mai le report le mtanga rengo le MPE, mo le Ministry of Public Enterprises. Ai ua mai a fo i le reporti o na whaamatu i tua se leni lau whaisau whanga le masino Iulai. Whata se mal te tala alo ia i no lana ofisa au tū mo le moto tele sa la whaisal longa. Ai u whape na fo i whaala pupitonga insua Samoa, o lo lava lana se leni whaasoa mana seta. E to atolu nisi o li o lo tausa i lia mtanga luengo leo. Ini oso whainga whaanga oi se lua, e au fie mal kompania le Bluebird lampa i sa leufi, leo lo sa i lia le tasi alii, ai watao fie leo le tasi o la ue lusa fumal tasi te usanga le matua, na o lao so whaia le whaleo le Bluebird il wha ai unga le vaiaso, mato e se ai le pusa tupe te waitupe na maua mai whaataunga le aso to nai, wha mauni e mai al sui kom sino mtanga rengo leo, papali i Mona Lisa tia i keti, wa toi whaafo i atu le pusa tupe o na ele mawhai on te tala. Ai o whangu tiwanta sa whaaputo e se leni e fisoa swani atua ni whaala popitonga mo mia le fisoa swani na ave whaatase la ua ia ele o toi maua. O le to tase lo sa ilia nei, sa whale pui mo mua i mōlianga lava nei o le telepe whale malenga hoi. Ao leisi to lua lo sa ilia leo maua au maia i lunga upeng te wha i langi o la ata. Na o lao sa whaia le whalea onga le kolisi o vai maunga, ma to e se eni me to tino e wha o ngā ia o onga le whanau. Ma o te talo mai e fo il mtanga luengo leo i le antunu e pei ona maasani ai, e na ia fesoso ani atu i le sa i lio i lātou nei e to tolu, nei wha a wawatu a lātou ngā luenga lea lofale nei, i isi fo i a inga o le antunu. O te ena e le ofisa silio mtanga luengo le sei fua malo loina, ia ai ono Alec Ekeroba. Ne tua inga o se porkala me fau la whanga solo le soifua malo loina. E inua i lana whale mai tu maoti wha amanuianga tau se leni. E ala le le fuafuanga al mtanga luenga le soifua malo loina e a mata i le masina fau. O na wha amatu i tua inisio whale mai tu maoti e au fie malana whale mai. O loo iai ia wha ata wha apitoa. E mawhai ono lato siaki mawsoaswani mai el mtanga luenga le soifua malo loina. Ngase pe amo mia. Fai loe ai ono sa ia la ngā whale mata aupul nei na ua whaatu mai le porkalame le nei al soifua maloloina malimtanga duenga. Ona o se sootanga malana whale mai. Peitai o le taliatua sui o le mtanga duenga na whonoa le nei mata aupu. O se fuafuanga ua uma o na pāsia. Na whai loe ai ono o lan whale mai. E whaitau miliona tā la se leni na whaaluina i le whaatawina o masini whaapitoa au fie ma le whaata, ai na whaatawina mo le au onanga i tangata lau tele o le atu no. Wa whaamawina le tolu le whaava yaso o tā au fia ma poloka le whainga o whaata whaapitoa nei mo nisi o ngase. Taluai le toa ngau ngau le au whainga luenga o loo iai le tomai e whaatino ina le au onanga i le maota ngase mito tua. Whailoa ei ono e na o le toa lua le au whai ngā luenga o loo ngā lulue i unmu toa tua, ai e te tau o na toa ono, na ia sau noa foi, a tonu walanga la ngāwhina ngalo le atu no, ona ele o sa o le wha aupuina o le tusi o le a wha amatu e tua ngase le lalo se porkala me fau le nei o le a wha ngā solo, a e tu watu le tusi a te e saini, e le o lava so na teimia tilo iai, ona o sa au ne malanga i fafo. A o se fuafuanga na whaalio na afua, e na ia whaava no pēle whaata ili mauta ngase mtotua, mō ngase tinga aina, a o ngase o loo sa ilia whaata mai tangata lau tele, o loo te tano atuai, e na ia wha o ngā au unanga e tolu whale mai tū maoti, e au fia i malana whale mai, o loo iai whaata i e whaanga solo ai, mō le vave maua o whaai unga. O tala fauia mai sa moa manuel ni yaso si o tātou tino o whaasoi foia.
Whawhiawhianga marasunga ia paunga tai longa i pule ia ma le pese o lo wivi ia na e te ilo e oe ia le winga o le upu le pese o lo wivi ia na e fo ia te ilo e oe po el tangata na e whai ma wivi ia e risi me la tau tau atu ai fua po ai na e te ilo e oe lo wivi ia na e te ilo ia te ue whapea po la le winga le upu le oe le winga le pese le familia o te oe lo wivi ia oe lo wivi ia o tina le ainga o tama le ainga ia oe pawana ia o te lilo ia e po le alau tali le pese whawhiwhianga le taimi o le au li luas furu 2 minuti o te ene le tūla tasi le tautua le siwhonga la mua i lunga o tātou walata o le Facebook ia e maise foi o le tātou YouTube le nei taimi ia o a foi le mai mua mai ia tātou whawhiwhianga ia o tuina atu ia mai le tautua le tātou wala leo le numero 5 mani Kevin i pori lua le taimi o le au li ma lo lava ngā lulue, ma lo le tau atai, ma lo foi le ngā whewa i lunga la wala, e pi wha malu mai ia na mātou pitonu unei o pori lua, ia ele o to ulu se timu na wha malu ma pi wha auli mai foi lea, ia ele o to ulu se timu le nei taimi, ia au te le loa le nawaenga lo langi po o se vaenga foi o New Zealand na te mai mo mai ai, Australia po a mai tau ia te utou, ma lulu, ma whanawhana, ia ma tūlanga lama foi o Jesus, ele suinga le tau nei taimi.
Wafa apea ona lawi loa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele Le au mai mo Ia Samoa Le masina se I esusulu Ia Samoa lo watu Se I vai mafia fianga Ie banga atele matama Olo o sisiva hai mapepese Matata la tokulele A umae mane ilano ole niu Na o umasia upele A umae mane ilano ole niu Na o umasia upele Sawi oila upele Boane mau talai tele Watu ilo ufatu Nalole alofa no avatu La au roi fa pele pele Sanga e tele Me fasia I chayo ma faufaunga Me I kuane wa umauluma Sunga e lau pele Muna vai ta fetele Na te tine ia le ele Tasi lava oila ufili filinga Nei enga
se urungari. Mua i runga ma e aru roa. Le fili tau mapali ia masei ha olea no famoni e iloa ia sopa apelei o hoi ai ni paapita uni e alia i mai se taimi muli muli ia no fouta i ai ma ia sauni olea lo pau amoni usili lea ona taua Maona oa oa i taua Tu mawile tatalo Ma le faa tua tua E le tamae Faa manuia mai Ilo ma ainga Le nei ua fai Le nei fea mai ngā
fai ia masei a ole alo pamoni e loa ia sofa apenei o ia ioni pa apita uli e alia i mai se taimi muli muli ia no fouta iai ma ia sauni o le alo paua moni ua siri lea ona taua o le na ko ia lo paua uma ona oa oa i taua tu mawele te talo ma le wha tua tua tu mai a lou lima la upele ya ita o le alopa ua moli ua partino ina o a ulava moe o e lava moa le pene ea wana o e lo patu e le tamae fa manui a mai ilo na aina le nei ua fai le nei penainga wo si ama o le tama ye tau tai mai ye tai mi o fai ngata ye tau tai mai ye tai mi o fai ngata e whawhiwhianga me sefo mai le sunga ya tēnau ni tautua mo singa vai papa tūne mota i la whawhiwhianga le sa whai i nei Wellington ia ili tausangan te nei. Ioe, ina ua toe luas fultasi minute ua te nei le tūlai lua ia ma le pese o le pese le whai poiponga. Ioe, tu wha pese se hole ua tā mai tato pese whai poiponga ia stofi. Ia mai isi whai poiponga e whai nei, whai tai au, whai le sto nai, ia ai o nei whawhiwhianga la fo ia e sui whiwhiro ia tu o wafui lau whaafonga ma lau mai mua tā poi mai. E ala le tautua ni si fonga lau mua i Wellington, ma lo lava le on sai, ia le o toi umi foi, ia mai ala tātu tautua o le nei aso ia mole atu whaaftai, mai tau atu tu tele ia mai mua mai lungo le Facebook, ma le YouTube le nei taimi, ia, in le tau whaawa ui peo le tātou proklame o le nei taimi o le auli, ia le la a whaawa peo nei whaafhianga, ia mai mana ia le telo pese, ia e whala i titil tau tala se i tulou, ia ni se foi lele foi se tau tala so tele lele ila le ta mai pese. Ia ma lo lava le on sai ma le mafuta mai ia i le tautua ale se fonga la mua, ia ma lo le on sai nga luenga, ila tau foi lo mai mo mai tono fale fai nga luenga. Ia le la so atu ata tau pese ia. Ia se ia pa ia la foi le tula e lua. Ia ona mai a foi le on tatu tautua. Taina papitole si pese le nei mo se urunga. Taina papitole ia o pese au le malulu, ia e ama whanawhana ili ia afu ma o tu whanele a lunga, ma whaavela le pukoko.
i mea tanunga ua manana ia tele o na wharesa ua whaafua tonu mai maunga sa e isi sifa le meko isi la mosa maleka koriko Fai ai aku fea ngai ngā pule ono Wha solo I totonu O la umai moanga E te wa aia O malu malusa O whale longo Ua whai mata pasa Iwa alo, alo fala Ua siri lava pinau I mea taurunga Ua manana ia tere o na wharesa Ua whaafua tonu mai maunga Sa e isi sifo Le meko isi la mosa maleka koriko
Samoa